Vale, pues ahora sí que sí, bienvenidos un día más al episodio 7 de Disco Elysium. Vamos a continuar con las aventuras de nuestros detectives favoritos y metiéndonos en mil y un problemas e intentando sacar mil y una cositas, ¿vale? ¿Y dónde estábamos? Pues estábamos en el día 6 y vamos a recapitular un poco. Llevamos unos días sin jugar y nos va a venir bien echar un vistazo para ver qué cosas tenemos que hacer, qué cosas tenemos que terminar y todo eso, ¿vale? En este caso tenemos interroga a Clash G en relación a la historia que te han contado los Hardys. Así que tenemos que volver a hablar con Clash G sobre lo que nos ha contado Titus y toda esta peña. Vale, haremos eso. Tenemos que encontrar el arma del crimen, que no tenemos ni idea dónde está. Las piezas, que tenemos que seguir investigando, a ver si van apareciendo por algún lado o por otro. Ayudar a Suna con su proyecto. Esto no estaría mal, pero esto es complicado porque es una tirada de estas jodidas. Lo de regalarle la figurita a Dolores Day no conseguimos hacerlo. No sé si es porque me falta alguna historieta. Lo de cabeza huevo, yo pensaba que era con los baffles que compramos el otro día. Pero parece que no. La verdad, podría llevarte algo de tiempo. Igual encontramos algo más adelante. Y bueno, pues lo demás, tampoco tenemos tantas cosas, realmente. Así que nada, vamos a ir a hablar con la chavala, si os acordáis. La chavala a la que... bueno, a la que forzaron o bueno, intentaron decir para que... Intentaron pillarla para que declarase, ¿no? En contra del otro y toda la pesca. Y a ver qué pasa. ¡Laura! Muchas gracias, Laura Leiva, por esa sub. Primer mesecito con el Prime. Muchísimas gracias, Laura. Y nada, vamos a echar un vistazo. Vamos a seguir hablando con personajes que siempre hablábamos a diario, como con este que parece Roldier, para ver si en algún momento sacan alguna frase o alguna cosita de información que no teníamos. Y bueno, pues a ver qué podemos hacer. Pues seguramente que vamos a ir bastante directos, ¿eh? Dale, Maquinetrix. Bueno, como siempre sabéis que si no lo vais a ver ahora o no podéis verlo por lo que sea, el directo, lo tendréis en diferido, ¿vale? En el canal de YouTube, que de hecho estamos haciendo ya el directo ahí también, en el canal de YouTube y demás. Igual no... Espérate, dejadme echar un vistazo. Un momentito, porque puede ser que se haya puesto en oculto, porque como he subido hoy un vídeo en oculto, se pone automáticamente en oculto. No, está en público, ¿vale? Privacidad público pone. Así que guay. Vale, todo guay. Así que podéis pasar si queréis, también por donde el canal de YouTube y demás. Si queréis verlo por ahí, vaya, como siempre. Vale, tenéis opciones. Grande, Seilia. Dicho esto, vamos a continuar, venga. ¿Dónde está la chavala? Supongo que estará afuera, ¿no? Sí. La chavalilla. Este personaje mola un montón también, el de la chavala. A ver. ¿Qué nos cuenta? Esto, lo de los Hardy me han contado la verdad. She's tired, consigned to her fate, to being here with you and what's to come. Vale, está resignada, nos dice. I understand. Just like that, no resistance. Her shoulders are slouched, her feet long and straight. Grande, muchísimas gracias por el follow. No sé por qué no sale el... No lo tengo puesto en esta... Sí, seguramente que no lo tengo puesto en este... la salida de YouTube. Pero bueno, en fin, ahí os tengo fichados. Dicho esto, vale. No parece sorprendida. Calma, soy el poliguay. ¿Recuerdas? Es que lo de calma no me mola, pero bueno. I'm sorry for wasting your time. I should have known you'd... Why did you waste our... Because of the Hardys. I couldn't just dispense with them. They were only trying to help me. Is she implying Claro. the Hardy Boys are the law? A ver, esta tía tampoco quiere... A ver, a mí me parece suficiente. I am not. There is... You're right. You answer to the coalition government, and by extension, the moral intern. Claro, porque a esta chavala la sigue, la busca la moral intern, ¿vale? Se supone que esta tía ha debido tener algún tipo de relación con Peña con mucho poder y eso la ha llevado a huir literalmente de lo conocido
¿sabes? Y a esconderse pues dentro de un barrio marginal donde no va a haber problema o no la van a buscar o donde no hay la autoridad, ¿no? Que podría ponerla en complicaciones. Por eso mismo nosotros, que somos la policía y que al final, bueno, este tipo de policía, que termina al final trabajando por y para la gente que tiene poder, pues claro, la achantamos, aunque a lo mejor nosotros no lo seamos, ¿sabes? No ejerzamos como tal. Briefly glancing over her shoulder to the sea, as she's done time and time again. A grand expanse of water reaches over the bay and to the horizon, grey and pale violet in the morning light. ¿Qué hay más allá? The pale, the muindi La palidez. isola, ¿Ves? the Occident, and then Oranje, the old world. Con la víctima, sí, recordamos perfectamente lo que pasó, ¿vale? Que tenía como un tipo de relación con el tío que nos encontramos en el árbol. Y que realmente, pues eso, los Hardys le dijeron, no, tú tienes que decir que se ha propasado contigo, que esto, que lo otro, y realmente no era así, ¿no? No era así. Pero bueno, y en esa línea ya nos han dicho la verdad, así que sabemos un poco el concepto. Ella, de hecho, no, vamos, nos dice que no fue así, que bueno, pues le hicieron un poco la movida, ¿vale? ¿Qué tiene esto que ver con la relación entre la MCR y la Moral Internet? Lo sabemos. La MCR no es el perrito faldero de la Moral Inter. No tienes por qué preocuparte. De aquí este me gusta, pero... You share a database with them. You send people to their courts. ¿Ves qué ocurre? ¿Qué les hiciste? Just business. But bad business for some people in the moral intern. If I show up in your records, officer, ¿Ves? Dice que si le metemos en los informes, irán a por ella. What happens if they do? they will kill me, sir. If you file my name, take me in for questioning, enter me into the moral O sea, aquí se intern. complica bastante la cosa, ¿eh? Well, then I'm fucked. For nothing. This murder didn't have anything to do with me. Here we go. For once, you seem to have her off guard. ¿Por qué llamaste a la policía si te estabas escondiendo? Hombre, seguramente porque veía que era lo correcto, ¿no? Hostia, en cambio, es verdad, han arreglado la ventana, tío. Han arreglado la ventana. Because I'm an idiot. Porque sí, Which idiota, is dice. an indicator of truth. Yo no creo que lo You seas. have to understand, the people around here, no one was making the call, and he kept rotting. And ¿Ves? then Y el crío his clothes tirándole off. piedras. Claro. Her jaw is clenched. Her throat moves. He kept throwing stones at him for 3 days. I could hear the thud. Thud. Oh God, that was a lie too. Who made the call then? Eso también es mentira. O sea, ¿no hizo ella la llamada? Don't be paranoid, man. It's unbecoming of a police officer. And it makes you sweat. ¿Qué pasa aquí? We A were ver. there. Together. In bed, I mean. Okay. Me He was acababa in de a kneeling penetrar. position. He had just entered me. Así del tirón. I was on my back, looking at him. I heard the window behind me shatter, and I turned to look. There was a hole in the glass. I turned back to him. His eyes were looking through me, and his mouth was open. O sea, Dumb. entró un see. disparo por la ventana I could. que podría ser una bala perdida incluso, ¿eh? Her chest rises and falls with each word. She keeps... I knew he was dead. Before he fell down on top of me. You were right. He did enjoy the moment of his death. ¿Mencionarlo o no? Ya, Roiner, ¿eh? Claro, mencionar el hecho de que hemos hablado con él o no. Mi visión era cierta, vamos a mencionarlo. I don't. How did you know that? He just had a hunch. Detectives have those. He was heavy. I pushed him off and he fell to the floor. There. He only had his boots on. I Solo tried to tenía tell puestas her not to las scream, botas. Then run downstairs. O
sea, por eso mismo le pillan sin la armadura, claro. I waited for the second shot to come. For me. I thought, She's forgotten about her cigarette. The butt has burned right down to her fingernails. Tu cigarrillo. oh, Lamento lo sucedido. so am I. What time was this? When did it happen? Pues que It would help us if es you que es could la be hostia, as tío. Es precise que este as puto possible. juego... Qué guay, tío, que vaya a haber 2 estudios más que sigan haciendo este tipo de juegos, tío. O sea, porque es un juego que no se lo recomendaría a nadie. Prácticamente al que no le recomendarías leer. O sea, libros, ¿sabes? Rollo, no los típicos libros, sino decir ciertas lecturas, ¿no? Como más... O sea, es más para... Es un videojuego para adultos, tío. De verdad, ¿eh? Creo que es el videojuego más adulto que he jugado, ¿eh? 11:30 to 12:15. I don't know the exact time. Around midnight. It's okay. Were you inebriated? Not as much as usual. He'd done a line. Se me metió una plus raya. other things. I was drinking. Wait. Titus said she was gurning her jaw off, much more than usual. Sí, es súper narrativo, sí, sí. Pero está muy bien hilado. María, sinvergüenza. Titus dijo que parecía bastante puesta. Oh, yeah. I did one of his lines. Just to clear my head. Did you hear or see the shooter in the course of this? No. Nothing. I was trapped. I was stuck in my room downstairs. I got some clothes on and crawled back up, drew the blinds. Me he tirado 2 horas de Blood Just was coming Chatting. from his Sí, mouth. acabamos de empezar. Not a lot. He was still on the floor, slouched. I couldn't be there with him anymore. So I ran down and out of my room, into the hallway. Pero por culpa de Corro. Downstairs. Me he metido el tema I knew ahí. there would be people there. Marley, ¿qué pasa? Run, woman. Run past them and out into the streets where it's dark and people move. To the lorries at the intersection, as far as you can. Decimos por qué no huiste. I already ran. I ran from an entire isola. Claro, lleva ya Whereas, mucho can't tiempo run any corriendo, further. ¿no? Y huyendo. not with these people. This is as far as it gets. ¿Qué le hiciste a esa gente que va por ti? It's not nice, but it's not illegal. Not here in What exactly did you do? industrial espionage. Espionaje corporativo I hizo joined a esta tía. business collective with the intention of betraying them. I did my job well enough to be asked to do it again with a bigger company. The kind you really, really don't fuck with. I took 2 their décadas de I need the contabilidad. names of the companies involved and who hired you. The job was Lou's doing County Savings Bank. They sound small, but they're part of the Lou Scott conglomerate. That was the second job. The first, But she really destroyed them. as to who hired me for the job, I don't know. But they're after me too, along with Lou Scott and their friends in the MI. Once you're done in the competitive intelligence circuit, Lowe's cap. These people 10 de engineer experiencia. financial Muy rico, y 2 disasters in pavos. second world countries. The conglomerate also includes the Bank of Consecration, Airbird, and the popular Papalolo line of dairy Papalolo. products. yeah. Papa fucking Lolo. Papa wants to fucking kill me. Lolo, niño. Buah, imaginaos este juego con doblaje al castellano. Fuah. Todos estos temas. Buah, molaría infinito más, tío. Estás de mierda hasta el cuello, sí. It is. Many people lost their jobs. Not just C-suite. A lot of people got hurt. But that's just more of my shit. That can wait. Look into her eyes. There's more. Hay más. One of them killed themselves because of me. Alguno de ellos se suicidó y todo, claro, por lo que hizo, ¿no? Imagínate perder la empresa o cualquier cosa de esas. No debe ser fácil de How do digerir. you deal with anything?
It's all just... How do you do it? No recordando absolutamente nada. That would do the trick, yes. Vale. Pudo haber sido la gente que te buscaba la que lo mató. That's the first thing that went through my head when I heard the glass break. I thought they'd found me. Claro, pero es They'd raro que killed no la me to mataran a punish ella, ¿no? me. All last week, I've tried not to talk to anyone or so they wouldn't be hurt. I've come to understand, however, this is paranoia. What happened didn't have anything to do with me. Ya, sea como sea, debemos considerar tal opción también, ¿no? Pero bueno, probablemente no. Or I don't know anything anymore. We can't go after loose cap. Not yet. I don't ask you to, Lieutenant. If there's one thing I know, it's that you'll get nothing from there. ¿Escuchaste el When he disparo? was shot, I may have. I don't know. I couldn't hear anything over the glass exploding. The gunshot wasn't that loud. This is something to keep in mind when assessing the distance of the shot. Claro, si no escuchó el disparo, fue desde muy, muy lejos. ¿Qué pasó después de que Sylvie was bajases tending the corriendo? bar. A lot of people were there. The Hardys were at the table in front of the stage. Ruby was there too. They were having such a good time. I sat down and they all welcomed me. Ruby? ¿Ruby? ¿Quién es Ruby? Ruby, you know, the leader. La líder. La piba que estamos buscando, la de la droga. Leader? The Hardy Boys. Well, Creía que nominally, Hardy era el yes. líder de los chicos. Ruby's the one they go to when things happen, like things they need taken care of. This Ruby, in her phrasing, is entrusted with great power. Would you say she is the 8th Hardy boy? Es el octavo Hardy, claro. Why not? Well, Ruby said let's talk upstairs. I showed her the room. I've known these people since December. They know my situation, but I can't leave a paper trail. Ruby was the first one I told. She said she'd take care of this. It's what she does, you know, take care of things. I helped her get the body to the bathroom. We used a belt to pull him up under the shower, to keep him upright. To mislead you, they were tampering with the body. Manipularon el To cuerpo. produce lividity, matching a hanging? Yes. We completely missed the tampering. Looks like you got there in time. What was this, 20 minutes Claro, after antes del death? rigor mortis. About 20, yes. Ruby explained it would make the blood... You know what he does. Sí, ahora voy. ¿Qué hiciste a Ruby went continuación? outside to talk to Titus and the boys. I was just looking at Lely in the bathroom. I had to put his clothes back on. Le puso la armadura. His armor, too. It was tough. It took Ruby maybe half an hour to come back with Titus. I'd gotten him ready by then. He carried him out. I knew what they were going to do. Make it look ¿Y like qué hiciste mientras ellos colgaban el Ruby cuerpo? said to wait here. She also said I wouldn't see her for a while. That we should lay low. Claro, ¿y dónde se encuentra Ruby? I don't know. I haven't seen her since. Uf, tenemos que hablar otra vez con Titus. We will need to take this question to the Hardy boys. Vale, vamos a preguntarle ahora por la ventana, pero permitidme un momentito para el tema cena y demás. Cito con unas albóndigas. Me estaba calentando. Teníamos ahí, tío. Qué rico el arroz. Cómo me gusta el arroz, macho. Cada vez me gusta más el arroz. Vale, vas a preguntarle por lo de la ventana. Last ¿Vale? week, Angus Puede ser and que nos den Titus's puntos brother, de I think he's experiencia, called aquí. Tibbs, took care of it. You should have visión another look espacial. at that window after this. Dependiendo del color Reconstruct the scene. del bocadillo, It's right there. sabes que es un tipo de, ¿sabes? Un tipo de sentimiento o de movida el que va a interactuar. Y el azul es el de... Es el del este, ¿cómo se llama? El de enciclopedia. Y el de enciclopedia... Vamos, puede ser el de enciclopedia. Y el de enciclopedia me puede dar... No, si salta me da experiencia y dinero. Que está roto. Eso está muy guay. Claro, le estoy haciendo pedacitos las albóndigas. Yo soy con un arrocito me voy a poner como un dios.
Y deberías echar otro vistazo a la ventana antes de irte y reconstruir la escena. Está justo ahí. ¿En su habitación? ¿Dentro? Yes, you see the glass sparkling. Es que lo de mataste tú a Lely no creo, tío, no sé. Igual, hombre, cuidado que esta tía, si desde luego esta tía ha sido espía, nos puede estar engañando todo el puto rato, ¿eh? ¿Sabes? Pero es raro, porque ella está dentro de la habitación. Dice, follando con él. Y el otro nos dijo que también, así que no, ella no ha sido. She nods silently. She doesn't even smoke. Just picks up the cold coffee and holds it in her hands. He's thinking, are we done here? Or should we arrest her? She's a flight risk and she lied to you. She should be taken into custody. ¿Por Dios despierta? ¿Por Dios despierta qué significa? Manipula tus habilidades, el amor que acabó con él, mintió, o sea, tendríamos que sacar un... Buah, es que de teatralidad tengo uno. Bueno, puedo poner la ropa. ¿Es diaria? ¿Es básica la tirada? Sí. Pero... Bueno, un momento. So love did do him in, after all. Tenía razón. If it weren't for her, he would not have been there. The shot would not have connected with his soft. Esto es lo que nos dijo él en modo fantasma, la víctima. She's silent, holding on to her. Remember this silence. The lady is dangerous. People suffer. It appears this one has not been entirely corrupted. This may help. This may help the others see. Yeah. I'd like to think he didn't love me. Or that it was chemically induced and not real. ¿Por qué? Easier that way. ¿Fue real? I don't know. There's a nod. Real as anything. Así es. Vale. Vamos a ponernos ropita, que sabéis que nos puede cambiar la... ¿Ves? De teatralidad. De hecho, lo que voy a hacer va a ser... ¿Qué cosas teníamos de teatralidad, tío? Suelen ser las cosas más rimbombantes, más así... Esto me da... no, -1 enciclopedia, instinto, da... -1 de teatralidad, ¿no? +1 de teatralidad, mira pues. Vamos a intentar ponernos más o menos toda la ropa de determinadas cosas juntas, tío, porque si no... Estas te quitan teatralidad. ¿Tengo algunas gafas que me den teatralidad? ¿Algún gorro o algo de eso? Creo que este gorro me daba, ¿no? Ah, no, lógica. Y menos sugestión. Bufanda... No, yo creo que ya es este outfit, ¿no? Por lo menos la camisa y el... Y la bata, pero ¿no había algo más? Vamos a buscar. Pantalones no creo, pero a lo mejor unos guantes, un algo, lógica, estos tres son de lógica. ¡Ah, la pajarita! Vale. Mira esto, increíble. Hombre, solo con esto la teatralidad nos la hemos subido un montón. Officer. Míralo, muy alta. Prácticamente. Tengo que hacer un 14 y tenemos un 5, 8, 9, 10, 11. O sea, tenemos que sacar un 3. Mínimo un 3. O sea, esto está hecho. Vale. A no ser que saque una pifia, que también puede ser. Dear God, you've been lied to. She could have killed her lover and lied to everyone. She's not candid at all. She's smoke and mirrors and will-o-wisps. She probably didn't give you her real name either. Why would she? Arrest her immediately before she further entangles you in her web of lies. Take it easy. Don't overcompensate with this course correction. See? Volverse hacia el teniente Kim. ¿Por qué no la hemos arrestado todavía? ¿Sabes? Creo que no fuiste tú quien hizo la llamada. I did. What is this? I called your desk or whatever it is. The numbers are all over. There was an older woman on the other end. It sounded like she was smoking. She took my complaint
That is the emergency's desk number. Efectivamente. Me ha dado experiencia. Vale, puta madre. Anyone could know that, sire, by looking around and calling the desk. Ya, bueno, pero I ha dicho don't lo de la believe mujer, a single word ¿no? she says. What time did you make the call? Thursday night. It was late, sometime after 12. It checks out. Cuadra. She stands before you, holding her back very straight. Tu verdadero nombre no es I Clash agree. Yemadú. You wouldn't give us your real name. Not when people Ni are de after coña, you. claro. Si la están buscando. Okay. No tenemos por qué hacer esto, yo creo, ¿eh? Es que no sé. ¿Está bien qué? Okay, it's not. Bien puedes decirme la verdad, lo sabía, lo admites. You log your work every week. It's all transmitted to common, sir. I couldn't just beg you not to enter my name. So I lied. Like I lied before. Like I did at LCSB. I have to lie all the time. I'm so tired of it. ¿Le pedimos el nombre real? ¿O pasamos? No sé, yo voy a decidir creerla, tío. Voy a decir que es suficiente. A ver, igual nos puede venir bien el nombre, pero suficiente. She nods, her back straight, ready for whatever is next. ¿Y si te dijera que quedas detenida? But I haven't done anything. Anything. Failure to aid a fucking mind games. That's right, gang. Stern and merciless now. Stern and merciless as we reel her in. No, pero yo no quiero detenerla. Eres sospechosa de asesinato. The lieutenant produces a pair of ¡Que no, que no, que no! Please, no. fragile, unshielded. I think I know who did it. I know who shot Leslie. You know it wasn't me. Why would I do it? I have no Let me, ¿qué motive. pasa? Que no, que no, que no, que no, que no. Creo que sé quién lo hizo. Sé quién disparó a Lely, no fui yo. ¿Qué sabes? ¿Quién le disparó? She's silent for a second, as if looking into herself for certainty. Cuidado, Then, in a hushed voice, she says, gearing up for this betrayal is hard for her. Ruby. ¡Ruby! ¿Cómo pudo haberlo You matado? said there was a secret route there, right? Sí, el pasadizo secreto. Hay una huella, de hecho. She could have come up through there, then taken the shot. Right here, where I... Then slipped back downstairs without anyone noticing. Interesting theory. Did she know that door exists? Yes, of course. She's been up here many times, jacking private stations off the ring antenna. She used to come here to drink on the roof with me before it got... O sea, nos ha venido bien forzarla un poco. Me da un poco de rabia, pero hay que forzar a la gente, tío, porque la gente no quiere decir nunca nada. She has this thing for me. Ever since Ella I tiene un met algo her por and the mí. boys downstairs. She's been pretty frank about what she wants. Yo me creo a esta tía, la verdad. Me la creo bastante. Igual que me creo que este arrocito está muy rico. Arroz basmati, tío, está todo bueno, ¿eh? Me gusta mucho el arroz basmati, además. El granito mola. Más que el grano normal, el basmati es un granito mucho más fino, más ligero. Tampoco es, ¿sabes? Una diferencia aquí. Estaba hablando de un Mercedes y un Dacia Logan, pero... Por favor, no forcéis a la gente. No seáis como yo, ¿no? Claro. Vamos. El outfit japo, cuidado, ¿eh? ¿Y qué es eso? Sex. And more. I made the mistake of confiding in her. I told her I was on the run. When I started spending time with Lely,
She told me to end it. Said there would be shit if I didn't. Hostia, que puede ser pasional. I don't understand. What exactly in your relationship made you think she's romantically interested in you? She said she's in love with me. She even asked me to run away with her when I told her I'm a fugitive. And you led her on? A little. I was flattered, you know? But then I had to let her off, and it was not easy. I came to regret being friendly with her. Puede que nos besásemos. We maybe kissed, nothing more. No sé qué pensar de todo esto. I know what this sounds like. That's why I didn't want to tell you before. But she knew what had happened when I came ¿Qué pasa, downstairs. Wiso? What up? Hello, bro. Nice. Live. Somehow, she knew Lely was dead. Thank you. She wasn't surprised at all. When we came up here, she was calm as a stone, too. She cleaned it all up. Sorry. She had a plan. But actually... Estoy aquí en el directo. Dice, de alguna forma supo que Lely estaba muerto. Ni siquiera estaba sorprendida. Cuando subimos... Claro, porque dijo que se lo imaginaba la Ruby. That is a little strange. People don't usually keep things together under stress like that. Cuando Ruby dijo que sería peor si no terminabas tu relación con el difunto, ¿buscaba infundirte miedo? She came over one night, drunk. Said she'd turn my life into a living hell. And she's a pro. She must be. To keep the Hardys in line. I tried severing ties with her after that. I thought it had worked. Some of that fear is still with her. She exhales sharply. What are you talking about? She's afraid you'll arrest her. De acuerdo, eso es lo que necesitaba sobre Ruby. Okay. And arrest the lie. Don't arrest her. Push her a bit more. Presionar un poco but más then para luego let dejarla her ir. off. Pero luego That déjala ir. Ruby theory was solid. Y ella bastante she's beautiful. guapa. Dice, la teoría sobre Ruby es bastante sólida y ella bastante guapa. ¿A quién? Her. Stop letting her distract you. De acuerdo, lo dejaremos por aquí, señorita, por ahora. Dejarla. No la arrestes, presiona un poco más para luego dejarla, pero luego déjala ir. Nos acercamos. Still? After all this, sir, please. It's shitty, but I don't deserve to be sent to the moral intern and ground in... She's gearing up for a last stand. This is it. ¿Qué otra opción tengo? You have those station calls, right? Where I have to show up at the station or I'll become a fugitive. You can write me one. You don't have to take me. I know you can do that. Just let me come in on my own. And You do have the form. That's it. I'm calling it. Kim is beyond compromise. ¿Quién tiene en mente llegar a un acuerdo? Definitely, sire. ¿Qué puede cambiar en 2 meses? ¿O en 1? everything could change. This city, the extradition rules. There is desperation there in that silence. Maybe Ravishol could be free. I could be tried in a free Ravishol. I find that hard to believe, miss. Me gusta cómo suena, otra Ravishol libre, independiente. Me gusta. A mí también me gusta cómo suena. The world can change. It's changed before. Vamos. Her political overture has succeeded, we see. This was her last card. There is nothing more she can say. The final decision is yours. You alone stand. Vale, ya me he decidido. She looks at you in silence. Her face. Wait. If you arrest her, Kim will have to transport her. Ya, aparte, claro, Kim se la tendrá que llevar. Shut up. No, no la voy a arrestar. And it's his to make. Vamos a escribirte una citación policial. Si no la catas, no podré ayudarte más. Venga, va. A ver, yo directamente ni la arrestaría, pero... I won't. Pero por lo menos así...
Por lo menos así sabemos que va a estar aquí, ¿sabes? Es que si no, igual huye, tío. Maybe, maybe not. I promise I will be right here all the time, nights too. I'll help you any way I can in this investigation, and I will be at Station 41 in 6 weeks. Guay. She nods. Then Vale, Okay. no tenemos nada nuevo sobre Ruby. Digo, es que igual hay alguna cosa más. Vale, cambiemos de tema de momento. she slowly lights another. You are. This is not the end of this. Hostia, tenemos una tirada de escalofríos. +1 por rebasón independiente. Buah, pero esto es imposible, tío. Es de 16. Y yo no tengo tanto ni siquiera para... Que va. Imposible, vámonos. Vale, bueno, pues muy bien, hemos avanzado bastante, ¿eh? Vamos a volver a ponernos nuestras cositas. A ser posible. Vale, y en lugar de la pajarita, aquí, vamos a ponerlo por aquí así, perfecto. Guay, vale. Perfecto, sigamos. Pues como nos ha dicho, vamos a ver si podemos ahora, en el pasillito este, investigar algo nuevo de las You clearly see pisadas. Jackpot. These, unlike everything else here, are new. large prints. Echamos un vistazo One más de person cerca. has been here. They've gone back and forth. Apunta en ambas Tips direcciones. point both ways. Es que estuvo aquí. La tía. Vino y se fue. No, these little horizontal lines are different. They look custom-made to me. Or some kind of foreign print. Hard to say. Parece la huella de una Between persona que iba y that venía. And that. No, these little horizontal... Everything around you is quiet. The prints crisscross the world. It means Ya sacamos en someone claro snuck through what seems que like alguien se a coló, ¿ves? secret route. These prints, officer, could be the prints of our killer. And if not, at least they're a good argument for this Ruby doing Vale, o sea, podemos usarlas, prison sí. to tight 3 Y lo de weeks las 2 maximum. semanas. This is good. It was a stereo investigation after all. It has no conversion. Vamos a ver si hay alguna cosa más por investigar aquí, pero aún no creo. Por lo menos no nueva. No, ¿verdad? A este tío no vamos a sacar nada, pero bueno, vamos a echarle aquí un The vistazo. man ponders his cooking utensils. Nada. Vale, pues tenemos que hablar con Titus y esta peña a ver si le sacamos lo de... lo de Ruby. Que eso va a ser complicado de cojones. Pero bueno, hay que intentarlo. Vale, eso en esa línea. A nivel de experiencia, mira, estamos a puntito de subir otro nivelito. Lo cual nos viene muy muy bien. Y a nivel de ideas, pues ya podemos pillar alguna nueva más. Podemos cambiar alguna e intentar pues estudiar alguna otra. Como la subcultura homosexual, que sabéis que siempre es una de esas que apetece. It's you again. What is it? A ver. Ahora tengo que hablar con Ruby. Why? Porque es la que dirige vuestro pequeño aquelarre. Voy a serte sincero, es el siguiente eslabón de la cadena que me llevará hasta el asesino de Lily. La he visto en un delirio, bajo los efectos del láudano. El instinto paranormal me susurra su nombre al oído. Mira, tengo que endosarle esto a alguien y he decidido que va a ser ella, porque sospecho que fue ella quien mató al mercenario. Sé que se está cociendo una guerra civil y la única manera de evitarla es resolver el asesinato. Para eso tengo que hablar con Ruby. Vamos a esta. Sounds like you wanna push this steaming pile of shit. No, hombre, no. Ruby's one of us. We're not gonna throw her under your... And fuck you too, moral Ruby is missing. If you hide from the police in a murder investigation, you become... That's nothing. That's just legalese. You don't even have a sound theory. I think we'll keep sticking around, Titus. Hostia, lógica. You'll be surprised at how Mira, quickly Ruby es Theo traficante, presents itself encontraste el 50 pasadizo times. secreto, Clash G presenta un móvil, crimen escenificado, viste el cabestrante, encontraste la llave en el comedor. Vale, un momento.
Ahora hacemos la tirada de lógica, ¿eh? Que quiero ver si tengo ya todo puesto de lógica, porque si no... Creo que no, ¿eh? De hecho. Creo que lo de lógica, míralo, está aquí. Estas son las gafas de lógica, de hecho. Y esta es la chaqueta de lógica. Vale, vamos a hacerlo así porque estas tiradas son gordas. What is it? La lógica. Vale. Tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. Vale, hay que sacar un 3 mínimo. Que no sea una pifia. ¡Hola! Un crítico, tío, no me jodas. Un crítico de éxito, tío. Qué putada, ¿no? No haberlo sacado en otro momento más importante, pero... Bullet trajectories, webs of human emotion, all channeled into a single thought. ¿Por qué estás tan seguro de que Rudy no se lo cargó? Because she was here all night with us. He's cobbling together shit so he can put her away. She was here all night? 11:30 to 12:15? She was... Yeah, with us, drinking, near the stage there. ¿No se acercó a la barra por algo de beber? No. ¿En todos esos 45 minutos estuvo con vosotros todo el rato? She took a fucking leak, He okay? hecho una meada. For one moment. Maybe went out too. She has an operation to run from her lorry. We're not getting into what that operation... That's probably for the best. Don't break her. And just because she was gone for 5 minutes doesn't mean she... Por arte de magia no, por el pasadizo. got to the roof and shot him. All right, we're in. We got Ruby unaccounted for sometime during the... You got his attention. Now don't ruin it by making weird claims. Remember, you can still mess this up. Un experto del boss Sam podría haber escalado la parte... No, hay un pasadizo secreto en la cocina que lleva directamente a la azotea. Esta es. Oh. Sí, a través de lo que parece ser un taller de máquinas de pinball abandonado. People say there was a pinball arcade here. Vale, es buena línea, Sometime ¿eh? before the hostel. East Delta Pinball Arcade. Weird place. Went bankrupt. Okay, but how'd you get up? There's no room for a staircase in this. The elevator is outside the building. El ascensor It's an está, old claro. dumbwaiter used for moving pinball machines up and down from the workshop. Desde ahí una puerta conduce directamente a la azotea, se puede salir fuera. Ruby could have gone up, shot him, come down. All under 7 minutes. Todo en nada de tiempo, sí. That's quite the theory. We need to have a look at that secret passage, boy. Claro, que lo vean y que vean las huellas. I'm on it, boss. Right when the law clears, me and Angus are going up there. It's a dumbwaiter, not an industrial lift. How about I go and... Just now. You got something else to back this route up? Or is that it? Vale, había máquinas de pinball en el taller, todavía funcionan. También encontré huellas de pisadas arriba, en el viejo taller. Sí, esto. Footprints. Recent. He looks tough, but there is a nervous twitch in his dark green eye. This is all too close to home for him. Había unas huellas con líneas horizontales. Recientes. What else could you make out? How recent? What size? Llevan ahí 1 o 2 semanas. That close, huh? How fortunate. I'll take a thorough look. Good news is... Sí, que I'm las vea. still listening. Dice Aravera, recuerda la llave que encontré ahí, señala la ventana. I don't like guessing, Carl. It opens the steel door in the kitchen, the one that leads Eso upstairs es. to the roof. Y está en el arbusto, además. This key Claro. was right here, with you, all the time. Tú no la encontraste, pero Ruby sí. Quit jumping to conclusions, Theo. You took Bueno, hemos subido de nivel. Guay. Did it look like it was recent? Now, the ribbon was old, faded. It had been there for 20 years at least. Podría haber hecho una copia. Podría haberla dejado en su sitio una vez terminado.
Bueno, tal vez haya tomado conclusiones precipitadas. Not maybe. You were. Both of you. I've done it myself. Gone and... Still, the key here is a strange coincidence. And he knows Y él lo sabe, él es consciente. Vale. Había máquinas de pinball en el taller, todavía funcionan. Right. What the fuck does that Nada. have to do with Ruby? A ver, realmente nada. Pensé que podríamos agenciarnos algunos. Renovar un poco el arsenal y eso. No, hombre, no. Solo quería dar una observación, ya está. He makes a gruff gesture for you to continue. Vale. ¿Y el cabestrante qué pasa? I've seen the winch. I'm not blind. You saying that's one Exacto. mystery down. Vale. An architectural mystery. Doesn't much concern Ruby. Y el disparo vino desde el tejado. Why not? You can't draw a straight line into Clausia's window from that Ay, no maze hemos hecho la reconstrucción. from the coast. Es verdad que But like I gilipollas. said, I've been too busy dealing with you idiots. Vale, So hemos establecido no, una I vez don't que podía ser. firmly doesn't go well with could've. There's a route to the roof, but a route does not put that bullet in his head. A gun does that. Claro, ¿dónde está el arma, tío? Doesn't. Phase 2. Murder weapon. Get a gun in her hand. If not that, then at least a Ya he shadow descubierto que Ruby gun. vendía drogas. Se puede dar el caso de que también trate con armas. He analizado la bala que lo mató. Era encamisada. La casa de empeño local vendió mi arma a una mujer. Puede que fuera ella. No, esa no es. He analizado la bala que lo mató. Era So it had to come from a breech-loading rifle. Eso es. Military grade. Not even you militia monkeys have the... This goes against your short-range theory. If the murder weapon was military grade, how did Ruby get it? Bueno, tan solo voy de cara con lo que sé, ¿no? En vez de hacer... Right. That's mighty forthcoming of you. So, let me extend you the same curtain. So she may have access to Podría tener acceso a semiautomáticas. That's a long fucking stretch of the imagination. Y ya he descubierto que Ruby vendía drogas. God damn. That's just about your favorite type. You were Yeah. warned not to bring it up. Your best shot here is to just back out of it. Vale. Okay, cop. She's got connections. I could see how she could. That's all you needed. Doubt. Vale, ya hay duda. Y nada, lo de la casa de empeños no me va a ayudar nada. All right. Porque la mujer además no era. Talking. I'll tell you when I've had enough. Pete, we're not seriously considering it, are we? Ruby wouldn't do this. Se lo está planteando, se Why lo está would she do planteando. something like this? Phase 3. El móvil. The big one. Get this and they'll give her to you. El Remember, grandote, ejecuta esto bien y te la entregarán. Recuerda, no lo cabres, nunca funciona. ¿Crees que puede ser una manera de disputarte el liderazgo? Clay me ha contado algunas cosas bastante interesantes sobre Ruby. Yeah. Like what? Es parte de la subcultura homosexual. Cuidado. Ya, pero no hemos leído esta... Venga, es parte de la subcultura What? homosexual. Now, Parece que tenía algo con think. Class G. you mean Yeah, but they're both girls. Girls like girls too, Angus, sometimes. This is one of those times. She liked Glacier. Venga, tío, se junta con unos zoquetes como vosotros, no debería pillar por sorpresa, no. Es algo sobrenatural, un evento que ha roto la realidad. Lo único que podemos hacer es aceptarlo. Sí que acojona, sí. Puede que lo aprendiese en la universidad, de algún liberal. Lo que ha dicho Kim. No vamos a... Fuck you. First he says she's murdered him. Now she's a who? It's a lie. Come on, Glenn. She likes Monica's titties more than you do. I did. I knew it. ¿Ves? That's why she didn't Vale, vale, fuck me están at en the línea. birthday party. She didn't fuck you, 'cause you're 40
And you still live with your mom, Dennis. Que le he dicho que le tiró los trastos, pero ella le puso Ruby freno. then threatened her and told her to end. This is some sordid shit. It's also the kind of garbage our Miss Aronier puts out to cover her own ass. Nos lo ha dicho cuando estábamos a punto de arrestarla. Figures. But that Ruby is queer as cabaret. Algo habrá de Now, cierto. and that's okay. Vamos. Some are queerer than others. You can still be a hardy. If that's the case, then it's not right. There are many pieces that fit together that way, Eugene. Face it. Vale. Estamos cerca, ¿eh? Cuando Clatchy bajó las escaleras, Ruby parecía saber que algo Nah, iba mal. man. That's just Ruby. She's got shit under. Plus, man, it's like female intuition. You know, women talk to women. Which is sort of why we need someone on the team who they talk to. Sí, porque no flaquea tan fácilmente. Así es como lo supo. O sabía lo que había pasado porque lo había matado ella. Es una especie de intuición. Las mujeres hablan entre ellas. Mira a Titus de reojo. Por eso necesitamos a alguien en el equipo que, con quien ellas puedan hablar. No entiendo muy bien esta frase, porque no flaquea tan fácilmente. Así es como lo supo. Vamos a decir esto. Yeah. Wishful thinking has no place in a police investigation. The more logical conclusion that you wish to avoid is that she knew Ya, what teníamos had que haber dicho happened que lo hizo because ella, she sí. did it. ¿Crees que puede ser una manera de disputarte el liderazgo? No, porque ya lo maneja. La cuestión no es por qué lo mató, sino por qué montó la And I tapadera. suppose Eso you es. have a theory about that too, cop. Puede que simplemente lo hiciera por encubrirse a sí misma, tío. Think about it. Why go through all Claro, ¿para that qué tanto effort? esfuerzo, tío? It was her idea, wasn't it? She had, like, a fully formed plan and shit. Right when... Really, Shanks? Claudia wanted to talk to another girl, that's all. She was just the first one up there. I could have come up with... Time for a logics demonstration. Sankey, imaginemos que lo mataste tú. Titus, imaginemos que lo Claro. Vale, Eugene ha dicho que ya se lo imaginaría así. Titus, imaginemos que lo mataste tú. You're on thin ice. It's a thought exercise, Titus. Think. You kill him. Get up there. Shoot him. Get down. ¿Preferirías ir a juicio con tus hombres como parte de un linchamiento popular o tú solo por un asesinato a sangre fría? I don't drag my... If she used us, then that's a serious violation of the... But she didn't. This is fucking stupid, Titus. This and the queer thing, all of it. Why aren't more of you Glenn, I thought the same thing when she skipped town and left us in this shit. Oh, so he didn't Claro, rule it se out piró completely. y les dejó. And she skipped town. This is Vale. good. Las cosas no encajan, tenemos que hablar con ella. Silence. The old man in a very small nod. Teo and a asiente. trickle of tobacco spit on his lip. This is the only option he could. Yeah, I see it. There's one more thing I've been wondering about. Ever since you asked me where... I don't know where she went. No sabe dónde está, She ¿eh? just got up and left. Got real scared, too. Y estaba Wouldn't tell asustada me. She también. was afraid I would tell you. Maybe she was right. By now, I probably would. She knew there's evidence on her, and she knew we'd find it. This is typical suspect behavior. Why? Perhaps. Ask her if you find her. Vale. It won't be easy, though. She made sure of that. Puede. Mira por la ventana y mira por la ventana de nuevo. Pregúntale si la encuentras. Aunque no será fácil. Se ha asegurado de que así sea. ¿Alguna pista? She's not far. No está muy You know lejos. that much. She didn't take her lorry, so... she's Porque on no se lleva el camión. Good Es verdad. fucking luck, man.
She knows this place like the back. Yeah, Al. And we won't either. She's not really a hardy candidate anymore, is she? She's not, Glenn. ¿La habéis buscado? A little. Un Where poco, have por you la looked costa. for her? More precisely. More precisely, on the coast. Por la That's costa. the water. Más concretamente por la costa. She's not here. So, I'm thinking she's there. A lo mejor es en el búnker, tío. ¿Alguna indicación? Sure, there's some shit houses there. A cinderblock town. Fisherfolk there refuse to unionize. So No han buscado por that's el one place poblado. we haven't. I hear they have a shack where Hay que junkies preguntar en la aldea, sometimes crash. ¿vale? Time Y tiene una for choza en you la que a to veces se step up. hospedan yonkis. We will start there. One more question. Boyish. Here's Red. Marimacho, Died. pelo teñido de She rojo, looks parece un like a camionero. lorry man. Sabía que era un búnker lésbico, dice el puto Ilya. El conocido búnker lésbico. ¿Alguna idea de qué hace trasteando con la frecuencia What Sulan? now? No. Nah, ni She idea, said ¿no? she's building a Un emisor de palidez. pale emitter. ¿Cómo? What? We were talking about radio equipment. She said she's This guy barely understands. There you have it. Pales. It feels like you'll get to know. Pinta que lo sabrás pronto. ¿Y cuándo se Friday fue? afternoon. El viernes al when you anochecer. first Vale. arrived. I got word the RCM was in town. Then she came in to see me. ¿Y de qué estaba tan I asustada, tío? told you. You. De mí, a nivel personal. Yes. You. The cop with the And a hole in his heart. That first. Y del agujero en el corazón. Hostia, es que es un poco como mágico, ¿no? Como muy pseudocientífico, muy... He venido a anunciar el fin del experimento humano. Bueno. Lo siento, Dios. ¿Por qué todo el mundo huye en cuanto me ve? Y del agujero en el corazón. Why not? You suck on that gun like someone tore you a brand new Le das unas mamadas a esa pistola, claro, porque te la metías en la boca constantemente. Diablo, sinvergüenza. Lo siento. Dios. ¿Por qué todo el mundo huye en cuanto me ve? No te vayas a olvidar de la corbata How can I pintoresca. forget? ¿Sabes? You and I are going to dance in the moonlight under... You know, when I first saw you limping here, I thought she was paranoid or sniffing her own supply. But now I'm not so sure. ¿Y qué más te dijo de mí? She said you have a funny taste in clothes and that you won't stop Y que no te until detendrías. you have something on her. She said she's heard of you from Que escuchó Jam hablar de Rock, mí en Jam that Rock. you're a human can Que opener, eres un abrelatas humano. that you play suspects against each other. Open Hostia, them up literal es lo que somos, ¿eh? like can. And then when they're all empty, just move on. Onto the next can. Don't look back. Fucking hell. Titus, did he just... Open Angus up like a can? Yes, he did. Now, Ya ves si lo he hecho. whine about it. Whack him, or we can go on with our lives. I'm having to go. It's not an actual question. Silence. He nods. ¿Soy un abrelatas? aquí? You are insistent. Yeah, ¿Algo más? there was something else. She wouldn't tell me, though. I could see she wanted to. It was burning on her lips. Vale, no es mucho, pero bastará. It'll have to. Tendrá que bastar. Extiende la mano. Darle un apretón. His Sí, grip nos ha is ayudado al firm final. and reassuring, like holding a piece of unpolished Sí, granite. realmente lo que mola, tío, es que son gente dura, pero luego realmente... O sea, tienen ese punto de noble y ese punto de... ¿Sabes? Se nota... No sé, tienen un... Están súper bien construidos, tío, todos los personajes. Y estos cabrones, el grupo estos, está súper bien, tío. Pues ellos tienen cosas que defender, claro. Not just granite, tightly packed RCM Sergeant material. Debería ser poli, Titus. When are you gonna get it through your dumb head? Ya lo es, claro, I'm claro. already. And he still No tenía isn't. claro que tú lo fueras. People aren't afraid of good cops in the way Ruby was afraid of you, he thinks. Then Qué guapo, tío. Joder.
Vamos a ir arriba un momento, aunque hemos hecho eso, por el simple y mero hecho de... A ver, vamos a ponernos por aquí. Piki. Vale, por el simple y mero hecho de ver la movida de la ventana, que no la he analizado. A ver si podemos hacer algo con ella. Que me ha faltado antes de hablar con él, cosa que está mal. Pero bueno. Tenía que haberlo hecho antes. Pero mejor que nada es. Y ahora tenemos que buscarla. This window is pristine. Mira, visión espacial. Unlike the one next to it. Light from the desk lamp necesitaríamos un reflects 5. off the glass Vamos a ver si hay in an suerte. untarnished Venga. golden halo. Golden light Un 6. moves away Joder, vaya into día, the De momento no hemos glassy fallado ninguna. Ya darkness verás of the luego ya. night. In it are two neon lit shapes, a man and a woman. Mira, ese es el on the disparo, ¿no? single Y bed. el pibe. ¿En qué Like posición the están? witness said, the man is kneeling. De rodillas The y la woman mujer is acostada on boca her arriba. back. It's La the noche del night of 4. March. The man looks directly at the woman. The shot's possible directions converge in his mouth, ending him. Eso es. Ya va a cargarlas. Así es. From the roof outside, location A prime. Determina el origen del disparo. The bullet hole. Shards face inwards like a corona behind the woman's Mira, back. el punto A, el B, desde más lejos, ¿ves? Los fragmentos apuntan hacia el interior formando una corona a espaldas de la mujer. Echar un vistazo al punto A de la The ray azotea. cast from the man's mouth unravels into a fan of possible directions, all on the roof at first. The shot could have come from any El of más them. probable de los puntos de origen. This is composite location A prime, most likely of the origin points. No tendría que haber residuos de pólvora ahí fuera ya, pero igual los limpiaron, ¿no? There could have been. Then Claro, the la lluvia y el rain viento and se lo slush llevaron. and wind washed it away. 72%, with an antique weapon that fires military-grade ammunition. A Belma-grave rifle, for example. This is a good short distance, but La not barandilla too short. apoyado. The O arrodillado perpetrator para tener aimed mayor with their back precisión. against the railing. The lights were on in here. Outside it was dark. It was like shooting fish in an aquarium. A well-lit aquarium. The victim opened his mouth to let the bullet in. Neither of them would have seen anything outside in the darkness. Too busy. ¿Hay algún with their argumento en own, contra but de none A? that you've found thus far. But that doesn't mean there aren't any. ¿Pudo el disparo venir de dentro y luego romperla esta? No creo, ¿no? Point X would contradict the woman's testimony, rendering the entire proposition void. These figures would be wiped out, detective. ¿Pudo haber otro punto de origen más That's a alejado? 28%, yes. Menos, ¿no? Un In this 28%, model, pero... the shot could have come from a greater distance. Nothing excludes the possibility. Should we extrapolate to include every possible point of A origin? ver, extrapolar el radio para incluir Martinez? Martinez al completo. Y According aquí se to ve your Martinez, map of ¿ves? the district, El B de this estos shot sitios could have come distintos. from a wide angle of locations. Hostia, Starting esto es pasado la at the iglesia. edge of the Esto es a abandoned tomar boardwalk, por culo, chaval. Un ending with sniper islet in the del... bay. desde Let's la call torre de it radio. B prime. Y el B3, es desde una zona en la que no hemos estado. Vamos a ir a otra zona todavía. B prime for boardwalk. Paseo B marítimo. double prime for Land's End. El islote. And B triple prime for the islet. Y el B++ There may Finisterre, be smaller Finistierra. points in between, but those are too fine to zoom in on. Echar un vistazo al B, al paseo marítimo. 700 meters away. The likeliest of these B positions, 20% chance. A skilled sniper could have made the shot, provided he had a safe sniper's nest. Even with the light on inside, we're talking military training. O sea, complicado, At ¿vale? that distance, the perpetrator would have had Desde to Finistierra, 1.2 kilometers away. The least likely of Casi these imposible. positions, let's say 3%. A truly skilled sniper could have done it, possibly from a tent. y el islote. 1 kilometer away. A point beyond the Nah, docks, imposible por el on an ángulo, ¿no? islet in the bay. The fort is ruined, but the perpetrator may have found a stable spot on the beaches surrounding. The shot would have been a small Ah, pues number. incluso más que en el 5%. anterior, ¿sabes? There is an extremely narrow field of view from the bay to the window. Between Rue de Difícil, Saint-Gislet 10 sí. and 33A, the angle would have been extreme and access to the islet. Vamos a preguntar a Kim por si From acaso. where, precisely?
I see you have given this a lot of thought. Are those the locations you've singled out in addition to the roof? And what is the likelihood, in your opinion, that it came from a further distance? Mucho menor que desde la azotea, pero aún así. Okay, well, we should see if there is gunshot residue or sniper nests if we go down the coast. Vale, o sea que podemos investigar esos lugares. It Mola. would be the diligent thing to do. Mola. Until then, personally, I'm going with the roof version. It fits the hidden path through the whirling. The man does not know. Pero es una hipótesis rebuscada de cojones. Sí. He never will. Death comes faster than the... Vale. Bueno, pues hemos investigado la ventana, está bien. ¿Podemos hablar algo más con esta tía? Aprovechar. I was just thinking, what a nice day for questions. -3 porque Pertaining nieva. to a murder investigation. Hostia, mira qué random. Como estos son los escalofríos los que te pueden dar la info, como está nevando, tiene un -3. Que es súper random, tío. Lies. Yes, we demand she be punished for deceiving us. We demand No. She No tenemos nada. slowly lights and... No tenemos nada más con ella. Vale. Que es súper random. Seguramente que si hablamos con ellos después de... Bueno, pero da igual, porque... Pero con los hardys, igual nos dan más información al día siguiente después de investigar el pasillito y tal. Pero vamos, nos han creído. O sea que tampoco tenemos que buscarnos mucho las vueltas con ellos. Vale, un momentito. Vamos a hacer así. Determina el origen del disparo. Preguntar a los pescadores de la aldea. Quizás su líder sepa algo. Vale, vamos a ver un poquito eso a la tía. Y tenemos un puntito de experiencia que podemos invertir y prácticamente otro en alguna de estas cosas. Lo que pasa es que volvemos a lo de antes. ¿En qué? Pues ahí ya está un poco lo que queramos nosotros. Mira, visión espacial tengo bastante, percepción tengo un montón también. Coordinación ojo mano no tenemos mucho y reacción tampoco es que tengamos y podemos añadir. Pero bueno, estaba también añadiendo compostura, ¿no? Que no venía. Mira, escalofríos. Podemos tirar para mejorar tiradas de escalofríos y tal por si quisiéramos. Hombre, algunas de estas no vendrían mal. Mundo interior y cositas así, que también las tenemos guays y que podemos mejorar, ya que la psique la tenemos. O sea, psique que es lo que más tenemos. No lo estamos mejorando nada. Es un poco absurdo, ¿no? Tenemos buenos puntos, pero podríamos tener mejores, ¿no? Así que bueno, en esa línea pues vamos a hacer un poco lo que queramos. Voy a subirme mundo interior para el tema de corazonadas y demás. Sí, igual me arrepiento, pero ya veremos. Vale. Vale, pues vámonos a... hemos dicho, mira, con mundo interior. You think you have a pretty hot suspect right now, don't you? That ruby of yours. Notice how it came together without casting too much suspicion on Clasia. It was nice and ruby-centric in the end. ¿A qué te refieres? Anything struck you a bit off about this mishmash? Bueno, la bala no tuvo que haber venido del tejado, no necesariamente. Podría haberlo hecho desde cualquier otro punto de la costa. La bala estaba reforzada, no se encuentra en cualquier sitio, ¿no? Eso sí es verdad. Resulta que la bala era una antigüedad. Las huellas del taller de pinball no encajan con las de la suela extraña de la escena del crimen. Hasta ahora nadie ha mencionado haber escuchado el disparo. Sí, es verdad que nadie menciona haber escuchado el disparo. También es algo como muy curioso. Notice how this hasn't come up at all. Even Hardy and his boys didn't mention it. Neither did Ni you. tú mismo, claro. Y la bala no se encuentra en cualquier sitio. It is rather rare these days, but do continue. Y la bala era antigua. Strange how you conducted the whole advanced ballistics analysis and then hand-waved it. Las huellas no encajan. They didn't. Podría haberlo hecho desde cualquier otro punto. Absolutely. It could have come from Ya le he dado anywhere. demasiadas vueltas de momento. That's right. Finish thought. Just finish it and conveniently go on. She's watching you leave right now. You know that. Don't listen to this guy. The theory was solid. He's just jealous. Complicado. Vale, tenemos que ir a hablar... Oye, a lo mejor, como ha dicho que hizo la llamada por la noche y tal, que encaja, ¿vale? Pero aún así podemos igual llamar aquí y que nos cuenten. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. A ver, coger la radio. How may I assist you? Dijo que habló con una señora mayor, pero esta tía no es mayor. Just a moment. 10-4, come in, officer. Over. No, nada. Roger that. Cerrar. Nada. Nada, aquí no hay nada.
Vamos a hablar con este tío de nuevo. Ahí puedo ver las tiradas que tengo yo por aquí. Podemos hacer un viaje rápido, pero bueno, preferiría... Esta es con extracción, es verdad, esta tirada, tío. Nada, Podríamos mirar las tiradas que tenemos por aquí, ¿no? Con craniométrico. Puerta del container de carga. Ah, la de retórica, tío. Pues tendríamos que mejorar retórica y soñar para abrir eso, tío. Es que igual ahí hay alguna parte de la armadura que me gustaría un montón. Mantequilla samarana. Visión espacial. Visión espacial. Mantequilla samarana. Esto no tengo ni idea de cuál es. Con Joyce tengo una tirada con Spirit de Scorp. No, o sea, de Corpse. Y con postura legendaria con Gary el criptofascista. Pero ¿dónde coño está el Gary, tío? Porque me pone... ¿Ves? Me lo pone ahí como si estuviera donde analizaban mierdas y demás. Igual puedo echar un vistazo por ahí. Vale, con André tengo una de lógica que es divina. Con Silen tenemos una de retórica desafiante. No me acordaba. Con postura imposible con Esteban. Con Gastón, retórica, pero es legendaria. Píllala también. Forma física desafiante. Con estibador traspuesto. ¿Quién? Ah, y la de forma física de contenedor de basura. Pero... yo es que hay alguna ya que he perdido por completo el ¿eh? Y esta escalofríos. Vale, tengo una duda. La que era aquí dentro... ¿tenemos que volver a meterla? ¿Sabes lo que hay? Esta es forma física. Vale. Claro, y ya dijimos que el problema que con forma física era que no puedo subirme más forma física, así que eso no lo vamos a poder conseguir, tío. Triste, pero cierto. Había un dado, ¿no? Pero nada, con el dado tampoco lo conseguimos. Oh, Host Almighty. He's a total bummer now. Se ha vuelto un plomazo total, ya ves. Yes. What about Honey? Nada, por aquí. Pero aquí no tengo la tirada, entonces. ¿El sindicato? No, pues con este tío no tenemos más tiradas, ¿eh? O sea, ya, ¿qué pasa contigo? ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? ¿Qué horas son estas, a estas horas? Ya, a las 10:30. Tarde, Que dejen de hacer cosas. Vale, esta es retórica. Retórica. ¿Tengo alguna mierda para aumentarme retórica? Hombre, entiendo que sí, ¿no? Seguramente. Creo que es de las azules retórica, si no me equivoco. Resis, visión espacial, tal... Patatín, spirit, lógica, ¿no? Empatía... Así no se puede, Que dejes de trabajar. Que no te vas a hacer rica trabajando. Ah, mira, tengo esta camiseta. Tengo esta camisa de retórica. Empatía, abstracción, percepción, umbral, teatralidad, -1. O sea, tengo más de retórica que me la quitan que me la ponen, ¿sabes? Mira, vamos a cambiar esto aquí. Así no se puede, una vida sin retórica no es nada. No, pues no tenemos cositas de retórica, tío. Probaré a ir comprándome más ropa. Que eso también me ayudará. Vale, ¿dónde dijimos que teníamos? Ay, tengo aquí unos granitos de arroz, justamente. ¿Cuál era la que tenía de retórica, dicho al final? La he perdido ya del este. Era la camisa, ¿no? Era una camisa. Sí, era esta. Vale, por meter retórica a ver qué pasa. Para intentarlo. Lo mismo me la quitan que me la ponen. Eso es. A ver, es muy difícil. Tenemos que sacar un 9 mínimo. Y un 8. Era para que me diera dinero. Oh, okay. Are you trying to ask? Sorry, detective. Es broma. Ya, no tenía que haberlo hecho. Lo siento, pido perdón. The shine on these sunglasses lasts a lifetime, officer. Hombre, este sí. Le hemos pillado la visera, ¿vale? Le hemos pillado la visera por 6 pavos.
por 6 pavinis, que nos da percepción. Y esto es +1 con postura, el cortavientos. +2 distinto. Oh, es que esto nos puede venir muy bien también. Venga, va, píllalas. Voy a pillar ambas, ¿eh? Le pilla casi todo. Más que nada porque esa ropa nos puede venir muy... Me la voy a poner toda entera. Ahora, un momento. Mira qué pintas. Oh, yeah. A ver si me sale algo nuevo. No, no. Vale. Que de vez en cuando te pones cierta ropa, te salen historietas. ¿Vale? ¿Tú qué tal? Pues muy bien. Muy bien. Nos pasamos ayer Silent Hill 2 Remake, la verdad. Súper, súper guay. Y ya estamos por aquí con el... con lo que va siendo la movidilla de Disco Elysium, que, joder, quiero terminarlo, que está súper interesante también. Sí, ahora sí que me sobra el dinero, la verdad. El Silent Hill súper guay, ¿eh? Lo recomiendo a todos los que no hayáis visto la serie o lo que sea. Bueno, y verla también. Pero... Vale, aquí no hay nada. Podemos ir revisando esto todos los días. Que os recomiendo que lo juguéis, ¿eh? Está muy, pero muy bien. Vale, era hablar con la líder. Y la líder es nada más y nada menos que la mujer a la que le podemos pedir una cita. Que no lo hemos conseguido, por cierto. Bueno, primero vamos a hablar con la yaya. Hay una serie de Silent Hill. No, la serie, digo, del canal. La serie del canal. Vale, pero ¿sabe de quién estoy hablando? Está siendo evasiva, ¿sabe algo? Would you now? I know how this world works. And it doesn't work when people tell on each other. Esto es como cuando aquel hombre se encerró en la leñera. Solo tenemos que ayudarla a salir. Esto no tiene nada que ver con el sindicato. No tiene que preocuparse de posibles represalias. Esto es como cuando aquel hombre se encerró en la leñera. It's not like that, man. With him we called you. Right now, you just arrive by yourself. Like a raven plucking at the window glass. Ya ve, usted sabe algo, pero ha decidido no contarnos nada. There's not much to tell. People... I see, ma'am. I hope you don't mind if we look around anyway. You should look around your shack. Maybe she's rented it out to others too. Vale. A mi casa. A echar un vistazo, ¿eh? Hay una peli de Silent Hill. Hay una peli de Silent Hill, eso sí. Esto no estaba antes, amigo. ¿Y esto? As you look at the floorboards in this corner of the shack, the edge of a floorboard next to it looks scratched. Apartar el tablón hacia un lado. Hollow space underneath the floorboards is dark and damp. You can barely make out the mixture of sand and ¿Qué hay dentro? Nothing particular catches your eye. Looks like something bad. Someone's night thoughts. Una mala idea. A last resort. Buscar. You stick your hand in and start combing through the sand. Dry, not like outside. A small cylindrical object. You pull Una it bala. out. A bullet. A 9mm bullet, Otra más. to be exact. Fit for all muzzle loaders of that caliber. Like your own Villiers pistol, for example. Esta bala no sirve para el arma de retrocarga como la del asesinato. Isn't interested. Maybe the washerwoman is. You have enough to confront her with. Holding the bullet, you get the feeling. This isn't ammunition against you. It's for herself. Esta bala no es para ti, sino para sí misma. Hostia, para quitarse la vida. La Ruby tampoco va a ser, ¿eh? O sea, quiero decir, no creo que sea la asesina, ¿eh? Tendría una bala igual que la que utilizó, ¿no? La que se utilizó en el crimen. Si no es raro, ¿sabes? A mí la peli me moló, ¿eh? Lo estuvimos hablando ayer. O sea, no, tampoco es la gran cosa, pero... ¿Por qué había una bala bajo las tablas del suelo de su casucha? And without anger, a long and harsh life. But you didn't put it there, did you? She did. Gone and hid things in there? She's usually a good tenant.
And Estúpida not a no es, desde stupid luego. one ¿Le either. alquiló a ella la habitación? Yes. I let my room to that Ruby girl. Vale. As I've done before when she's been in trouble or just looking for solitude. Aquí todo el mundo bienvenido, como me dijo a mí, eso es. She came last Friday. El viernes pasado estuvo. In a hurry. What has she gotten herself into? She seems genuinely worried about her previous tenant. That's for the police to find out. Right there. Please answer each question to the best of your ability. I'm sure we have a few. ¿Vas a jugar a Neva? Sí. Tengo que pedirle... Le pediré... Creo que es Gian. No, Gian eres tú. Tengo que pedirle una clave a esta. La que lleva el tema de PRs de ellos. Lo pedí a Devolver, pero parece que Devolver de momento no han gestionado nada. Pero sí, mi idea sería jugarlo, porque en un día nos lo hacemos. Pero sí, tengo que pegar ahí un par de toquecitos. A ver si consigo una clavecita y lo jugamos. Total. Quién sabe, a lo mejor un mañana, un pasado, un algo de eso. Podemos echar ahí y jugarlo. No sé cuánto durará, pero vamos. No creo que sea un juego muy, muy largo. A ver. Sí, yo, sin vergüenza. Dicen que se marchó el lunes. La habitación está exactamente tal y como la dejó. ¿Cómo es Ruby? ¿Por qué dejaría la bala ahí dentro? ¿Llevaba encima algún equipo técnico como aparatos de radio? Not that I know of. Though she was into nice music. She once showed Como me no te la a regalo. mixtape million she'd made. Qué gilipollas eres. Sí, están saliendo. Y la verdad es que yo ya dije que a mí Grim me gustó, pero lo vi un poco flojo como juego. Y parece que el Neva este justo han apuntalado esas cosas. Así que veremos a ver, veremos a ver. Yo sí tengo ganas, ¿eh? Además cambiamos un poquito de géneros y tal, algo más, no sé. Puede estar guay. ¿Por qué dejaría la bala dentro? Claro. Ni idea. Es ruda pero no violenta, dice. You could ask her about your hunch, that it was a desperate measure. Se me ocurre una posible explicación. Do tell. Es un plan de huida. Exit from what? De todo esto. The lieutenant stops writing for a moment. No, she's a fighter. Es una luchadora, dice. Vale. Dice que se marchó el lunes. Sobre las 8 en punto. La habitación está exactamente como la... ¿Había alguien más ahí? No. Vale, como Ruby. She's good company. Knows how to talk to an old woman. At my age, you don't get a lot of quality conversation. So I really appreciate that about. Tienen un poquito como toda la gente de estas zonas y demás tienen acentos, dependiendo del origen que tienen y todo eso. Y entre ellos utilizan mucho el francés así con acento inglés. O el inglés con acento francés, ¿no? Mejor dicho. Did she talk to you much during her last stay? Sin ir más lejos, Kim, por ejemplo, que es de... ¿no? Tiene orígenes de otro puto lado también. No, tiene también algo she was de... mostly silent this time, kept to herself. She tried not to let it show, but I could tell she hadn't come to fish. Usually she likes to cast a few lines, but this time she mostly ¿Alguna vez presenció esa clase de comportamiento? Nothing of the sort. Sure, she was no stranger to the bottle. The sun sets. She isn't what you call a drunk. Even offered me some from time to time. I don't know. ¿A dónde fue? Further up the coast. She tried to leave quietly, but the hinges on that door screeched like a cat in heat. Se dirigía al norte. I heard her rushing. Puede estar donde la radio, ¿eh? No me extrañaría. It's a peninsula. She might be. You'll never find her, you know. She knows the coast like the back of her hand. I wouldn't. Bueno, yo me la he pateado ya un par de veces, la costa, pero ese lugar es enorme. Será como buscar una aguja en un pajar. Secarte la frente, vaya. Esperaba que estuviera oculta en esta aldea. ¿Estás segura de que no fue un lugar más agradable y menos húmedo? Yes, it's going to be too much work for you to find her. Better for you to stay here. Get a nice cozy. The failed electric mural. You feel like you Hay que volver al mural de Electric Asphalt. Closer this time. Vale. One thing, officer. If you do find No sea duro con ella, dice. please go easy. She really means it. She's a good girl. Whatever she... Vale, y nos dice que es una buena chica también, ¿eh?
The sea's gonna calm down soon. I can feel it. Nada, no tiene... Esta no tiene absolutamente nada más. Vale, pues vamos a seguir buscando a Ruby. Pero ya vamos en una muy buena dirección, ¿eh? No sé si estos también se le podrá preguntar algo sobre ella. Pero vamos a ello, por si acaso. Tequila Sunset. ¿Habéis visto una pelirroja? Can't really remember seeing any women after losing my keys. Vale, nada. Uncle. Nada. There's no waking him from... Está completamente ido. ¿Y el traficante? The legend. He's back. Nada. Los traficantes últimamente no nos ayudan. ¿Los niños? Hay que preguntarles por si acaso. The scruffy-haired little boy. ¿Habéis visto a gente mala por aquí? What bad people? I don't think questioning 4-year-olds without their parents present. Calla. We're definitely doing it. Entonces vamos a hacerlo sin dudar, eso es. Nada, no hay nada. No hay nada. Tío, la de los niños son tontos no se lo quiero preguntar. Voy a preguntar a la niña, ¿eh? A ver si sabe algo más. Hello, mister. ¿Conoces a alguien llamado Ruby? Ruby. My mom tells me I'm a big girl, but she doesn't know that I can't say kids. No. Vale, pues nada. Pensé que me iba a decir algo, ¿eh? bye. La niña esta es un sol, en serio, ¿eh? No sé, me parece súper tierna, tío, ahí. Por cómo habla y demás. O sea, es que no tiene nada que ver con el ambiente del juego, ¿sabes? Aquí hay unas tablillas. Vale, el cartel está aquí. Vamos a echar un vistazo. ¿Y esto? Tío, es que ahora hay más cosas. Ahora tenemos más corazonadas y todo eso. Hay una hendidura en este cemento. ¿Una alcantarilla? ¿Cómo? Espérate que tengo aquí una tirada de... The light vanishes inside the concrete slit. The structure goes deep under the earth. King, ¿sabes lo que hay abajo? No idea. Could be connected to one of the buildings around here. ¿Crees que podemos encontrar a Ruby por ahí We abajo? might find her down somewhere. There's an old storm drain system beneath Martinez that's mostly collapsed. In conclusion, she could be under any... Hostia, ¿en serio? Outnut. ¿Qué hay dentro? Maybe it's just a storm drain for the sewer. Gritar. La There's hendidura. no echo and no. Uy, igual nos va a dejar... Más adelante entra por ahí, ¿eh? Vamos a ver el cartel. You see, a once bright, a slogan used to intertwine with the loops a long time ago. Now, only a Acercarte. shadow of peel. Above the mural, a collapsed roof, broken windows set in wood, failed electrical. Vamos. You only know them as a Hemos subido un small puntito company más. that makes ink cartridges. Looks like they used to be big. There's something in the wind. Hay algo en el viento. A veces la única manera de avanzar es cometer antes un error. Es posible que Ruby esté ahí dentro. There? She could. Or she could be in the identical room over there. Or in that boat shack. In that church tower, maybe. ¡Hola, escalofríos! Pero mira todo lo que me suman. Solo tenemos 2, pero claro. Encontraste la trampa vacía. 3. Conoces la historia de Elena. Otros 3, que son 6. Construiste la ejecución. 7. 2. Hiciste esa llamada. 9. Encuentro con la pasma. 10. Notificación de defunción. 13. Y hallaste la chaqueta. 14, tío. Todo lo que hemos ido haciendo de secundarias. No, nos ha dado un montón de puntuación para el... Qué bueno, tío. Pero ¿qué te iba a decir? La tengo en alta, pero... ¿En cuánto estamos entonces? 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17... Y tenemos que sacar 20, sería 3. Vale, le metemos. Even though you're Guay. sure you succeeded, all is quiet. There is no cold hand brushing against your forehead. No rustle in the reeds. The wind has died down. Mira al teniente, The podría estar en room cualquier front of sitio. ¿Cómo you vamos a hacer para is encontrarla? silent as a tomb. How do we?
I was really hoping she'd be in the village. She's probably north of the village, and this place is a peninsula. We already scanned most of the outdoor areas on our wild... And then there's the church. We've already searched that and can rule it out. I know it doesn't... Anyway, we do it the old-fashioned way, sector by sector. Go over the whole peninsula, ask the locals, enter the places where we can enter first, like we did in the village. Vale. Trying to talk to the wind. The city. Estoy intentando hablar con el viento, con lo que siento, ¿no? Claro. And now you're just standing there in the prayer of sorts to Revachol. Una especie de plegaria a Revachol, tío. Es increíble, ¿eh? Capo, ¿qué pasa? Es que tiene como ese aura también mística que mola un montón también, que lo engancha y lo hace como más íntimo. Then, if we're desperate, we can look where we can't enter. Bunkers, storm drainage, this place. I'm sure it won't come to that. Búnkeres. Walk the coast, the old boardwalk, the reeds. Buckle up and raise your collar. This search is going to be wet and cold. Y puedes volver a utilizar escalofríos. Si ya nos ha salido esa tirada. Qué raro. Vale, vamos a hablar a estos. Tenemos que volver a hablar a toda la peña, tío. Intentando... Isn't this a fine morning? ¿Ves? Busco una sospechosa. ¿Has visto a alguien por los alrededores? No, I'm afraid I can't help you with this one, officer. So you haven't seen anyone? No, I'm sorry. As I said, this is just a day off. There's something friendly and familiar in how he says that. A day off. Vale, pues nada. Bueno, a ver, podemos preguntarle sobre el edificio. Sure. What's on your mind? ¿Hay algo nuevo o no? But of course. Vale, nada, entonces. Vale, este tío no tiene absolutamente nada. Vamos a ir un poquito echando un sprint, que siempre voy andando, tío, y... Vamos a ver las trampas de nuevo. A few locusts trudge along the wall of the poor things. El caso es que por aquí no hay absolutamente nada, tío. Ah, acordaos que aquí había unas escaleras. Es que vamos a poder entrar en ese puto edificio, tío. ¿A dónde coño me estás llevando, tío? Vas a poder entrar, es que no puedes entrar. ¿Os acordáis que dije, digo, qué raro, tío, hay unas escaleras, tal? Vale, tenemos un puntito más. Igual seguimos metiéndole a mundo interior, tío. Para que siga teniendo corazonadas y percíbelo, escúchalo, huélelo. No te pierdas ningún detalle. Y tener más tiradas de éxito en un montón de cosas. No es mala. Vale, luego lógica podemos aumentar uno más. Lo cual no estaría mal tampoco, dejar ya la lógica al máximo de lo que podemos con nuestra partida. Y claro, ves, formas físicas que no puedo meterle más puntos. A no ser que cambie alguna idea o algo de eso. Cosa que también podría valer para ciertas historietas. Y bueno, percepción, si seguimos aumentándolo, seguiremos viendo cosas del exterior y todo eso que nos puede venir bien también. Pero bueno, vamos a seguir metiendo mundo interior, ¿va? ¿No? A ver, ¿qué estoy viendo por aquí? Bueno, retórica también me pedían por ahí en algún que otro lado, ¿eh? Pero... nada, vamos a meter mundo interior, venga, va. Vamos a seguir maxeando al personaje, ¿no? ¿Ves? Pero aquí hay unas escaleras. ¿Lo veis ahí? Pero claro, no llegamos por ningún lado, tío. Eso conectará con algún lado. Vale, vamos a ir al otro edificio de abajo. Así que a ver qué pasa. Vale, a seguir investigando. Y aquí había una movida para investigar en esos tablones. Y igual esos tablones tienen algo que ver y se pueden quitar o lo que sea. Aquí hay una casetilla. The trap is filled with dead and dying like poor thing. Vale, nada. Este cartel ya lo hemos hecho, que era el de imaginarse el tiroteo. ¿Ves? Que es este. Vale, nada. Aquí no hay nada más. Esto ya nos dieron los puntos pertinentes para ello. ¿Veis ahí? ¿Qué es esto? Una puerta, un edificio y luego oro oculto. Podría estar dentro. Podría estar dentro también. Pero de momento nada por aquí, ¿no? Nada por aquí tampoco. Vale.
Nada, pues a seguir buscando. La búsqueda no ha hecho más que empezar. Vamos a ir al paseo marítimo para lo del tema del posible disparo. Que eso también nos viene bien. Esto es el puerto. No es desde aquí, a lo mejor será desde alguna azotea para lo del disparo. Ah, no, mira, ¿ves? Desde aquí. Hay una buena caída de 20 metros al menos. Muerte segura. Bastante bien. Pues no, no era esto lo del disparo tampoco. Ya te digo, eso igual es en los edificios. Vale, por aquí no hay nada. Vale, tranquilamente, tranquilamente. Misión detectivesca. Hay que moverse. Podemos entrar dentro, porque a lo mejor le podemos preguntar a Shuna o como se llame la chavala esta por el paradero, ¿no? De la mujer esta. Si la ha visto o lo que sea. Al final todo lo que sean posibilidades. Vale, una mujer llamada Ruby. No one's suspicious around here. Vale. No tiene ninguna sospechosa. Y esto lo de la figurita. Of humanism. Why? That does seem to be a problem. Maybe you meant some. I don't know. What to only Nah, string sigue. The mother of humanism towers above you. A wax painting on a. Why? That does No seem to podemos. be a problem. The mother of humanism. Vale, aquí no hay nada más, ¿no? No. De acuerdo. Puedo preguntarle a los chavales. Y vamos a hacerlo, ¿no? Hi again. So, how things going? Buah, lógica 16. Lógica 16, tengo un 4. O sea, tengo un 3, serían 6, tendría que sacar un 10. Espérate, que me voy a poner la ropa de lógica. Y vamos a intentarlo una vez más. Vale, necesitaría un 7 de lógica. Es una tirada medianamente complicada, pero se tiene que intentar. Hi again. So, how things going? Vale. Ahí lo tenemos. Sería un 9 tal, un 7, sí. Nothing jumps out at you. Nothing out No la of the conseguimos nunca, tío, esta. How about you get out? Me jode uno de salud, pero bueno, no The pasa air nada. in the tent is No too pasa thick nada. for you to think clearly. Claro, con esto nos podríamos añadir uno de lógica igual. Vale, un momentito. Me pongo mi outfit. Mis gafas de enciclopedia. Mi camisa de nuevo, pero la ponemos aquí. ¿Qué más? Esto. Y luego llevaba... No. ¿Y por qué tengo esta de retórica aquí? Ah, bueno. Esto pondrlo así y ya está. Vale. ¡Hardcore! Eso es, la peña del hardcore, tío. Balas tengo 2 balas, ¿eh? 2 balas tengo. A ver, el del hardcore. Nah, no tiene nada. ¿Y esta? No parece, ¿no? Tampoco. Vale. Hardcore. Es que es la polla esta peña. Es tan fatal de la cabeza. ¿Esta chavala habrá visto algo? No creo. Hello again. ¿Has visto una mujer No. pelirroja? No. Just no? It's pretty desolate here. I only hear the dogs bark at night and see the shadows. No habrá move vecinos que down se the quejen del coast. ruido una vez pongáis en marcha el club.
Si tenemos en cuenta lo que intentamos conseguir, esto no pinta de buena señal. We can turn a grim desolation into a fun dance club, and thus also help turn this. Vale, nada. Pues tampoco. Sí, les estoy ayudando. Les estoy ayudando, pero el problema es que la de dentro quiere que saquemos lo de la heladera y no puedo. Estoy stuck ya, bro. Porque no podemos tener tiradas de forma física porque no puedo mejorarme más la forma física. Entonces nos hemos quedado ahí ya que no vamos a poder avanzar. Cosa que es una putada, pero bueno. En otra partida, ¿no? Puedes tirar por eso y llegar. Con los dados es que ya compré. Ya compré los dados. Ya no me hace ningún otro dado, creo. Vale, aquí está el búnker. Podrían haber utilizado esta estructura para hacer el disparo. Y la iglesia está en medio, ¿verdad? Vale, y aquí no te preguntas por la Rudy. Qué raro, ¿no? Just dead and dying locust, and the poor thing. Yo siempre miro las estas por si vemos alguna cosa. Is there something here that would indicate a sniper used this place as a nest for sí, ya hemos hablado con ellos, con los Hardy, sí. Ah, no, con los mercenarios no los hemos encontrado todavía. In the distance you can hear the breakers roar. I don't see it, Lieutenant W. Freitor. I don't see a person take a shot here and hit something there. In the whirling in rags. Quizá el asaltante subió a la torre de comunicaciones y hizo el disparo desde ahí. ¿Qué pasa con las colillas de cigarros? Those? A smoking assailant who favors Timothy to Astra or Joan? Cigarette. Still, you felt it was important enough to make a mental note. That means something. You didn't pay attention to any of the other cigarette butts on the coast. La torre? It's not possible to climb that ladder. And even if it were, why? There's no platform up there to aim from. To warm his hands before pulling the trigger? Perhaps. But anyone could. Truthfully, this seems like a very poor choice to take no parece una buena elección. Rifle shot from. Visibility sí, se puede descartar esto. Water vapor everywhere. There, 1.2 kilometers over the cold water of the bay, a glowing light on the third floor of the whirling in rags. With binoculars, you would see a young woman's shape move behind the glass. Vale. Bueno, aquí tampoco hay nada, ¿eh? Y no encontramos a Rudy tampoco, ¿eh? Por lo menos por aquí tampoco aparece. Regresa al mural de Feld y pregúntale al viento. Aparte de eso, continúa investigando la costa. Si es que eso ya lo he hecho, tío, lo de preguntar al viento. De hecho, hemos ganado la tirada, pero no... Registra el paseo marítimo en busca de indicio del disparo, tío. Eso lo hemos hecho. No, pero no he encontrado nada por el paseo marítimo. Vamos a volver a hacerlo. A lo mejor es que tengo que ir un poquito más lento por el mismo. Tiene refrito por 2. ¿Habrá algo en el teléfono nuevo? Metal payphone under a yellow plastic dome. There's a life is garbage. ¿Tiramos una moneda? Vamos a tirar. You dial the number again, as you've done, calling, 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 and calling for who knows how long, but no one answers. You need to insert more money to call again. ¿Quieres mi puto dinero? Pum, puñetazo. The cold metal is hard and hurts your knuckles. Me han quitado una de vida. You look at them, turning purple.
Los nudillos. Otro puñetazo. It didn't give you any fun for that money. Your hand is turning blue. Madre mía, que me deja la mano ahí, tú. A peñetazos. Bent metal. Broken glass. You are the destroyer. Eres el destructor. The bane of inanimate matter. El azote de la materia. Contempladme cosas y perded toda esperanza. Dios. Kudos. Una idea nueva. Fuerzas especiales antiobjetos. Cuidado, Esa idea puede estar guapa, La he pillado por eso, porque sabía que iba a surgir una idea. Vale, entonces, el paseo marítimo. Vamos a volver aquí al paseo marítimo, pero... Tío, ya hemos estado y no me ha salido nada del tiroteo, pero bueno. Vamos a echar un vistazo por aquí, yo que sé, a ver si... A ver si surge alguna idea en alguno de estos puntos que sea de interés, pero por aquí no parece. Que a lo mejor el paseo marítimo es por alguno de los edificios, o vete tú a saber. Hombre, de luego por aquí el paseo marítimo que diga, no parece que dé pistas de ser un buen sitio, ¿no? Un buen spot, como diría, para el disparo. Desde luego esa parte no lo es. ¿Y por aquí qué? Es que sería por arriba, tío. Sería arriba. O sea, estoy convencido de que el sitio para disparar sería arriba de este edificio. Pero todavía de este edificio no sabemos nada. No sabemos ni si se puede entrar, ni si no. Y el tema es aquí tenemos esta puta tirada que nos ha salido antes. Saying, felt electrical. Suddenly, there's a sigh, carried on the molecules around you, moving, flowing from high pressure to low pressure. Ah, o sea que es otra vez la tirada para ver qué... ¿A dónde lleva? El tejado de ruido. Flowing down a concrete staircase to the basement, sweeping away footprints in the dust on the stairs, and then the beach below the boardwalk. ¿Qué está pasando? She's down there. Está debajo. Okay. Why? Desde que desperté, tal vez desde antes, he estado sufriendo una especie de escalofríos. Me gusta. Good, good. Yes. Cold spells. So basically your hangover is telling you she's down there? Digamos que es una corazonada. So, how do we get in there? The doors were on the collapsed side of this building. They're gone. Hay una escalera junto al cartel. Señala hacia la misma. A lo mejor podríamos subir por ella y entrar por el tejado. Perhaps you can climb them. We are not climbing anything. I'm 43 years old, and I plan to live to see. There has to be a way to use brute force. Climbing sounds unsafe. Brute force is safe. Buscar algo que se pueda romper. A rusty ladder leads to the rooftop. So yeah, es algo that que doesn't look good at all. Evaluar la situación. The distances between the remaining rungs are rather wide. You'd have to use the mounting brackets. In addition, the first rung is going to be tough to reach. It's what, 3 meters above the ground? And you're 180? 180 parece correcto, sí. Not to mention that the roof is collapsing and the wind gets pretty brutal up there. Astral projection. Proyección astral. Be open-minded about this. ¿Y si no escalo? ¿Y si me teletransporto? ¿Pero qué estás diciendo? Teleportation is not a thing. El teletransporte es una opción. Solo hay que concentrarse mucho. Okay, let's say teleportation is a thing. Wouldn't you need some kind of scientific apparatus to... What are they talking about? Teleportation, Mikhail. It's generally thought impossible. No me haría daño probar. It could hurt a lot. Podría hacerle daño. He is restraining himself from using a Savoir-faire. Viste a Tiago escalar. Esta es básica. Madre del amor hermoso. Un 4. Y necesito un 12. Vale, un momento. ¿Qué tengo yo de savoir-faire? Bueno, llevo las zapatillas. Ah, estas me quitan, estos zapatos savoir-faire, de hecho. Así que vamos a ver si tenemos alguno que sea
Si no, aún así. +2 de autoridad. Reacción, coordinación, ojo mano. Me voy a poner estos mismos ahora mismo. Mira, estas gafas me dan savoir-faire. No sé si tendremos más savoir-faire. Creo que sí, que a lo mejor alguno hay de percepción, compostura. Este es -1 savoir-faire. +1 de reacción. Es amarilla el savoir-faire. Vale, por si lo veis por aquí de... Estas restan. Pero claro, hay que poner que sumen, no que resten. Percepción, abstracción, coordinación, reacción, retórica, lógica, electro. -1 de savoir-faire, tío. Es que, de verdad. Puto savoir-faire, tío. Savoir-faire es como vestir bien y tal, ¿no? Pero ya veo que yo de esa ropa no manejo. Vamos a ver. Hombre, ahora es más fácil. Vale, tengo que hacer una tirada de 6. No, tío. Puto crítico de mierda. Uf, qué rabia me dan, tío, los putos críticos de mierda, tío. Hala, venga, moral dañada, vamos. ¿Quién sabe de dónde podría sacar un aparato de teletransporte? I don't remember mentioning anything about teleportation apparatus. Please don't try to climb the building. We'll get in another way. Tenemos que puto subir, tío. ¿Y eso? Así que echar un vistazo. Un momento. Me voy a volver a cambiar de... Voy a poner mis gafitas de enciclopedia. Ay, las zapas me las he cambiado, ¿verdad? Dote, tapi, zapato, más compostura. A ver, realmente me dan compostura, tampoco es que sea... Claro, pero esto me quitan enciclopedia, que ahora mismo no me apetece quitarme enciclopedia. Vale, así que lo que voy a hacer entonces es esto de savoir-faire. Puedo ponerlo por aquí. Sí, vale. A lo mejor podemos coger algo de ahí y nos ayudamos. Peeks out from beneath the rotten boards of the board. A building like this must have multiple doors serving various functions. Acercarse y mirar. Your eyes slowly begin to adjust to the dark. The lieutenant looks over your shoulder. ¿Crees que podríamos entrar en el edificio Fel a través de esta tubería? Given that this isn't a martial arts thriller, it's highly Es bastante improbable. and not without risk too. However, the pipe suggests there may be an entrance to the basement around, and it's right here. A maintenance. Una puerta de mantenimiento. Oh, ganamos. It's jammed shut. The subtle approach Ay, isn't forma going to work física. on this one. ¿Qué hay dentro? Ordinary drainage pipe. Darkness. As your eyes adjust, you see some trash. Crumpled up newspapers. Cigarette butts. Someone has half-heartedly spray ¿Y en painted. el lado derecho? And nothing. Broken glass from bottles thrown Vale, against the tendría que walls sacar of un the pipe. 7. A syringe. Esta también es de básica y puedo fallarla. Vale, un momento. Vamos a ver si forma física podemos hacer algo, que yo creo que algo de ropa a lo mejor tenemos, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, forma física. Ah, bueno, esta también tenía forma física, ¿vale? Más electroquímica, resistencia, sujes. Por intentar hacer más fácil, pero me da a mí que voy a fallar esa tirada también, tío. Hacer todas las putas tiradas de... Tío, ¿de verdad no hay ni una de forma física que tenga por aquí? Hola, -2 de forma física la bufanda. Madre mía. Umbral. Umbral del dolor, instinto. Forma física. Pum. Vale. Uno más. Puta madre. Resistencia, tal. No. Reacción no. No. Instinto. Mucho instinto, pero poca forma física, ¿eh? Pocas cositas de forma física. Vale, ¿tengo algo de que me reste forma física de aquí, de esto? Yo creo que no, ¿no? Vale, no. Bueno, se hemos mejorado un poquito. ¿Estáis preparados? Igual, el 6 es la puta clave.
The metal doors are heavy, 7. and the flaking rust ¡Vamos! hurts your palms. But together with the lieutenant, you manage. Good work. Shall we? Entramos. Estamos dentro, amigos. Oh, otra parte de escenario nuevo, tío. Qué de puta madre. Vale, un momentito. Me cambio el outfit otra vez. Genial, estamos dentro. Debería sacar la linterna. Vale, genial. La linterna por aquí. Clicky. Mazo cosas. Una mesa volcada cubierta de moho naranja, rebosante de algo. El carro está lleno de antiguas, de carpetas antiguas y documentos cubiertos de moho. Un montón de paneles de cristal grueso y polvorientos. Una caja. Chaquetita sugestión. Vamos. Más ropa, tío. El derrumbamiento casi sella el sótano. Apenas se puede cruzar. Mobiliario de oficina anticuado. Del siglo pasado, tal vez. Derribado y olvidado desde hace mucho tiempo. Claro, pero aquí no se puede. ¡Ah, sí! Una polla. Vale, esto es para ir arriba. Pero un momento. No tengo prisa, ¿eh? Por Dios. Madre mía. Y por aquí también podíamos entrar, seguro. A la luz de la linterna descubres una grieta en la pared. Hola. O sea, esto solo podrías si ibas con la linterna. Gorro de revolucionario. +1 a socioeconomía matsoviana. Creo que tengo 2 de esos ya, ¿eh? Huele a rancio y tejido viejo. Hace meses, sino años que aquí no duerme nadie. Estos son comunistas, ¿eh? Ollas y platos polvorientos, cubiertos de telarañas. Hay propaganda revolucionaria en la litera, folletos y panfletos antiguos. La misma ventana estrecha que viste desde el exterior. A mustachioed and mutton-chopped man, Retrato de Crash amateurishly Mazov. depicted, Podemos hablar con gazes él. at you with sad Aquí se eyes. ocultaban los comunistas, Black claro. reads, Bob. K. Mazov. There is a spider web in the lower Vale, left permitidme corner un of momento, the tío, que tengo que ir al portrait. baño. Voy a aprovechar, voy a por algo de beber, voy a dejar la cena, voy a dejar todo. Vamos a... Mira aquí, ves el camarada Marsop. Así es. Eso es lo que voy a decir, ¿eh? Yes, I can see that. Looks like some communists were hiding out here. They left a long time ago. Permitidme. ¿Y hace tiempo cuánto? Half a century. This was probably part of the network of defense posts. I think the purpose of this bunker was to produce propaganda. It would have had radio equipment back then, but that's all been looted. ¿A qué vienen todos esos alijos de armas y We have búnkeres found a secretos? lot of those lately. I guess what most people think of as history tends to linger in rundown neighborhoods. Martinez being what it is, no one has gone through the trouble of cleaning out. Te puedes venir, mudarte aquí, dormir. Podría estar relacionado con el este, no Millions creo, of ¿no? depictions of Mazov have been produced. They're not all connected. Besides, that looked like some student. The youths always go for this kind of stuff. Alguien podría haberse quedado por aquí hace poco. You mean like Ruby? No, I think we've stumbled que no. on a piece of history. A ver, quitar el polvo Years' del worth of retrato. dust is shaken off. The full head of hair, matched by an ample moustache and sideburns, look a bit silly. Hay pisadas, hay huellas. Vale. Huellas de botas en la arena. Una de las suelas parece más desgastada que la otra. ¡Oh! Eso es de Ruby, amigos. Algo en el aire. Es un zumbido antinatural.
Aquí igual encontramos el arma, también. Porque aquí es un sitio antiguo y tal. Tú no has derrumbado, tendrás que encontrar otro camino. Vale, el tema es, antes de ir a ese camino, vamos a ir arriba. Porque arriba veremos lo del posible disparo, ¿vale? ¿Una hoja? Ah, una postal. Martínez, año 98. El cristal está cubierto de mugre y polvo. Apenas se distingue el exterior. Qué guapo, tío. ¿Paramos? ¿Vas a dar a ese punto ya o qué? Bueno, espérate. Ráfagas de viento, la altura es vertiginosa. Una viga de soporte central destruida a causa de del fuego de artillería. Y aquí no está para el disparo. Para el sniper. No, no parece que... Por aquí podemos ir, no, ¿no? O sea, aquí no hay nada más, tío. Yo pensaba que sí, que de ahí me iba a dejar ver lo del... Hombre, tiene sentido, ¿no? Pero bueno. ¡Mira, ratilla! Corra. Notas el aire. Zumbido se está haciendo cada vez más fuerte. There it is again, like a swarm of hornets buzzing under Un your extraño scalp. cosquilleo que casi puedes oler. Smell. Teniente, ¿sientes algo? No. What do you mean? Un dolor, un extraño I hormigueo. don't feel it, but we should still be careful. There were footprints back there, and I'm pretty sure they were fresh. Yo también las he visto. Huellas con la suela derecha desgastada. Looks like our suspect. If she's in here, we need to plan our next step carefully. ¿Qué quieres Once decir? we detain a credible suspect, who knows what the Union and the Wild Pines will do? We'll set in motion events we have no control over. This part of town is a fine clockwork puzzle. Disturb its peace, and it will stop. Keep calm. Go over the whole situation. Vale, hemos averiguado el plan de Everett para tomar el puerto. Quizá deberíamos informar a Joyce sobre esto. ¿Cómo de mal crees que se pueden poner las cosas? No, vamos a I'll lo leave del... that to your judgment. You already know what I think about cross-pollinating information like this. He just can't be sure. Maybe it will yield something useful. Quizá pueda aportarnos algo. Well, we are ¿Y not cómo de mal se pueden poner las responsible cosas? for what we can't predict, are we? I don't think the entire city... Let's try not to worry. If you can't predict it, there's nothing you could have done. ¿Qué crees que nos espera I ahí? think I see a cavern. Maybe more cellars? I think we've been careful enough. We still have the element of surprise. I wouldn't be so sure. You haven't exactly been sneaking. Or maybe not. Either way, once we go deeper, there will be... Dios, el puto ruido, el zumbido, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí en estos contenedores. Pasta. Me la llevo. Un tubo de hormigón enterrado en polvo y arena. Aquí hay alguien, ¿eh? Qué raro. Qué raro el qué. Suddenly, your entire body is Ruby. paralyzed.
Aggressive white noise fills your skull. A strange pain, like you've never felt before. Through the static, you hear a woman's voice. It's like 1,000 radio stations are being blasted into your head all at once. But her words are the only ones. ¿Qué cojones? Mira, como un sistema de radios y de emisiones, ¿no? I know you're feeling pretty uncomfortable right now. Don't move too much or fight it. That'll just make it worse. Can't say it's a pleasure, officer. I was really hoping not to make your acquaintance. Hostia. But here we are. As she says the word officer, you feel a spike in the agony. It sounds like the entire radio frequency range is screaming directly into your neural pathways. A ver, no tiene pinta. No tapártelos. ¡Mierda! Why would you not want to shield yourself from Estoy jodido, ¿eh? Encima no tengo mucho de cura, ¿eh? Type of experience. Way worse than all the previous ones. ¿Vas a matarme a mí también? No, I'm not going to fucking Pues kill estás you. a puntito, hija. If that had been my plan, you'd be dead already. All things I'm using a pale latitude compressor. You and your partner. The explosion of static you're hearing. Esta es la frecuencia ULAN, ¿no? Blasted from that pale emitter that Angus mentioned. Angus el gordo dijo que tenías un emisor de palidez. Está usando conmigo uno de esos aparatos que se utilizan para enviar señales a través del pálido. A ver, realmente no decir nada, intentar taparte los oídos sería lo suyo, ¿no? Pero venga, Saw my frecuencia sola. equations? You've been sniffing through my lorry, right? I expected as much. You should probably check on Kim. That's what good partners do. Girar la cabeza para mirar a Kim. Right behind you, officer. A pale latitude compressor is used to sort of make the pale Para hacer el more pálido más manageable. manejable. With a lot of these, you can force a radio signal grid. Signals are relayed across a series of repeater stations fixed to buoys. Not a fun job manning those stations. All alone out there in the pale, people lose their minds in just a... So, what we are experiencing is Precisely. This is an Paraboloide. industrial strength paraboloid. It's meant for forcing dimensions on something that doesn't have them. At the upper limit is the large prime number generator station. It's used specifically for pale latitude compression. That's why you may be hearing some She's been holed up in here for a while with no one to talk to. Keep her talking. Hazla hablar y puede que tengas una oportunidad de liberarte. ¿Cómo le echaste el guante? Algo así. And she's proud of it too. As she That's illegal. I'm guessing it's patented. Oh yeah. Way beyond. ¿Lo has experimentado en tus carnes? Yeah, I stuck my head in there before using it on you. It seemed like the ethical thing to do. Can't say that I enjoyed it. The field was weaker, but I can imagine what you're going through. Todo está muy bien, pero hablemos del hombre asesinado. Let's not talk about that shit. You were hunting me and fell into my trap instead. That's all there is to say about it. Por favor, ¿podrías bajarlo para que pueda preguntarte algo? If you've got something really important to say, you can do. Está guapo el efecto, ¿eh? Como lo han hecho. God damn it. Como cafetera le va a quedar el Fine. poco eso. If you really want to talk, I can dial it down. I've also got a gun, by the way. The gun she's carrying is a 2-barreled front loader, not like the murder weapon. Well, it doesn't feel much better, but she can form sentences now. Just keep her talking, and you'll be. Haz que siga hablando y sobrevivirás a There's esto. only 3 meters between you and the machine. If you be careful when you make your move. That'll be Destruir la máquina, puedes intentar destruir la máquina, tío. Bide your time.
Pero es complicado de... ¿Cómo sabías que veníamos? I heard you in the passages, and I've been preparing for quite a while. Escondiendo balas debajo de los So you tablones. found my shack, huh? Her tone is bitter. She thinks she's been betrayed. No la delataron, eso es. So nice. That's one knife I didn't want to find to my back. Estás desesperada, ¿verdad? I was, before I caught you in the pale... It was dark in the shack. The waves outside had calmed down. She looked at the loaded gun. Then she cracked the barrel open and took the Hoy bullet no. out. Hoy no sacó la bala. Not today. ¿Disparaste a Lely? No, I didn't do it. I only helped stage the lynching. Though I doubt that makes much of a difference. Who ratted me out, by the way? Was it Titus? No, he wouldn't have broken first. Cuando amenacé con arrestarla, eso es. Oh. Well, I guess I always knew she was a survivor, but she couldn't have known I was on the coast. How did you find me? Tu primer intento no ha ido muy desencaminado. Tus propios chicos nos dijeron que estabas en la costa. My boys? Sí, los que le quitaste a Titus y al propio Titus. Los chicos de Ruby, previamente conocidos como los chicos de Hardy. Vale, llámalos los chicos de Hardy. Well, fuck. Those guys liked me, I know it. If this is what happens to... How the fuck do the rest of you get by? Claro, espera, ¿no fuiste tú quien me llamó a Brelata a su mano? No es nada personal, sí que lo sabrí. I did, didn't I? Now you've come for me. That did make her forgive them. A little. A base de preguntas, y tengo algo... No, a decir verdad, no sé cómo lo hago. Estoy aquí por pura potra. What shit? I told you I didn't do it. Sounds pretty simple to me. ¿Tienes coartada para cuando dispararon a Lely? ¿Te gustaba Clash G I mucho? considered her a good friend, yeah. ¿Eres chica sexual? Pero querías ser algo más que amiga. Oh, so that's where you were going with this. Dijiste que querías huir con That's ella. a very sentimental way of putting it. We both had pasts we didn't want to catch up with it. The lieutenant watches her, expect. Okay, fine. I was into her. Clausy was into me too for a time, I know it. We even fooled around once. And yeah, after that I thought maybe we could make a go of it. Entonces, ¿qué pasó? She rejected me with some wishy-washy bullshit about how she was confused because she felt so close to... I knew that wasn't the whole story, but thought, fine. No ill will there. It wasn't a problem for her. Clash G dijo que te enfadaste mucho cuando empezaste a coquetear con Lely. Yeah, one time when we'd both been drinking, I said I was a little worried she'd blow it out of proportion in her head. All the drugs she was doing can make you feel like you're living in a DeLorean tragedy. Y a pesar de todo, la ayudaste con el linchamiento. The girl seemed terrified. The merc was beyond caring what happened to his mortal coil. It was a no-brainer. ¿Eres chica sexual? What the hell, man? Yeah, why not? Vale. I've gotten worse. Otras Go ahead. preguntas. It's your body. And mine too, he thinks. But keep on. This must be done. Hay que acabar con esto, ¿eh? ¿Tienes coartada para cuando dispararon? I was with the boys the whole night. I hope they at least Hubo 15 minutos que no pudieron bothered to explicar, get claro. that far. Ya, yo no me miro al espejo. You mean the length of a toilet break? That wouldn't even have been enough time. Nuestra investigación ha demostrado que 15 minutos fue tiempo más que suficiente para cometer el asesinato. Wow. Now I'm curious. Please, explain. Hay un camino secreto desde el primer piso del Whirling hasta la azotea. Don't know it, but also, the shot couldn't have come from the roof.
or we would have all heard it down. Ya, eso pensamos. No one mentioned. That didn't go super well. You've got to lay something better on her. Lombard. Grorna, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por esa raid. ¿Qué tal estáis, trocos? ¿Cómo va? Nosotros estamos jugando Disco Elysium y estamos en un momento de ruido blanco aquí y paranoia. Katara, ¿qué pasa? Hello. Hello tú. ¿Tienes un arma? Veo que es de avancarga. ¿Tienes alguna otra arma en algún lugar? No. ¿Qué pasa, Tronqui? ¿Qué estabais haciendo, tío? This is such a wipeout. ¿Coleccionas armas, rifles antiguos? ¿De dónde la has sacado? ¿Qué tienda de armas? ¿En serio? ¿Ya gatillo? What did you think? That I'm going to squeal on my gun supplier? Sorry, I'm not that kind of gal. Hay otra prueba sola que te quiero preguntar. Yeah, evidence. ¿Te gusta echar un rato en las azoteas? Es que lo de las azoteas... El Citadelum. Ah, ¿es algo rollo de miedo o lo he soñado yo? A ver. Who doesn't? Oh, you probably mean Claudia's rooftop. Sure, I've hung out there. She's got this great antenna. Tiene una... ¿Qué tiene de genial esa antena? Bueno, puede hacer lo de las llamadas, sí. Esa es la única razón por la que estabas ahí. Estrategia de señores mayores. Ah, vale, qué rollo Caesar y demás. Bueno, no está mal, no está mal. ¿Y qué tenía genial la antena? Que puede hacer lo de la frecuencia, ¿no? Entonces afirman no haber disparado al mercenario. ¿Dirías que Lily es una persona agradable? ¿No hay nada más personal que tuvieras contra él? Quizá la manera de relacionarse con las mujeres. ¿Te sentías como la protectora del sindicato? She didn't hate it, okay? Plenty of broken people who don't come with that kind of body. I'm listening. ¿Y lo de traficas con drogas para el sindicato? ¿Te inspeccionó tu camión? Heart of Gold Tommy fucked me over too. That really comes as a blow to her. No fue cosa suya. Me colé por mi cuenta. Okay, great. You got into my lorry on your own. What now? Beneath it, she's relieved. Tommy didn't betray her. Eres una criminal, no puedo confiar en nada de lo que te diga. Tenías un incentivo económico para matar al mercenario. Man, it's to get away from all that murderous shit that I left Jamrock. I got lucky being a dispatcher. Never had to do any of the Me está doliendo la cabeza a mí y todo, no es coña, This gun has only been used for self-defense. Ya, mejor no cabrearla, por eso. Scum. Pero si nos estás amenazando con ella. Vale, retrocedamos. More questions before doing anything. Más preguntas aún. Claro, si tú no mataste al ¿quién fue? As I keep saying, he already had a bullet in his head when I got to him. Those rings around her eyes, her tired voice. She's been staying up late, listening in. Police radio? You've been... Who hasn't? You know, I can still see him there. He was still warm. But the bluish light coming through the broken window made him look as though he'd been dead for a good long while. Si tú no lo mataste, ¿por qué te escondes? Mira, ves, poco a poco vamos pillando... ¿Ves? Presiona durante la charla sobre drogas, herramienta equipada. I saw you roll into town. I wasn't about to stick around for questioning by a goddamn la puta madre agent. La puta madre, cabrón.
Yes, you. Everyone says you're his peon, his human can opener. Que pertenecemos a la puta madre. The sudden shock. ¡No! ¡Que no tengo vida! Mumble something to himself. Me estás puto jodiendo, tío. Fucking hell. And why me? It's especially bad suddenly. Felt like a vein exploded. ¿Quién es todo el mundo? Everyone in Jamrock. The cops, the criminals. Why do you think I'm holed up in here with a god? If she knows that about you, she must know your real name too. Dime cómo me llamo. Si sabes eso de mí, debes saber cómo me llamo. Harry Dubois. One corrupt motherfucker with the disco pants and a funny tie. Did someone mention a fucked up tie? I call bullshit. You're too crazy to be corrupt. He oído hablar de él. Es peligroso, Is that a ¿verdad? joke or a threat? I'm guessing both. Ninguna, era una pregunta de verdad, claro. Lo siento, sé que debería sonarme todo esto, pero he perdido la memoria recientemente. Yeah, sure. I'm sure La Puta Madre himself will explain it all to you soon enough. De todos modos, ¿qué le hiciste a esa tal madre? My lorry. You think the biggest player in Jamrock appreciates competition? Now I have Harry She's not going to change her mind that easily. She still perceives you as a threat. El domingo por la noche, ¿qué pasó? Wearily. It's okay. We just want to... All right, don't kill yourself over it. Joder, que no me voy a morir, estoy a puntito. Party and the boys over a few beers, like always. Then she sits down with a drink, trying to steady her nerves. So I grab a seat next to her. Classy dijo que supiste inmediatamente que sabías que había pasado No, algo. I really didn't. She's not that easy to read. I just assumed she'd done too much blow. It wouldn't be a first for her. She asked me to come upstairs. The merc she'd been going with was lying on the bedroom floor, dead. You made it look like he'd been hanged. A Cleggy le pareció raro que se te ocurriese un plan tan rápido. What? No. Faking a lynching was her idea. Que fue idea de ella. Yeah, in cold blood. It really surprised me how quickly she was able to get a... You can see it. Her lips, though still white. She asked me to help her drag him into the shower so she could wind the shower head around his neck to fake lividity. Then she dressed him while I went to get the Hardy Boys. La alcachofa, qué ingeniosa. Yeah. I wasn't sure whether to admire her or be disturbed. ¿Es que fue ella quien mató a Lely? I keep telling you cops, we didn't hear anything downstairs. But even if this is true, weren't you worried this lynching might lead to... War? The thought crossed my mind. But the mercenary's death was going to have repercussions. Fuck it. I'm not responsible for these people after what they did to me. Puedo preguntarle sobre el búnker también. What bunker? Ese sitio donde los camaradas descansaron un rato, el búnker revolucionario. Don't know anything about it. No one's been around since I set up camp. But I'm sure I'm not the first vagabond to... ¡No! ¡Que me puto muero! ¡Joder! Sé que como falle esta tirada morimos. Tengo que sacar un 6. The violent white noise becomes even more. Saco un puto cuadro, tío. Feels like your brain is swelling up in your skull. Permanecer quieto e intentar tener una visión apocalíptica. Se acabó. You feel something in your chest, an unnatural pressure. It's spreading to your left arm, your jaw.
Seguro que esto es malo. Very, very bad. This Intentar is permanecer all you consciente. feel is pain and weakness. You have to surrender now. We all do. Cop suffers final heart attack. A detective lieutenant of the RCM passed away yesterday. His death, though abrupt, did not come as a surprise to those who knew him. He was the heaviest drinker I'd ever met. Captain Ptolemy Price, the deceased superior officer, commented, "That ain't easy on the ticker." He loved his liquor, sure, said Detective Chester McLean. Tiene cojones, tío, porque But esto I me ha think pasado before he ever had a heart attack, porque his no lo perdáis, porque he hecho lo del puto According to an official teléfono statement given de by manera the absurda, RCM, tío, lo de the golpear el officer was on the teléfono. Si brink no of hubiésemos tenido solving a vida de murder sobra, case. tío. Me cago en mi puta madre. Vamos a cargar. Could this have been outside the window? It's a great place to hide, and Machiavellianism and murder are certainly not mutually exclusive. Indeed. In fact, Vamos a pasar todo esto que ya hemos hecho A también. mustachioed and mutton chop. Vámonos. Menos mal que he hecho el guardado automático aquí. No sé si después de esto no me ha pillado lo de ir al tejado, ¿no? Seguramente. Ya dejaremos guardado justo antes de subir a lo de Ruby, sí. Qué maldita puta rabia. Vamos. La puta tirada esa, tío. Vamos. Es que me ha salido todo mal, tío. Me ha salido todo mal. Todo porque vamos con 2 de vida y 3. Ya te digo, por lo de los golpes al teléfono, tío. Si no lo hubiese hecho, tendríamos de sobra, ¿sabes? De decir, bueno, si no me va bien, pues me curo y fuera. O sea, porque tampoco te quitan tanto como para... Pero claro, venimos ya tiritando con 2 solo, pues... Pues nos lo han recordado, pero bien. Ah, qué puta rabia. There it is again. no. What do you mean? Vamos a decir lo mismo. I don't feel it, but looks like our suspect. Once we detect This part of Vamos a pasar todo esto rápido. Go over the whole situation in detail. I leave that to your judgment. He just can't be sure. Well, Let's, if you can't predict it, I think I wouldn't be so Vamos. hard. Lo que podemos hacer es... ¿Qué es? Umbral del dolor, tío. Lo que nos pide. Bueno, puedo ponerme el arma, ¿eh? Si me pongo ambas armas, la pistola y todo, igual puedo hasta disparar, ¿eh? Creo que sí que era umbral del dolor. Lo digo porque si me pongo ropa que sea de umbral del dolor, nos puede venir bien también. Electroquímica, Spirit, lógica. Instinto. Alguna cosita. Claro, en vez de la corbata, ¿no? Ya, pero... Escalofríos. Reacción, coordinación, instinto, forma física, umbral del dolor. Resistencia. Sugestión, instinto. Vamos a ver así. Holding the gun feels natural and satisfying. Porque hemos... Mira, porque hemos It's empuñado el like arma an por primera extension vez, of tú. your arm.
the polished wooden handle almost fusing into your palm. Creo que mi mano la reminds reconoce. you of the day you first Recuperé uno de moral. Ya podía haber with recuperado uno fear and de respect. vida. This gun, Sunrise Parabellum, will be the only thing Vamos, anda. Suddenly, your entire preparado body para el mal rollo is otra like vez. 1,000 rays. I know you're feeling pretty. Can't say it's a pleasure, officer. As she says the word, Taparte los oídos. That's ¡También te not baja! going to help. You can't shield O sea, yourself from this. me baja sí o sí uno, tío. Entirely Me new cago en mi type puta of madre. experience. Way worse than all. Don't focus on the pain. Focus on doing your job. Tell her she's under arrest. ¿Vas a matarme a mí también? No, I'm not. I'm using a pale lat. The blasted from that. Saw my. Sí. A pale lat signals are so precisely at the upper limit. She's been holed up in here for a while with no one to talk to. Keep her talking. ¿Lo has experimentado? I stuck Sí. my head in there before using it on you. It seemed like the ethical thing to do. I built it myself. And she's. That's silly. Oh yeah, way beyond. Yeah, let's not talk about that shit. If you've got something really Vamos. God damn it. Fine. The gun she's carrying is a 2-barreled front loader. Well, just keep her talking, and you'll get through this. Hombre, ahora tengo más opciones, ¿eh? ¿Disparaste a Lenny? No, I didn't do it. Who ratted me out, by the way? Was it Titus? Cuando amenacé con But arrestarla. she couldn't have known I was on the coast. How did you find me? My boys? Los chicos de Ruby, previamente conocidos como los chicos de Harry. What? I don't even understand what you're... Oh, doesn't even matter. How could they be my boys when they're not... A dull despair. How the fuck do the rest of you get by? Vamos a decir esto directamente. What shit? I told you I didn't do it. Sounds pretty simple to me. A ver. La coartada, Man, ¿no? I was with the boys the whole night. I hope they at least bothered to impress that upon you. Dijeron que fuiste a orinar. And I'm sure they also made some funny Pero vamos a remarks. pasarlo horrible. Can't do either without some power of mind over bladder. And anyway, that wouldn't have been enough time. Wow. Now I'm curious. Please, explain. Hay un camino secreto, ¿vale? Don't know it. But also, the shot couldn't have come from the roof. She has a... That didn't go super well. You've got to lay something better on her. ¿Traficas con drogas? That really comes as a blow to her. No, no fue cosa suya. Beneath it, she's relieved Tommy didn't betray her. Man, it's to get a... I got lucky being a dispatcher. Never... There. It's going to be easier to reach the machine now. Vale. Based on what I've heard about you, you are serious scum. ¿Te gustaba Clashy I mucho? considered her a good friend, yeah. Pero quería ser algo más. So that's a very... Vale. Okay, fine. I was into her. Entonces, ¿qué pasó? I knew that wasn't... No ill will there. It wasn't a problem for her. Vale, a pesar de todo le ayudaste con el linchamiento. The merc was beyond caring what happened. Y que te to him. enfadaste. Yeah. Once I was a little worried to blow it out of proportion in her head. All the drugs go ahead. And mine too, he thinks. But keep on. This must be done. ¿Tienes un arma? Veo que es una tal, ¿no? No. This is such a wipeout. No, they're ¿Coleccionas not armas? No. practical. Break too often. Yeah. Evidence. Vale, ¿te gusta echar el rato en azoteas? Ya, tío, yo estoy súper mal, ¿eh? Estoy pasando súper mal, además, ¿eh? Who doesn't? Oh, you probably mean Claudia's rooftop. Sure, I've hung out there.
She's got this great antenna. ¿Esa es la única The razón? view's pretty bombed. Yes, I'm sure. And I didn't like him. Hardened mercenaries aren't particularly likable types. ¿Te sentías como la protectora? Hate it, okay? I'm listening. Yeah? More questions before doing anything. No, ya está, ya está. Es que no. Más no, porque perdemos vida. No. Es que... Vale, esto no viene bien. Her tone is bitter. So nice. That's one knife I didn't want to find in my back. Preparándote para lo peor, vamos a decirla. Before I caught you in the pale. It was dark in the shack. The waves outside had calmed down. She looked at the loaded gun. Then she cracked the barrel open. Más no, porque Polo es un pringao. A ver, no creo que falle ahora. La tirada es un 4, pero puede ocurrir de nuevo, ¿eh? Si tú lo mataste, ¿por qué te escondes? Ah, lo de la gente. Ya, pero aquí es donde pierdo vida. Esto es lo que no tenía que haber sacado, tío. It's especially bad suddenly. Felt like a vein exploded. If she Vale. knows that about you, Dime cómo me llamo. so she knows your name. That doesn't mean you're on the tape. Is that a Es peligroso. joke or a threat? I'm guessing both. Era una pregunta de verdad. Sure. I'm Nah, sure ya La so. Puta Madre himself will explain it all to you soon enough. ¿Qué le hiciste a esa tal madre? She's not going to change her mind that easily. She's still. A ver, ¿qué pasó el domingo? All right, don't kill yourself over it. She sits down with a drink, trying to steady her nerves. So I grab a seat next to her. ¿Y qué dijo? She asked me to come upstairs. The merc she'd been going. You made it look like he'd been hanged. What? No. Yeah. You can see. She asked me to help. Yeah. As I keep. Vale, es que todo esto ya lo conocemos. Fuck it. I'm not responsible for these people after what they did to me. El búnker no tiene ni idea. Nada, a tirar. Vamos. Ya está. ¿No me vas a decir qué tirada he hecho, hijo de puta? Un 7, ¿no? Me hubiese valido para la anterior. Cago en Dios. It still hurts like hell, but ¿Estás bien, Kim? All good, officer. She looks at the machine. Cuidado, sigue teniendo un arma, ¿eh? Oh, fuck it. Buah, retórica. ¡No! Tendría que sacar un 10. ¿Qué dices, tío? Joder. Déjame vestirme, por lo menos. ¿Qué estás haciendo? Problem solving. Ma'am, put the gun. Oh, yes, it is. Un 7, me cago en mi puta madre. Después de sacar un 6 con 1, tío, y en el otro saco un 1, tío. La mitad del trabajo estaba hecho, coño. Solo teníamos que sacar ya un 4. Cada aquí plantado con un because you've been going around pointing a gun at yourself, trying to answer the same question in vain. Her finger squeezes the trigger now. Pero no merece morir así. No, wait. Finally, it comes to you. Entiendo tu dolor. A mí también me ha decepcionado una mujer. She flashes you an incredulous grin. Then she exhales sharply, shakes her head, and pulls the trigger. A tomar por culo nuestras posibilidades, tío, de saber más sobre el asunto, tío, y lo de las...
Lo de las estas. Lo de las ondas, tío. You watch as her brains trickle out through her neon hair. We are cops. Everything is our fault if we let it be. We clean up. It may take days for processing to pick up her body. We need to move it somewhere. That tent there. Joder. Qué puta rabia, tío. Revólver Pimentero Nachwi A80. El agua oscura se pierde la distancia. No hay salida. Mira, y ahora me dan 3 de salud, ¿no? Menudos cabrones. Utensilio de cocina. Se ha preparado unas gachas y unos con platanitos. 8 pavesques. The plain red tent stands by dispatch. You see a rolled up sleeping bag. We should put her in the sleeping bag, so the rats don't get to her. The lieutenant nods. Vale, nice. Llevamos el cuerpo a... There she lies, cocooned in the sleeping bag. Igual podemos hablar con ella, aún muerta. Magazines. You should look through them. A ver, alumbrar los libros y revistas. Soft covers, mostly pulp horror. A motor carriage lies buried in the snow on one cover. On another, a ghost. See anything? Las revistas de radioaficionados. Rager Monthly. Journal of Material Science. More Technological Digest. One of the magazines. Es un cuaderno. Doesn't you pocket the worn brown leather Habrá que journal. revisarlo. She watches by. We should read this immediately. The plain red tent. Qué puta mierda, tío. A ver, me he puesto esta. Este arma, a ver si me da algo. No, no. Vale. Dale. Dice un diario muy cuidado con la cubierta de cuero marrón en el nombre de la y el nombre de la marca Schneller, grabada en la parte posterior. Parece haber servido como un amigo fiel para una viajera solitaria. The cover is worn like someone used to carry it around. It's made of full grain leather. The lower left corner of the back cover. La pasta que se metió en el doblaje, pero tocha, sí, sí. Schneller. Schneller is a stationary brand from Godfather. Bueno, 2 pavinis y 10 de experiencia. Vamos para allá. Vale, se enrolla la correa. The journal falls open. About 2/3 of its ruled pages Estudiar la have the large escritura. cursive of someone who writes quickly, perhaps too confidently. Many phrases and even paragraphs have been crossed out, with tiny corrections. Vale, pasar las páginas. It's a mix of logistical notes, diagrams, and We could learn a lot from this. ¿Qué tipo de Hard to logística? tell exactly. It's mostly noted down in code. There could be useful information about local operations in those notes. We have a junior sergeant at my station who's good with codes. Professionalism is his coping mechanism. ¿De qué son los Esoteric diagramas? radio technology. The most recent ones probably pertain to the latitude compressor. Sketches calculate ¿Algo short, personal? wry observations of people and places. Probably a way to pass the time on the road. The way some of those question marks trail off into ellipsis. Staff issues. Always tough on the leadership. You smell traces of betrayal. ¿Hasta dónde llegan las The entradas? first entry is from August 2nd of last year. It reads simply, I know my position is precarious.
All I can do is make Nadie es myself as indispensable. useful as I can while looking for a way out. ¿Algo sobre la That puta name madre? isn't mentioned as far as you can tell. What about this M? Could this be la puta madre? Here, March 9th and March 15th. Great. M's peon El is peón coming de to M viene town, al barrio. no doubt to investigate the lynching. But also, I feel it in my gut to finally put a bullet in my head while I'm napping in my lorry or on a... Then again, isn't that what I've been doing ever since? Things played out just as she had feared. Except you didn't shoot her. Ese no soy yo. Yo no haría algo Maybe así. it's the old you. Or maybe... No, not even the old you. No you would do that. Been holed up here for 3 days now. I'm used to being alone and all, but I don't know when I'll be able to leave. Or if I'll be ratted out. Did M feel truly betrayed by me? I was feeling threatened. He'd have to know if he threatened people, they'd take measures to protect themselves. Even I know that the entry ends abruptly. ¿Qué escribió el día en que murió Nothing Lily? on March 4th. March 5th, though. Well, that's bound to come back and bite me in the ass. I'm back. You have no idea what she means. These are personal notes. ¿Cuál es la entrada más Don't reciente? expect to understand all of it. Mirar otra vez la portada. The thick journal bound in brown leather is full of candor and diagrams. Volver a pasar las páginas. Vale, ¿cuál es The la...? most recent entry is even when I leave La de here, hoy if pone... I leave here alive, what's my next move? Staging a lynching is a crime, even if I'm not accused of murder on top of that. Forever on the run. Not really my idea of the open road. Man, Está jodida. I don't think she killed the mercenary. It looks like she might have been framed. This whole thing was a detour. And the fate... Don't get emotional. Así que murió para nada, sí. Mató al mercenario y luego se apuntó con el arma, caso cerrado, todo claro, no. ¿A qué te By refieres the con un Hardy criminal? Boys, by Glacier, by us. ¿Crees de verdad que soy un agente de la puta madre? No, I don't think you are. Ask someone in your precinct if you want to be sure. Pregunté a alguien de su comisaría. Ah, que pregunte yo, dice. Glacier was the one who pointed the finger at Ruby. Perhaps she was trying to steer us away from herself, or... Pero nadie escuchó el disparo, tío. Maybe she had an accomplice. Either way, we need... One thing is for certain. We have business back in the world. Tengo que volver a preguntarla, sí. Vale. Pues volvemos a... Volvemos a ver qué pasa. A ver cómo gestionamos la movidilla. La verdad. Mira el gorro. This hat is so soft, so warm. It wraps around your head. Esto es and un your ushanka, mind ¿verdad? tingles Dar with golpecitos en all el gorro. manner of socio-economic theory. Kraz Mazov would have worn this ushanka. Mazov knew where. Glory to the revolution. Vamos ahí. Con mi gorrito. Vale, ponte este de nuevo. Autoridad y compostura. Y esto es compostura, pero -1 de savoir-faire. Nada, seguimos así. Vamos para allá. Vale, tengo un puntito más que ponernos. ¿Qué era que nos venía bien? Que dije yo, a lo mejor tal, no sé qué. Ya no me acuerdo, tío. Que creo que nos habría alguna tirada o algo de eso, ¿puede ser? No, ni idea. Retórica, era. Retórica. Metemos uno de retórica, tío. Ya no vamos a poder meter más ahí, pero bueno, por lo menos. Vamos a meter uno, venga, va. Luego ya cuando tengamos suficientes, lo suyo sería irnos a la mierda. No, irnos a... Ratan! Now is the time! ¿La hora de qué? Oh, you will see. Pass the spirits! The blue medicinal spirit! El Grab alcohol. the bottle and uncork it!
It is time to unleash the other world. Espera, ¿ahora? ¿Acaba de morir una mujer y tú estás pensando en juergas? Bratan, life and death are inseparable. There's a party when you're born, a party every year to celebrate. Why shouldn't there be a party when you die? And besides, this isn't even about that. You have no idea what this is about. This is gonna be so off the hook. It's gonna be off all hooks. Destapar la botella. The bottle opens with a silent, mysterious hiss. Now, Bratan, take me off. Quitarte la corbata. Your fingers manage to undo the oily knot, and the necktie slides off. It looks so frail sitting there in your hand. ¿Y ahora qué? Now, put me in the bottle. Y que la mete en la botella. Romper con la corbata, lanzarla tan lejos como puedas. ¡Hala! Meter la corbata en la botella. As the necktie slides into the purifying liquid, large stains of grease rise off from it and cleansed by the blue spirit fire of 98.7% pure alcohol. The fabric looks almost new again. No longer like a disgusting worm of the lower intestine. The necktie floats in the bluish liquid with almost unearthly grace. ¿Corbata? There is silence. The lieutenant has been observing you quietly all this time. Bomba etílica. Hemos conseguido. He's struggling to keep silent, but finally seems to give up. I've got to ask, what are you doing? En mi familia, cuando alguien muere, metemos una prenda de vestir y una botella como señal de respeto eterno. Vale, King, no quería ir pregonándolo por ahí, pero últimamente mi corbata me ha estado hablando. Of course it has. Empezó cuando desperté en el... Me estaba hablando desde entonces. And what has the necktie been telling you, if I may ask? Por lo general me incita a la juerga, eso es. Me enseña las cosas de la vida, King, como una especie de figura paterna. Somos coleguitas, nos echamos unas risas y ya está. Por lo general me incita a la juerga. Very okay. So why did you put it in the bottle? Porque me ha dicho que lo haga. Right, okay. Anyway, I'm glad you told me your necktie has been speaking to you. We're all under stress. This is turning into a great big... Let's go. Qué paranoia, ¿no? Y es una herramienta. ¡Hola, mira la corbata! Mira qué guapo. Tu guía espiritual hacia la pista de baile. Tu corbata horrenda. Flota tranquilamente en el líquido medicinal azul. Como tiene un 98,7% de alcohol, esta bomba de energía es extremadamente inflamable y debería mantenerla alejada de cualquier llama. O sea, podemos utilizarla como si fuera un cóctel molotov. Servirá para algo. Claro, y entonces ahora en el cuello ya no tenemos la corbata y ahora ya pues podemos ponernos alguna otra cosa, como por ejemplo la pajarita que nos da teatralidad, pero que queda como un pie. Esto que me quita, la bufanda que me quita forma física por un tubo. Bufandita, tío. Y si no, mundo interior y voluntad. Pues vamos a tirar de mundo interior y voluntad, mínimamente. Y a ver qué coño pasa. Aquí seguimos con las ideas todavía de qué tal, ¿vale? Y aquí esto. Ok, sigamos entonces. Madre del amor hermoso. This isn't just glass. These are old computation Viejos componentes de computadora. Yes, filament memories. Son filamentos de memoria. From the time when wires were cast in glass. Slides with an inlaid nervous system. ¿Cómo lo hicieron y por The qué? how was a closely guarded secret. Something that was locked in safes in human heads across the why is easy. Because they hadn't come up with modern silicon-based systems yet. For vitreous cast filament memories, though, these seem incredible. So it is. I think it is used to form a single system, slotted in the wall. Así que esto es lo que queda del departamento de I+D de Fell. The rest of the building seems to have been picked clean. ¿Podría ser esto parte del experimento de reproducción de Fell? No. These are old filament memories. I hope you... All you will find here is pain. Todo lo que encontrás aquí es dolor. Dios, qué duro, ¿no?
¿Queréis que cambiara ahora si subimos a la azotea? Claro, es que entonces tenemos que seguir... O sea, la teoría ha cambiado, tío, y tiene que ser seguramente... O que nos miente la Class G, o que realmente hay algo de un tirador, ¿sabes? ¿Puedo por aquí ver la escalera? No. Vale, pues por aquí no hay nada. Bueno, veremos a ver. Ya, podíamos haber mirado las tiradas. Tengo para prácticamente subir de un nivel ya, dentro de nada, otra vez. 93, ¿ves? O sea, poquito que arranquemos alguna otra cosita, tendremos otra tirada. Llegará un punto en el que diga, bueno, no sé, en el que no me vea tan... Bueno, a ver, siempre se puede pillar y hacer mejoras, pero... Llegará un punto en el que tire para las ideas. Aquí no hay nada. Voy a echar un vistazo por aquí, yo que sé, por dar un rodeo. Oye, igual ahora con lo de la radio... No creo, pero... Hostia, habrá que decirle a la señora esa que ha muerto la piba esta. Se ha volado los sesos. Yes, what is it? No, esta no tiene nada. A la que nos dijo que no la cuidásemos mal, pero es que no hemos podido hacer nada con ella. El problema es que, claro, no teníamos el apartado de sugestión. No, creo que era sugestión. Lo necesitas bastante grande para poder ganar esa tirada ahí. Y digamos que no es nuestro fuerte. A ver si sí o si no. Our tenant, the policeman. I hope the way... Ah, pues no puedes decirles nada. Vale, vamos a ver el mapa un momento. Creo... Desde aquí no puedo hacer viaje rápido, tío. Es tristísimo, tío. Vale, un momento. Vamos a ir a la puerta de la puta iglesia, que desde ahí sí que podemos. Está la puta madre y la puta iglesia. Corra, corra, corra usted. Desde aquí sí que tenemos viaje rápido. Ahora no. Vale, un momento. Entonces... Igual nos vamos a encontrar con cosas. Eso sí que no me lo esperaba, tío. Quítatela esta. Parece que todavía nos queda una zona por desbloquear, ¿eh? Me están dando ganas de volver a jugarlo, ¿no? Ya, tío, vaya pepo, ¿eh? Vaya juego, tío. La verdad es que el rollito de ver todo lo que te pierdes, ¿no? O intentar hacer otra partida sabiendo ya cosas y cambiando el personaje. O sea, da ese punto, ¿no? De que el rol realmente existe. Stop. Just up ahead. What you have isn't enough. You need more firepower. A ranged weapon. Hostia. You tried to take comfort in the weight of your pry bar, or crowbar, or pry bar. Call it what you will. It doesn't stand a chance against military-grade weaponry. Your old friend has prepared you for this, at great cost to himself. Make sure you have the spirit bomb in your hand. When you hear what sounds like an enthusiastic gurgling coming from the spirit bomb in your pocket. Me siento preparado para lo que nos espera. Then you'd better get ready. Whatever happens, I've got your back.
Hostia, se viene. ¡Oh! Y me ha dicho lo del este etílico. Pero ¿qué te iba a decir? Me pongo mi arma también. Por si acá. Seven years ago. Daddy, ¿qué pasa, sinvergüenza? Only a handful of crew members on a small ship. Hostia. Se lía. Se lía. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Estamos jugando Disco Elysium. Estamos en un momento tenso, tenso, tenso. Cual piel de... Iba a decir una barbaridad, pero pussy. Put your damn gun down. People are gonna get hurt. We need to talk this through. Cuando van con las armaduras, All right? Shut up. You're not gonna talk yourself out of this, loincloth shit fuck. Hostia. This is the mercenary at the gates. His chest rises and falls under the ceramic breastplate. His fingers reach for the butt of his sword. King, ¿de qué va esto? This is a misunderstanding. Nothing irreversible has happened yet. You can just return to your unit and... The Kipt is merciful, willing to spare us if we just forget about our murdered and humiliated commander. I think we... You are all drunk. Come to your senses. You won't gun down 7 people in the middle of the street. This isn't... Easy, Lizzie. Let me handle it. I know guys like this. He is facing overwhelmingly superior peaceful. Y este... Ah, mira, que es que aquí hay otro que está justo... O a vosotros tapa la cam y no se le veía. Estaba súper camuflado, tío. Sinvergüenza sí soy. Dios, cómo mola el diseño de este. Lleva una máscara y todo. Nest in your abdominal cavity like a little wild mouse. The masked man's words are barely... Fuck, there's the third one. How did we miss something like this? The lieutenant is genuinely worried for his life. You should consult him before getting in there. A ver, deberías consultarle antes de meterle. ¿Qué hacemos? My plan is not to get killed, but we have to intervene. He doesn't want to, but he must. El grandote es el mercenario de las If this fuerzas. turns into a firefight, we should take him out first. Se nos acaba el tiempo. Mercenary Tribunal. ¡Alto, policía! Get lost, comedian. You cops had your chance. Now it's fucking time for some justice. I think he's calmed down a bit. Pig fuck! Un paso en falso y te liquido. Cuidado, Tranquilidad, nadie tiene por qué morir hoy. Eso es. Oh, people are gonna die today. We're not leaving it like this. These... No one is going to kill anyone. Let's just put the gun... With a wordless gurgle, the killer, the leader, gives a small nod to the helmeted man. Suddenly, the blue medicinal spirit in your hand seems to have a... All right, end game. Light me on fire. Préndeme y arrójame a su cara. Even if it comes to a fight, it's a good idea to get under his skin first. I don't know about this getting under his skin. What if he gets under yours? No, please. Peace. It has worked this far. Start with the first idea you have. Move down from that. ¿Oíste hablar de Downwell? Madre mía. Desafiante, prender la bomba alcohólica y lanzársela.
Distraído por la historia de la jungla. Familiar con la armadura. 5. Y tengo que sacar un 7 también. Joder. Escúchame, no fueron ellos. Yeah. You should implicate yourself. Throw yourself onto the embrasure. Chest first. Fui yo. No, wait! He didn't. He is tense, like a steel spring under full load. Fui yo en un último desesperado intento por protegernos del fin de los tiempos, del fin de los tiempos, y ni siquiera funcionó. Podemos decir superestrella. Un desastre de poli delirante que se cree una superestrella. You think this is funny? What if I just shot one of your pals here? How about the kid? That'd be fucking funny. Listen, please. This cop and this drumhead court marshal won't decide who... Uf, 7. Tenemos que sacar un 4. No, ¿qué coño? Un 4. Tengo que sacar un 8. Joder, chaval. Tío, no hay nada de lo que podamos hacer. Es que parece que todos los puntos que tenemos no hay ninguna tirada con eso, tío. La puta madre que me parió. Pues esta la vamos a hacer bien. Lo presiento. Your mind grinds to a halt. All you can see is the revolver in the man's armored hand. No, ella ni siquiera estaba ahí. Pulls the trigger. A plume of smoke erupts from the muzzle. The shot rings in your ears. A low tinny. I'm okay. I'm okay. Fuck this. There's a coarse shuffle against. Gene! Cancel Lizzie! He wants you to open fire on the mercenaries before he does. He's waiting y encima me están jodiendo la tirada esta del... Te follen. With a crash of shattering glass and a terrible roar. Y hago un crítico de éxito, tío. Que me coma la polla, tío. Swallowing him in flames as he staggers backward. Ya lo podía haber hecho antes, tío, así no habrían disparado a ella. In the fiery inferno, you see your tie. ¡Hala! Y mi corbata se enrolla en su cuello. It is no longer es hermosa y pura, mi corbata. I only ever wanted you to have fun, Harry. Espera, ni siquiera sé tu nombre. It's Jobson AS men's fashion model, colorful tie, catalog number J327. ¿Cómo nos conocimos? One day a sad man walked into a clothing store. He looked really darn like he hadn't had fun in years. He needed someone to show him. Jobson AS catalog number J327 shone on the tie rack, trying to get his attention. The sad man picked it up and put it on. He looked at himself in the mirror, didn't smile. Nada me curará nunca, pero al menos tendré una corbata divertida. And from that moment on, we rode together. The rest of your clothes were still normal police officer clothes just don't go well with a multi-pattern disco tie made of 98.7% pure flammable polyester. No, es por abstracción, creo, alguna movida de esas. Puede ser, si no me equivoco. ¿Nos llegamos a divertir? Not a lot. I did everything a multi-pattern necktie can do to help a man.
O mundo claro, mundo interior será, sí. Entiendo que es también que te hablen los objetos y demás. Do drugs too, so you don't fall asleep. You had some fun, but not enough to heal you. ¿Qué le está pasando a ese tío? Well, his face has cracked open into a scream of terror. It looks like, yeah, his body contorts in a very disturbing manner. There's no mincing words with this one. He smells like a steak on the grill, the burning flesh in your nostrils. Que encuentre la paz en la muerte. It's good to see you still have capacity for compassion, my friend. Deep down, you are a good man. Hostia, la corbata me dice que soy un buen tío. ¿Qué me pasa? Your heart is broken, Bratushka, and it cannot be mended. Believe me. No, you're going to be mowed down by gunfire from the 2 remaining mugs. So no, not forever. Hostia, me van a disparar. You both did, Bratan. Deep down, you know it was both of you. Hasta siempre, corbata. See you on the other side. Vale, la corbata se desintegra en fuego líquido. Los últimos restos abrasados dejan escapar un estallido y un chasquido que suena como... Harry, for God's sake! Watch out! To your right, the killer raises his rifle and takes aim at you. His moves are steady, but the long barrel of the rifle sways slowly. ¿Pero puedo potenciar en medio de la conversación? No me dejan, tío, que son unos hijos de puta. Ah, sí, sí que me dejan. Bueno, espérate. Reacción baja, tío. Déjame cambiarme de ropa o algo, tío, es imposible. Me voy a ponerme reacción, pero vamos. Estamos en la mierda. Tengo que sacar un 8. No, si parpadeas piensas mueres. Y si Kim, ¿dónde está Kim? Es que... Si dices eso, Kim se pone delante y muere él. Un puto 6. Something violently tugs at your shoulder. Ahora salud menos 2, que muero tú. Ah, me han permitido no morir. ¡Pero te curas! Oye. Ah, cuando estás en crítico no te curas nunca. Joder, a ver, tío, esa mecánica que alguien me la explique, ¿no? Vaya mofa. Bueno, va, venga. Vaya broma, tío, si lo sé, no la gasto, pero bueno. A volcano of burning God, please. Ya, yo tampoco, o sea, me he quedado loco. Bueno, en fin. He's aiming for the eye slot in Rude's. Pero los he perdido porque de gratis. No me dejes gastarlos entonces, ¿no? Bueno, en fin. Da igual. Then, 2 shots ring. Hostia, el puto Kim, chaval. But you're too hurt to see who got hit. ¿Y esta está a punto de disparar o qué? ¿Quién ha gritado? ¡No! Blood behind you. His mangled torso has 2 gunshot wounds. Oh God, watch out. You see 2 crazed eyes stare at you through the burning meat and the flames. Y todo con reacción, tío. The man raises his pistol at you. Mira al hombre ardiente a los ojos. The look of vengeance framed by melting skin. This is, here it comes, death. Eso es imposible, estoy muerto, tío. Ah, ahora sí que me ha dejado curarme. Pues súper raro, ¿eh? Tengo que sacar un crítico de éxito, no puedo hacer otra cosa. Vaya broma, tío. ¿Dejar que pase o qué? Claro, no queda otra. Si no tengo reacción, tío. You can't. There is no time. Something inside your pelvis explodes. Your entire lower body. The pain is too immense to scream.
It pushes the air out of your lungs. Everything goes dark. A distant blur as you recede into it. Escuchar a través de la The oscuridad. Hardy Boys are screaming, fighting, dying. Someone... Stop! The cop! Protect the cop! He's down! Tocarte el tren inferior. Feels slick and warm with blood. The pain is too strong to know what has happened there. Even clutching to ¿Qué partes me faltan? most of what's down there. Me la suda que me follen, tío. You can also feel the bone where the bullet went in. Something very sharp, like broken teeth under your finger. ¿Qué veo? Nothing. A persisting darkness. Dancing lights of pain. You're bleeding out. Nadie quiere hacer nada conmigo, nadie quiere venirse de juerga conmigo. El lobo está a la puerta, Kim. Se comerá el sol. Kim, he mentido sobre no recordar quién soy. Me lo inventé, lo recuerdo. No. Una sombra blanca que huele a albaricoques. Está siempre ahí. Stay with me. Decía que mi alma es inmensa. ¿Tengo un alma inmensa? No debería haberla llamado. Ahora me odia. Yes, keep talking. You hear me? But you can't. It's so hard. Your eyelids grow heavy, and the sounds ever more distant. A slender white shadow towering. Someone stands there, raising her pistol. Scream immediately. He's gonna die. Vale, autoridad. Si no hago una puta pifia, lo tengo. No, you say, and hand out your firearm to him. Your hand trembles. That's all it takes. There is no room for hesitation. The lieutenant moves like a spring unloaded. He grabs the gun. Madre mía, Kim, ¿no? Kim es Jackie Chan, tío. You hear a faint scream, a woman's. Then the sound disappears. Invita al pavo para que explique qué ha pasado con el misterio. On the tape. The woman is gone. So is Kim. Then the whole world. Uf, qué tenso, tío. Uf, los Pokémones que tienen que dormir. De lo tenso que estoy. Espérate. Sumirte a la oscuridad total. This is death. One more door, baby. One more door. No, déjame volver a la pelea. The fight? There is no fight. Como que hace 1000 años. It's over. It was lost 1,000 years ago. You have laid here Racistada en un mundo sin nombre. forever. He's not taking it. His body is not taking it. Oh God, no. He's not disintegrating. He's swelling up instead. Of the hours, hurting, moaning in his sleep, and rotting, and being disinfected, and smelling of drugs, and feeling saliva in his mouth, drifting in painkillers, thrashing in his wound sleep. He can't go. Not before the case is solved. Claro, no podemos irnos sin resolver el caso, tío. ¿Estamos locos o qué? Que no. There was a radio in the distance. A radio of the world. Hours turn to days. Soon we will get up again and go through it again. It was him. He is the infernal engine. Él es el motor He infernal. never stops. He only gets worse. You see the lieutenant's familiar shape in the orange jacket. It turns double, then triple, from the pain. Estoy vivo. Sunrise, Parabellum.
Yes. The joke wasn't funny anymore. I took it off. Y la habitación está limpia, es verdad. Mr. Guard cleaned it. It took him an entire day. ¿Cuánto tiempo 2 llevo fuera de days, combate? in and out. 2 You've been happy días, enough to día take 8. warning and curse. And drink water. ¿Qué has dicho al Sunrise amanecer? parabellum. Sunrise, prepare for war. It's an... Isn't that written on your... Mi arma lo tiene grabado. Cops like it. La The guerra gates es of hoy. the harbor are boarded up. The streets are a little more empty. Apocalyptic violence is yet to... I think we may have held it off, for now. Barely. Ay. That's right. Ouch, indeed. It's Ay. not ouch time yet. You just got the Dramamine pill an hour ago. Wait. Dramamine? Then it's not that 10 de bad. experiencia. Neither surgical nor organ damage bad. Muy But ricos. still, under the counter bad. Un nivel ya, otra vez. ¿Qué pasó? What happened? You threw an improvised petroleum bomb at the major. A firefight ensued. ¿Está muerto? Very. Muy He muerto. died in the Falleció en el hospital. hospital. A blood-stained killer. As retaliation, the rifleman shot you. He hit. With his carabine. I was looking for a clear line of sight. When I found it, I shot and wounded him. While Glenn took a bullet in the spine. It was meant for me. He did not survive. Glenn murió también. This is not the first person to die. Titus, Fat Angus, and Theo charged. Angus and Theo did not make it. Angus They y both Theo died no han before they made sobrevivido. it to intensive care. Titus survives. So do Alain and the musician. I forget his name. Eugene? Yes, he's still alive too. You were bleeding out by then. I think you said something about your wife, and you warned me. I was able to disarm. Thank you. I killed her. And that's what happened. Y están todos muertos. ¿Cuántas bajas del lado del sindicato en 5. total? Glenn, 5. Theo, Shanky, and Angus. The fat one. He took a lot of bullets. Ah, la chavala no murió, la... And Elizabeth too. Elizabeth Beaufort was her name. Pues sí. The gardener. No lo logró. No, she bled out before Everard's surgeon could help her. Everard sent his personal doctor, but a costly loss for the Union. She was being trained for leadership. Si le hubiera presentado She al never líder, had a chance. eso es. She should not have been there in the first place. There was no way to convince... Stop this line of thought now. You're too broken for ghosts. Y están todos The muertos boy los was the last contratistas. to die. Everard had their bodies returned to Crenel for a funeral. The company is yet to retaliate. Because we deterred them? Or Joyce did? Maybe the harbor in full lockdown is too costly a target. Or maybe they are simply taking their time and will attack soon. I don't know. Creía que solo This is fumabas the uno one. al día. Este es ese uno. All. Menuda puta mierda, Kim. Yes, officer. 6 people are dead. It's not a success. +1. Ruby. But what's done is done. The violence is cordoned off. The Hornets did not get into the beehive. The worst scenario... And Joder. we are still alive. But His smoking. His hunched back. You have it worse. But he took a real beating. That's pretty ¿Cómo de mal bad, estoy? officer. You've suffered 2 wounds. The first is below your shoulder. The bullet passed through your shoulder blade, luckily missing your lung. The second shot hit you in the thigh, the left quadriceps. No major arteries were nicked, but the bullet had to be removed. Bacterial infection was treated with mercurochrome. ¿Puedo We will caminar? see. Ah, lo veremos. ¿Estás herido? Not very. I have a concussion from that woman beating me with the butt of her gun. I tried to... Things would be worse if you didn't warn me. Thank you. I did not see her coming. Stupid of me. ¿Ha venido alguien de mi comisaría? A Nadie. man and Se a la woman suda. sit in the front seat of an armored motor carriage. The woman is driving. The man lights a cigarette. Jean Vicmer is his name. Back to that shithole, he says. Parece que no les importa demasiado eso. I called your station after the fight. The injury was logged in. They told me they've sent officers to join you on the site. Extraño, no ha I'm pista sure ninguno, they are ¿verdad? worried about you.
Si no han sido los de la comisaría que me ha tratado. Él. Gracias. No need. De acuerdo. Vaya paranoia. A ver si nos podemos levantar. Easy now. How are you? Mis días de disco han terminado. Mis días de disco han terminado. Disco days should have been done quite a while back. Agente de ley hiperestelar. ¿Y ahora qué? I honestly don't know. Bien, porque yo sí. Do you? Vamos. Because we can't talk to Everard. The harbor is in lockdown. Everyone in there is outside our grasp now. And Joyce has left. Joyce ha ido. She left yesterday morning. To meet the board of Wild Pines. Oh, that is what I've heard. There's a pin somewhere. Maybe it's her. Maybe she kept her hand. Either way, Ruby's gone. And Classio too. We really should have arrested her, you know? Oh, yes. She left 20 minutes prior to the tribunal showing up. Turns out it was a bad idea not to arrest her. But maybe it was a good deed. Who would have figured? Vale, ¿quién mató al ahorcado entonces, tío? I think your incredibly dangerous theory about you being the killer was incorrect, however. Honestly, I think our investigation has not produced a single credible suspect. Las putas con Valarias Kill, las flores. ¿Qué hay del agujero en las malditas huellas? Aún hay una probabilidad del 28% de que el disparo viniera de algún punto lejano. It's extremely easy. There are thousands lying around from the war, all completely unusable. It's precisely how easy it is that makes that bullet useless. We should go upstairs, rethink the ballistics in situ. I agree with this. What else? Aún no ha ocurrido el milagro. Esto aún no ha terminado. He does not know what to reply. It's morning outside. You think? Vale, nos vemos, Tadik. Están todos los búnkeres y demás. But they seemed so mysterious. Me niego a creer que sean inútiles, tío. ¿El agujero qué? That's been there for years. Las putas con Valarias. Estaban en la azotea. Yo no. No las atrapé. Condenados dedos de mantequilla. Every piece of garbage in the city is not connected to the case. You don't have to catch everything. Eso es porque soy un peón de la... Half the cops in Revachol West are his peonies. Even if you are, it is not a decisive factor in this case. Absolutely. There's no other way to... He's made his peace with it. He's had time to do so. ¿Y las malditas huellas? God curse the footprints. Not solving the case for us. Pues nada. Au diable. He arches his brow. The ceiling fan patiently spins overhead. Resolver crímenes es difícil. He sounds surprisingly weary. Aún no estás preparado para darte por vencido, ¿verdad? Are you ready to limp? Estoy listo. Good. Where do you want to limp to? ¿A dónde quiere cojear? Deberíamos registrar la habitación de Clash y en el piso de arriba. Sí. Why not? Es lo que más cerca nos pilla y ya iremos a otros lados. Another look at the window, perhaps? The one he was shot through. I don't know. Su puta madre, tío. Acaban de cambiar el cristal. Brilla la luz matutina. Hoy es el barullo del tráfico en el exterior. De vuelta al mundo una vez más. Cago en mi puta madre. Me va a subir reacción a muerte, tío. Te lo digo. Ya es lo único que vamos a subir, tío. Si está la polla. Que luego nos vemos en... Seguro que ya no va a haber situaciones así. O vete tú a saber. Pero, tío. Horrible, ¿eh? Vale. El esmalte blanco refulge, ya no hay botellas dentro.
Mira, la puerta está abierta. Puedes entrar en la habitación de Kim. ¡Oh! ¿Really? La alarma está programada para las 6:50. These papers bear the stamp of the RCM. They appear... I had Garth open the door to your room. You were running a low bacterial fever the first night. He visto imágenes apocalípticas. Behind darkness, I get it. Madre, te I am sure loco, ¿eh? Como que no sé, no nos cree, ¿no? Suministros médicos en armario, antibióticos, vale, un bisturí y demás. Sigo sin mirarme al espejo. Así va a ser. Vamos, anda. Si puedo correr y todo. Ay, cómo duele la pierna. Tal vez la cosa mejore si no corre. Ah, claro, porque me he puesto a correr. Qué guapo. Vale, hay una carta aquí. Parece que se ha dejado algo sobre la mesa. Next to the stack of bills, you see a note. A few lines jotted down in large. I'm sorry, I fucked everyone over. P.S. I didn't. Regalo en el piso arriba. Gift. ¿Qué clase de regalo será? I am not drawing my gun yet, but I don't like gifts. Parece que se fue a toda prisa. You look at her rough, jagged handwriting on the note. Tenemos que ir a comprar movidas para salud, tío, porque ya no me puede volver a ocurrir esto, ¿eh? The medicine cabinet is empty. Pity. Esperaba que el regalo estuviera aquí, ¿te imaginas? Ha limpiado esto por completo. She certainly had her priorities straight when she was packing. Vamos. Ahora, tío, es que no quiero dejarlo, ¿eh? Estoy aquí todo enganchado. Un cordel rojo de nylon sale de la habitación hasta la azotea. O sea, rollo con el tiro, ¿no? Con el análisis del tiro, ¿no? Parece. You see the same two neon-lit shapes. A man and a woman. Only now a red thread bisects the room. This is ballistics. She's left a trajectory for us. A ray of backward motion explodes from his mouth. ¿A dónde lleva el hilo? Outside. It suggests the bullet came from the extreme upper quadrant of possible angles. Desde el punto que no podemos investigar todavía. La isla de la bahía. Me dice mía. ¿Intentaba decirnos que el disparo vino del islote? Unless she thinks the perpetrator was standing on the ring antenna. Eso es lo que parece, This is where the thread seems to point. ¿Cómo es que sabía hacer eso? Porque es un espía y sabe de todo. She was there that night. She would have known precisely where the... She had a long time to think about it after. It also looks like there may be more to her skill set than we know. The question is, should we trust her? Esta es su manera de decir lo siento. Eso es. I find that hard to believe. But at this point, what difference does it Hay ruinas, lo vimos en los prismáticos. So it is. For a second he seems tired. Parece poco entusiasmado. Deberíamos ir a la isla. There, across the grey water, amidst crumbling concrete, a birch tree. Recuerdo un arma antiaérea, con los restos de una en la isla. Lo vi desde el prismático monedas. Kim, vamos a esa puta isla. Voy a la isla. ¿Te apuntas? Of course. I mean, how do we get there? Joyce Messier had a sloop, but she's gone. Lili en la redera. Tenía un barco, es verdad. Ah, yes, of course. The village. Let's go. Vamos. El cordel está atado a la antena. ¿Habrá
aquí alguna cosa nueva. No parece, ¿no? Sí, es verdad que coge a tu personaje, que va ahí como... Pum, pum. Hay como un... ¿Sabes? ¿No? Me da la sensación de que de vez en cuando tienes como una pisada más larga que el resto. Habrá que hablar también con la gente un poquito y demás. Investigar. Buah, estos estarán rotos, tío. Han muerto mazo. Oh, you're up. It's good to see you back on your feet. Did you like your room? I cleaned it for you. Sí, me encanta, gracias. You're welcome. I thought it would be nice for you to wake up in a clean place after you... Let's be fair. Claro, es que al final, claro, ahora la gente ha visto que nos hemos jugado la vida por ellos. I give credit where No credit es ninguna is due, gilipollez. and that was a crazy move. Crazy effective. Petroleum bomb. Never seen anything like that. I was there until it struck him. Crawled inside then. Bullet. He really wants you to realize that he was also on the balcony looking by. I wish you a quick recovery. Also, you and your partner are staying here Se lo free. como gratis. This establishment supports cops. The stay is free, but the drinks are not. Y dónde se ha metido todo el mundo escondido, you know, ¿no? Claro. People don't tend to stick around after shootouts. Turns out they're Son not malos good para for el negocio y business. los tiroteos, claro. Por lo que sea, por lo que sea. ¿Qué ha sido el hombre de las gafas de sol? I don't remember everyone who comes here, and many people wear sunglasses inside lately. Must be a fad. De acuerdo, gracias. No problem. They'll come back. Hi again, gendarme. Vale, Bye-bye, este no quiere gendarme. nada. Y este hombre está aquí desde el principio, el gafitas este. Este fue el que lo mató. Está todo el rato aquí en el juego, ¿sabes? ¿Te imaginas? Siempre dice lo mismo, es todo cuestión de dinero. Habla con Tidus. Seeing you approach, the bruised man raises his... Crazy motherfucker. Didn't think you had that fury in you. There I was, thinking, where are we gonna find a tin opener large enough for those cans? Impressive shit, Copper. None of us would be breathing right now if it wasn't for... This is big. Lo que estoy tratando de It's a decir es big of a gracias. thank Claro. you as tight as Hardy can muster under any circumstances. Comparado con el crepúsculo que no tardará en llegar, esto no ha sido más que una pelea de almohadas, pero bueno. Causé furor en aquella mierda, ¿eh? Estrecharle la mano y asentir en silencio. Now, how can I help you? Lamento mucho lo de Theo tus was hombres. old. Sí. I think he'd be pretty happy with the way he went. Never could imagine him. But Lizzie and Angus, they were just stupid kids. Didn't realize the shit they got. Here it comes. The last one is the worst one. He only... And Glenn was my friend. Best I've ever had. I'd love that crazy homo like my own brother. We're all fucked without him. But what do? This job is shit. ¿Y Sankey? Se ha quitado a lo mejor de la movida y se ha ido. Dennis, that poor little rat también. is dead too. I always... He didn't like him. That only makes it worse. Eran buenas personas. Well, yeah. Memento mori. Memento mori, así Right. es. Absolutely. Today, I'm going to get drunk, eat good food, and bed a good-looking girl. Cause tomorrow... Ese Javier, ¿qué pasa? heart failure. Hey, fuck you for ruining a beautiful idea. ¿Sabes qué pasó con Cladgy? No, don't care. Even after all that hell, he's still bitter about her? Sé sincero, te gustaba mucho. Nope. Vale, lo He pillo. nods and takes another sip of whiskey.
¿Alguna idea de lo que debería hacer Judging by ahora? the sight of you, I'd suggest crawling into... Yeah. Go pay money Y una to buena visit in teta en la general. otra, ¿eh? Una botella de She's whisky got en una a mano knack y una for buena making teta en la men otra, ¿eh? forget about Atentos. their worries. Biggest pair of milkers in all Rebacho. Par de ubres más grandes de todo Rebacho. Hell, Qué you loco. both look like you could use some feminine company right now. Thank you for your advice, Eugene, and you too, Alain. You're welcome, Bina Claude. You're all Gafotas, right in le my dice. book. ¿Qué va a pasar I con los guess chicos de I'll Harry? take a Ahora. closer look at our union members. There's bound to be some ambitious fellows there who might even ask Tibbs if he's tired of replacing windows. And maybe wants to have some fun with his Bueno, brother. pues nada, hasta la vista. Anyway, Vamos a don't ver take qué care, coppers. podemos You hacer. two look after yourselves now. Death passed on you today. Copo Loco. And the... ¿Coco Loco? ¿Ha dicho? Normal cop, I guess. Good luck in Shamrock. Scars made the best tattoos, they say. Thanks for getting involved, guys. Not a lot of cops would step into that line of fire. Por lo menos se han llevado una buena imagen de la poli, eso And sí. if you ever feel like the uniform is holding you back, I've got... And Titus Hardy himself would make a good officer. That man was born to lead. A la MCR le vendría bien un hombre como tú, Titus. I will, Capo. That's a promise. Take it easy on the drink. The danger has not passed. Good point, Bino Claude. We'll keep the vault. Joder, tío, al final te llevas de puta madre con ellos, tío. Tiene cojones, ¿eh? Hola, ¿y esto? The graffito has been painted Algún over día the regresaré a traces tu of lado. the fight that took place here. ¿Lo ha pintado la de las Heavy calaveras? fuel oil. This was Cindy, the ¿no? Star. Claro. The lieutenant crouches. Looks like it. Yes. This is still and blood. Some Heavy fuel oil. Isn't that flammable? ¿Qué insinúas, You dedos? could buy some smokes. Light Prende up a el, ciggy and prende throw el, it in there, el graffiti con you un know, cigarro. Just to see what happens. See if it's flammable. It's better that way. Safer. Me gusta la idea, la verdad, no te voy a engañar, ¿eh? Me apetece. Si puedo comprar unos speedies, compramos. Y lo hacemos. Mon Dieu, officer. Maybe it's time to slow down. Enjoy life a bit. Anything I can do to assist you? Ahí puedo llamar a la comisaría. A ver qué pasa. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is Precinct 57. How may I assist you? Hostia, puedes decir, hemos sufrido un ataque, repito, el teniente King Kutsaragi y yo. A ver, póngame con la 41. 10-4, come in, officer. Over. Jules, he oído que algunos piensan que soy un peón de la puta madre. ¿Cree que soy un corrupto? 10-4, sir. Well, there's been some talk, sir. Habladurías. ¿Cómo que I habladurías? only meant that there's been some talk in the station, that's all. But there's always some talk in the... But then again, some of us truly are on the take. It's unfortunate. Over. Vale. Roger that. 10-10, over and out. This is Precinct... Something is wrong. Only static, hiss it, no reply. Only the mindless drone. It's been this way for a while now. My guess is the Union is listening in on our conversations and jamming outward communications Hola. to protect themselves from Crenel. Una polla. It only happens when someone mentions the attack. The rest is unaffected. Our best bet is to carry on like nothing happened. That is, if we don't want us cut off. ¿Eso no es No more peligroso? dangerous than stepping between 3 armed mercenaries and 8 Union men, I hope. Ya, eso I don't sí. like it either, but that's the way it is. The street seems safe enough. You can try calling again. Just don't mention the tribunal. Everything sounds okay. No drumbeat of total war yet.
In the cabin, you see. Vale. Vamos a hablar un poco con todos, tío. Man, you're alive. Almost. Kind of. Sort of alive? Duele como un demonio. Man, what a day. I missed out on most of the action, but I heard it was quite the encounter. So what's next? You guys heading back to Jamrock now? Talk is local union muscle were behind it all. I'd reckon the case is closed, even if it kind of turned into a shit show. Vamos a comprar unas pocas cosas, ¿no? Antes de terminar, sí. Good luck with that, my man. Ain't easy being you, but... Vamos a ver a la señora. ¡Hala! ¿Y la figura? Está llena de póster, ¿no? Como de cartelitos. Antes no estaba así. Y aquí han puesto también... Esto ha sido Cindy también, ¿no? Seguramente. The old king and his horse have been covered in posters. Ni reyes ni jefes. Referencia a Bioshock. No bosses. At the bottom of the posters, in smaller lettering. Looks like the students took your advice to heart, detective. Vamos a ver si aquí hay algo, no creo, ¿no? The smell of cigarettes. There's something on about the passage. No hay nada. Referencia al comunismo. No. Referencia a Bioshock. ¡Hala, se ha ido la señora! Se ha ido la mágica. A lorry stuck in the traffic jam. Mira, está el mañana. Y craneométrico, con todo lo fuerte que es y demás, ¿dónde se ha metido? Vamos a intentar comprar cosas para curar y todo eso, que si no, estoy en la mierda. To the left of some croissant. A ver qué hay por A aquí. small cabinet on the wall is filled with various medicine Vale, son los bottles, no-chapé nasal y sprays, estos. and blister packs. They all bear Tenemos the bastante Salva pasta, así que no tenemos problema. Y aquí teníamos pitis, ¿no? Si no me equivoco. Again, I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your Botellín de health. cervezas. Quiero tabaco. Dame un paquete de Here you Astra. go, mister. Vale, perfecto. Y de aquí dame curas, pero como A Dios. small cabinet on the wall. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel... Okay, here. I hope Saint Baptiste De makes you feel better or hecho... something. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Ya está. Esto es lo que teníamos que haber hecho ayer. Pero claro. Como le metí 2 puñetes al este, pues... Vamos a hablar con mañana, a ver qué nos cuenta. A ver si tiene alguna cosita nueva o lo que sea. Día 8. Flipas. Se supone que está cerrada, ¿no? El puerto. Nos ha dicho el otro. The boyadero stares at you with respect, then gestures towards the trickles of blood. There are types of danger. The one I'm usually concerned with is lung cancer, or getting... It calls back to an older era, where this was commonplace, though. You have a true Y boyadero bien, ¿dónde está todo el mundo? hiding, gathering Escondidos y themselves. reunidos, ¿no? The harbor's in full lockdown, friend. No getting in or out, for the time being. ¿No puedes No, ayudarme a man. pasar? Not to... He says Hoy it en la matter guerra. of factly, like it's no big deal. ¿Y ahora qué va a pasar? I'll tell Everard you dropped by. I'm sure he'll be glad. ¿Y qué harás I'll ahora? be okay here, doing lookout. Quite the side, and don't worry about me. I live to alleviate the worries Está of pillando our brothers. gustillo al rojo. See if any insane killers turn up. Then I'll run. And live. Estoy seguro de que te irá bien. Intenta que no te peguen un tiro, I'm ¿eh? sure I'll be luckier than you, friend. Jo, qué personajazo, tío. Qué personajazo el de mañana también, ¿eh? Uf, qué cosa más loca, tío. Vale. Bueno, ahora la idea sería... Podemos ir a ver a Kuno, ¿no? A ver qué nos cuenta. Un
poquito de Kuno podría estar guay. Y, bueno, ir un poquito en general así, a ver... Bueno, primero vamos a hacer lo del tabaco aquí con esto, por cierto. Que además nos va a dar experiencia gratis y nunca viene mal. Porque nunca me he visto al espejo desde que perdí la memoria. Así que no tengo una imagen hecha de mí. Al principio del juego te dice, tienes un espejo y te puedes ver. Pero yo dije, no, qué va, no me voy a ver. Da un paso para atrás, teniente. Préndele fuego al graffiti con un cigarro encendido. ¿Influye en algo? Ni idea. De si influye en cosas o no. Ni idea. Lo hice, dije, vamos a ver. What if the words are not directed at the people of Martinez, or even the coalition aerostatics above the city? They're meant for something above even those. The lieutenant has taken a small step back. He looks at your face. The flames warmed him too. Not at all in a bad way. Let's go to that island. Vayamos a esa isla. Slowly, the flames subside, the fuel burning out. The air still smells of mazout. Uf, está guapo. Claro, es a ver qué pasa. Eso es. Ah, voy a hacer esto. No me va a detener nadie. Mira, está Cunillo. Vamos a verle. ¿Nos respetará más Kuno ahora incluso? Everyone says you started crying in the middle of a firefight and then bled like a pig. I guess that was cool. Supongo que es verdad. Cool, cool, cool. That's very cool to cool. Just don't think because you got half your dick shot off and you're an invalid now, Kuno's gonna treat you different. Kuno doesn't reward weakness. It's business as usual with Kuno. Kuno's cold like that. Ok, me parece bien, Kuno, Watch tío. out, pig. It's a dangerous world out there. But Kuno's got his eyes on... Who knows? Quién sabe, Kuno está fatal de la cabeza, tío. Es increíble, ¿eh? Es un encocao, tío. I'll die before I squeal. Peque. Kid shit. Fucking mind games. Get the fuck out of here, face. You got... So it's a girl. Así que es una chica, interesante. Ahora se ha dado cuenta de que es una piba, ¿sabes? Confirmado. La que se ha liado aquí, tío. Qué cosa más loca de la cabeza. Podemos ir aquí, podemos ir acá. Bueno, igual puedo hacer un viaje rápido, de aquí. Pero bueno, echemos un vistazo también por aquí. Había una tirada de extracción al día, si os acordáis, aquí en esta zona también. Podemos intentar hablar con Cindy de lo de la pintada, ¿no? Vamos a intentar hacer esta tirada, yo qué sé. No nos deja. Ah, no. Vale. O si no nos deja, no la intentamos. Esto lo que... Hostia, Cindy tampoco está. Estará dentro, a lo mejor. A echar un vistazo por aquí a ver si hay alguna de información nueva, ¿no? Ya que se ha ido el barco. Ya, mira, sí, aquí hay una. ¿Sabéis que estas bolitas nos dan experiencia? Así que todas las que podamos pillar, oye, pues mira, agradecidas. Ahora te dice, agente, he ido a la aldea costera. Nos vemos allí. Joyce. Ha ido a la aldea costera, Joyce. Coño. O sea que la vamos a encontrar allí. Vale. ¿Estará la señora que limpiaba? ¿Seguirá ahí limpiando? Mírala. No se mueve la tía. Give me a moment. Sí. Nada, tiene la misma frase de siempre. Tirori. Dios, es que ha ido todo súper rápido, tío, en la última parte. ¿Estarán aquí los comunistas? No creo, ¿no? Vendrá por la noche solo. Por el día harán cosas de comunistas.
No, Cindy no está, tío. Tampoco. Cindy no está. Vamos a echar vistazo. A ver si con un poquito de suerte. Los comunistas. ¡Con los comunistas! Aquí no hay nada ni nadie, ¿no? Tampoco. Nope. A lo mejor puedo hacer el... No. No se puede hacer el viaje rápido. Vamos. Pero bueno, sin más, tío, sin más. Así estamos. Vaya... Joder, tío. Y lo peor de todo es que todavía seguimos con las mismas incertidumbres del principio. ¿Quién coño le ha matado? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Sabes? ¿Quién esconde todos los trapos sucios? Me parece una locura, ¿eh? Me parece una locura, tío, lo de este juego, ¿eh? Que no corras, que me pongo malito. Igual si corres mucho, pierdes vida. No me extrañaría. Y hemos perdido la corbata, tío. Al final he tirado la corbata, me ha venido bien, tío. Vaya cosa más loca, ¿eh? La cantidad de gente que ha muerto en el juego, ¿eh? Muere el amigo de este. Los que han muerto ahora en el suceso este. Flipas. Y todo el juego sin vernos la cara. Eso es. Hombre, está aquí el Pavinsky este. Hablamos con él, a ver si hay algo nuevo para hablar. Wow! Vaya qué. Cop limping down the street, bleeding from the shoulder. Cool. That's cool. Uy, podemos intentar esta de retórica. Necesito fondos para la isla. Ah, para pedirle dinero, ¿no? Nah, es que pedirle dinero me sabe mal, tío. Me sabe mal, tío, pedirle dinero. Que no. Esta tirada no quiero hacerla. Uy, aquí había gafas todavía. Sí, esta es de electroquímica. No merece mucho la... Es que electroquímica no merece mucho la pena, tío. Vamos. Bueno, tampoco tenemos mucho dinero. Igual en la tienda con algo de dinero... Buah, pero cómo molarán en otras partidas con otras cualidades. Joder. Es que me da la sensación de que puede cambiar tanto el juego. O sea, por ejemplo, lo que hemos vivido, el tiroteo, es que, no sé, tengo la sensación de que puedes igual resolverlo sin que haya heridos, o matar a todos, o que mueran todos, no sé. Morir tú entre ellos. Alguien tiene que hacerlo. So it goes. Now, what can I do for you? Puedo vender cosas, pero no... Nada. Luego, claro, puedo comprarle esto por 700. No tenemos nada más, no hay... Nada, estos son figuritas y tal, pero... Bueno, no sé si hay alguna figura. O sea, ¿podemos comprar el resto de figuras? Igual sí como... No, esto es... No. Solo pudimos pillar esa figura y ya está. Vale. No hay nada. Y aquí había ropa que la compré ya, creo. ¿Cuánto nos quedará, tío? De juego. Tiene acento tal. Cine. Tiene auténtica voz de vendedor de cosas, ¿eh? Ahora vamos a meternos un poquito por aquí, ya que tengo más percepción que antes y todo eso. A ver si... Yo qué sé. Sus cosas. Uy, se ha quedado pillado ahí el Kim, ¿eh? Adiós, Kim. Nos vemos, tío. No quiero saber nada, Kim. Chao. ¿Y estas pisadas? ¿Estarían ya ahí? No me he fijado. Ah, sí, eran las que eran mías desde el principio, ¿no? Vale, aquí no hay nada.
Que las quiero revisar por si encontramos fásmidos de estos locos. No sé, por si hay alguna posibilidad de que se ocurra. Vale, estamos llegando ya. Se supone que tenemos que hablar. Con esta mujer. Pero aquí veis que hay una barquita. Amigos. Amigos, amigos. ¿Podemos hablar primero con la anciana? Habla con la anciana, tío. Es que la anciana me cae muy bien. Our tenant, the police. Me han disparado. Even I can. Though I suppose you took the worst of it. Turns out you were your own ill omen. Usted mismo era su propio mal presagio. Supongo que tenía razón. I'm not sure those were the last of the men with guns. Hostia, habrá más. There are always more coming. Siempre habrá más, dice la tía. Joder, gracias, por la parte que me toca, ¿no? Officer, what happened? She sounds almost disappointed with you, reprimanding you for falling and hurting your knee. Aquí estamos los más fieles, Juanexo, exactamente. ¿Estás enfadada? Look at you, you can barely walk. No es nada. Doesn't look like nothing. Looks like you. What happened to you anyway? We heard gunshots from. There was an exchange of fire on Rue de Saint-Guylaine. It's nothing to be worried about, madame. También me dispararon en el pecho. That's nothing to brag about. It's not serious. He'll be okay. Me gustaría hacerle una pregunta. Can I help you with something? Tenemos que ir a la isla, eso es. That won't be a problem. It's wind still and the tide just dried. We've got 2 days of relative sunshine ahead. Un par de días de sol y yo con una infección bacteriana. ¿Qué hay en aquella isla? Used to be some kind Había un of fuerte de los fortification comuneros there before the war. con artillería For the antiaérea. communards. An anti-aircraft. Hasn't been there herself. Who has then? Entonces, ¿quién? Su marido. Vamos, sí, ¿no? My husband used to drink El there. marido, ¿ves? Him and his drinking buddies. Always seemed like a bad place to drink. This must ¡Eh! be one of 10 the de many experiencia y 2 pavos. fortifications ¡Vamos! that was used in the dying days of Ojalá the saber cosas de ese dinero. against coalition forces before they took this. The kids sometimes go there too. I know they do, on rafts. I tell them not to, but they ¿Qué niños? Ah, le puedo preguntar a los gemelos, tú. Mola. Can we maybe ask your twins about that place? Be my guest. They've a strange way of talking. See if you can get anything useful out of them. I Dicen, seldom do. vamos a preguntarle un par de I'm días de sad to sol. hear that. Take care of that with you. That's cool. You boasting your bacterial infection like that. ¿Podemos llevarnos tu bote? Promise to bring it back. Vale. And no scraping the hull. I just got it nice and yellow. Of course, ma'am. It's only for a day or... Aye. Y si me apetece un poco de... No, a sentir. The crow's feet disappear from the corners. ¿Algo que debas saber para Well, llegar hasta ahí? Most of it's sunken. Underwater. That means concrete underwater. Cut your boat if you're not careful. Aye, aye, Captain. Ok. Please be conservative with the fuel, will you? Just filled her up, but... Va a hablar con los niños, a preguntarle por las islas. Igual con los borrachos estaría bien hablar, ¿no? Ya que estamos aquí al lado también. The scruffy-haired little boy. ¿Habéis estado en la isla? Sí, esa. Necesito saber qué hay ahí. Nothing. It's just a seafort. Soy una fortaleza marítima y algunas plantas. You can take it. And we make a fire. We make a gather the sticks for the fire. And bullets. Balas de verdad, no balas Not vacías. real bullets. ¿Algo más? The fire guy comes and El señor del fuego viene y nos pide que la apaguemos. The nerve endings sting from the mention of a guy. ¿Vuestro padre solía ir a... ¿Vive alguien en la isla? Yes. Sí. Let's go with yes. ¿Por qué es el señor del fuego? Because
Because he asks to put the fire out. Porque pide apagar el fuego. ¿Y por qué os lo pide? I don't know. He doesn't like yes. ¿Y qué has dicho, unas luces? I don't know. Did you mean there are... Yes. ¿Hay algo más que me podíais decir sobre ese señor? No, he doesn't live. No, he lives there. Been there twice, 2 times. He doesn't live there. He isn't there sometimes. Hay uno que es un mentiroso y otro siempre dice la verdad. I don't know. We ran. He just yelled we shouldn't be there. Vuestro padre solía ir, ¿no? Don't say that. He didn't. Hola. Tu padre no se I suicidó. don't know. Doesn't even have anything to do with this, you. Father isn't the fire guy. Vale. There's Pues ya hemos preguntado. De puta madre. Lights, fire guy. Y a ver si estos nos dicen algo y nos vamos a la isla. A Benidorm. Nos vamos. Bueno, es una isla, Benidorm, pero bueno. Man, you're like bleeding now. You know these really mess you up. No, no hay nada nuevo con estos. Ok. Pues ale, nos vamos. A Mallorca, loco, eso es. A preguntar qué tal están los pisos. Nos vamos a la isla ahí. ¿Que a cuánto está? Nos vamos en el barquiche. Esa era, ¿qué pasa? Vale, ahora que está era aquí y Némesis, lo que voy a hacer es ir a ponerme algo de beber, al baño, y venimos ahora mismo, después de la publi, ¿vale? Así que no tardo. Venga. Buenas noches de día libre. Madre mía, todo lo que ha pasado, Némesis, te has perdido todo, tío. Te has perdido toda la amiga, tío. Sí. 2 horas se hacen. De 2 a 4 ya me estás jodiendo, ¿ves? Que no se puede, tío. Me dices 2, vale, pero de 2 a 4. ¿Qué juego fue? ¿Os acordáis? Que me dijisteis 2 horas. Y nos tiramos como 6. Y yo me cago en mi puta madre. Vamos a ver. Dale, sí. No, sí, claro. Dale. Bueno, vamos a ver. The boat's belly is a shiny yellow color. Industrial paint over. Once you get in, that's it. Ay, ya no vuelves a esta zona, o sea que... starter handle. Pues sí que tiene pinta de que es el final, ¿eh? A strange trepidation Puede ser... comes over you. Are you sure you want to go? O Ocarina of Time o Majora's. Sí, creo, ¿eh? Dale. No puede. Have you made all the necessary preparations? Closed all your accounts? Remember what the net picker said. It's a small tank. You won't be going back and forth on this. Hombre, yo creo que ya... Lo que no hemos hecho no lo vamos a hacer ya. Es una pena, pero... Vamos a darle. What? Ya me has oído, no me hagas repetirlo. Very cool. Now tune Sad FM is a radio station specializing in sad, Subimos de nivel. rock songs. You seem to know its frequency by heart. Vale, montante y navegar. Venga. Igual me guardo... ¡Ay! Llevo el... Claro, y me pongo la radio, ¿no? Ahí, el este. Want to be free. Want to be free. It will last forever. ¿Lo de llamar al teléfono? Sí.
No, hemos hecho bastantes secundarias, ¿eh? De las poquitas que nos hemos dejado, la iglesia. Ni idea, tío. A ver, es que no hemos podido sacar de la máquina de helados eso. Es que, ¿qué quieres que te diga? Claro. El búnker parece abierto. No, ¿no? Ah, no. Me ha asustado, ¿eh? ¿Y ese petrolillo? ¿Es aceite? ¿Hay patatas de pimiento? The lieutenant turns the engine off. Then there's silence. In the silence, a sputter of wings. Let's go. Vamos. La cadena oxidada se pierde en el océano. Un puente improvisado. El bombardero fue más intenso, tan intenso que destrozó los cimientos. ¿A qué te refieres, será? La verdad es que tengo hambre, tío. Atención, inflamable. Hay un rastro persistente de masut en el aire. Poco combustible se ha escapado del barril. Es negro y viscoso. Ah, ahí está donde ha caído. Voy a ir a esta zona, no ese que tenga algo. Ah, que hay bolsas de patatas de pimiento, dices. Sí, de sabor pimiento, eso sí, eso sí. The chain trails off into the ocean, connecting the island Eso to sí. the supply depot on the coast. Y bueno, y de mazo cosas. Claro, es que de pronto ha venido así al... O sea, no, yo estoy comiendo tortitas de maíz. Que tengo mazo ahí, además. Eso lleva al depósito de Finistierra. Yes, so it seems. Patatas de huevo frito, eso es. For bringing munitions to the island, maybe? And supplies? You could also lock the bay when you... As a defensive measure, lock it off that side of the bay. Patatitas de queso, son las más conocidas también, ¿no? En su día las rufles, ¿no? Por ejemplo, de York queso. A ver, como una medida defensiva bloqueando este lado de la bahía. Bloquearla para mí. Enemies of the commune of Revachol. De sal. This sea fort was a revolutionary Las de... A mí fortification, no me gustan mucho. A mí me encantan las de vinagreta, por ejemplo. Las de huevo en el culo. A mi madre le encantan las de... lima. Y a mí esas no me convencen mucho. Fíjate lo que te digo.
Mira, por aquí hay cosas. La musiquita aquí está guapa también. Estos neumáticos se caen a pedazos. Tienen al menos 50 años. Y luego, dependiendo de la región donde seas o en zonas, hay sabores así más exóticos. Por ejemplo, té verde. De té verde se hacen mazo cosas. Hasta chocolate de té verde. Ahí hay un pero entiendo que será más grande. De hecho, creo que son Kit Kat de té verde o alguna mierda así. A mí las vinagretas me gustaban bastante, la verdad. Un montón que no las como. A mí... yo que sé, es que hay de un montón de sabores. The dry grass crackles under your feet as you stop. Far away, birds' wings. ¿Qué es ese aleteo? The flock of quail departs. Now more Está asquerosete ese Kit Kat. No lo he probado. 102, 105. On the islet, there is almost no wind. Just the light movement of air through the reeds. Bulrushes swaying on the waterline. Kim. Yes? Momentarily, the sounds are swept away. Pain shoots up your right foot and into your groin. ¿Te has dado cuenta de lo silencioso que es todo? Is that why we're stopping? Ajá. Espera, tengo que escuchar una cosa más. In silence. Más allá, más al norte. Air flows out of a pillbox window. There is very little there. The air cossets flowers on a meadow. Debajo del silencio. Colda mamadakwa. ¡Coldo mamadakwa! Hemos percibido al fásmido. ¡A Coldo mamadakwa! ¡Una polla! We are way out now. Way out in the west. ¿Qué os parece? A low hum. The air slowly moves through the faraway roar of the city. Distant like today's dream. Before en Mercadona, the sound of sand. The low tide filtered through. Las de vinagre están tan fuertes, sí. Pues esas, pues igual son esas. No, tío. Ya, a mi madre le gusta unas del Mercadona que a mí no me van nada, son mazo duras. A silent hiss. CM. Coldo mamadakwa, chaval. Estás ahora en el merca, cabrón. ¿Me puedes sacar el pollo teriyaki mejor de precio, tío? Por favor. La sangre caliente corre por tu axila. No es nada, solo es el nudo que está flojo. Es el pequeño abedul que viste por el visor a monedas. Todavía aguanta. No hay manera de subir. Ya no hay escalera. Vale, por aquí no podemos, ¿no? No metas el... Vamos. Coldo mamadakwa. Ah, vale. Está por aquí. La parte del horno. Fue encantado, sin problema. Su día esto fue el soporte de un arma. A tope con ella. A tope con la parte del horno. De mi favorita. O sea, comida preparada y todo eso. Ah, dale. Las croquetillas y demás. Aquí van dos cañones gemelos. De gran calibre y alcance medio. Ya me lo hice como si fuera malo. Cuidado, las escaleras se han desplomado. Cuidado. Libros, la mayoría fantástica y de ficción histórica. Vale, y una camita. A ver. Plato manchado de sal y fuego. There's a greasy old spring mattress in the corner, resting on piles of soft cover books. Someone has been squatting here. The linen is fresh, recently washed. ¿Hace cuánto? A flash of pain interrupts you. You know, officer, you can rest here if you are feeling tired. I will keep watch. You could use some rest for what's ahead. Una hora de cabezadita sí que me voy a echar. Sí. Para There's curarme un less light poco. there Sí, in sí, the sí, dark sí, sí. corner. Like a dog, you lie there. Acurrucarte como un perrillo. The blanket Vamos. feels cold. The entire room does. Concrete and cold. You feel yourself standing up in the darkness, right next to the mattress. Slowly, the world begins to hatch from the blackness. Sleep. Hostia, ha pasado más de lo que pensábamos, ¿no? No, que se ha ido a dormir mi personaje. Yo no me voy a dormir, era.
Vale, esto es un sueño, porque no me deja analizar cosas. ¿O qué? El teniente se ha ido. Ve afuera a la playa. Ah, pues no, no es un sueño, es la realidad. El muñeco, claro, el muñeco, el muñeco. La puerta sigue aquí, cerrada. Es un poco extraño, no puedes entrar. Esto es un sueño, hazme caso. No hagáis caso, esto no es la realidad. ¿No veis que no tengo ni vida ni nada? No tengo interfaz. Yo en la vida real hago lo mismo, digo, pero si no tengo interfaz. Digo, si no hay interfaz a mí no me engañes. ¿Pero qué te iba a decir? ¿Por dónde coño salgo, tío? No tengo ni puta idea de por dónde salgo, tú. ¡Loco! ¿Por dónde salimos? Oye. ¿Socorro? Esto está roto. Por aquí no se puede. Ah, joder, y yo cómo sé que se puede pasar por debajo ahí. Es que no se ve muy claro, ¿a que no? Vale, van a ser 4 horas, claro. Pero, joder, vosotros lo veis claro, tío. Ah, es que vosotros lo veis más clarito, tío. Yo es que esto lo veo prácticamente negro, tío. O sea, yo esto casi no lo veo, tío. Claro, yo veo infinitamente negro. Un auténtico pitch black, ¿sabes? Claro, vosotros es que lo estoy viendo ahora en ese monitor. Y ahí sí, ahí lo veis clarete. Siempre excusas. Ay, señor. Vamos. Oye. Basta ya de bromas. ¿Dónde está Kim? La música es la misma que en nuestros sueños. No sé si os habéis dado cuenta. Hay algo en la cadena. Ve hacia ella. ¿Qué cadena? Esa cadena. ¿Jugarás New World? De momento no tengo pensado jugar, la verdad. No tengo pensado meterle, pero yo qué sé. Luego nunca sé, tío, porque siempre me dejo ahí un espacio a posibilidades. Métete en el agua ahora. ¿Ves? Te vas a meter. Esto es un sueño. Sí. ¿Ves sus huellas en el agua? No. ¡Ah! ¿Ves? Genial. Tengo superpoderes. Más allá. ¡Ah! Esta es la historia de la mujer. Esta es la historia. Dolores Day. Dolores Day. Of humanism, entiendo. internationalism, and the welfare state turns around. Están jugando todos la expansión. She has a ¿Todos airship quiénes? airbag Cuéntame, in her chívame. hand. ¿Quiénes son todos? She seems to be in a hurry. Esta es la tía que dijeron que era... ¿cómo se dice esto? Que era como una diosa, ¿sabes? Os hagáis a la idea. Perdona que... Okay, don't say you need to talk right away. Melt the ice first. This way you're already talking. But you don't even want to talk to her. She would only be cold and mean. Let her go. Canegro, Revenant y esos locos, no, ya. Let her go. This Y is de experiencia. the holy queen of the territories of Mwindi and Insulinda. Think of the historic knowledge we could glean. This is a once-in-a-lifetime opportunity to win her back. Puedes quedarte un momento, tenemos que hablar. Aún tenemos pendiente un último duelo. Uno épico.
Algo no I'm encaja. sorry. I was heading to the aerodrome. I just don't have time to... She means she doesn't have time to tend to your emotions. No tienes tiempo para atender a mis She emociones. sighs and looks over. What are you doing? Stop saying things like that. ¿Qué llevas en la Just maleta? my scepter, my globe cruciger, a spare silk gown, a toothbrush, travel documents, the crown of immortality. Documentos de viaje, la corona de la inmortalidad. ¿No la llevas puesta ya? Oh, this. This is just a wreath. The crown of immortality is made of rarefied light, mana and raw palladium. It was passed on to me by the rulers of late antiquity. She looks at the suitcase, not knowing what more to say. Then, over her shoulder. Anyway, ¿Y a dónde I'm vas? going to Morova, to live there in Grad. It's 1 million kilometers away, Harry. Might as well be another. Sabe mi nombre. No, Harry. No. I don't want a massive, epic showdown. We don't have anything to talk about anymore. Every combination of words has been played out. The atoms don't form us anymore. Nuestras hijas no natas. I have to go to the aerodrome. I have to leave Ravachol and you. And you have to be alone. Oh God, whatever you do, don't try to kiss her yet. Not after that. You're still reeling. You'll fall over if you try now. Me da la impresión de que no eres Dolores. Claro. Puedo besarla, ¿eh? Tengo bastantes posibilidades. Te he traído esta figura del jinete I Fal. don't want it. It looks expensive. No lo I quiere. don't want it. Creía que te gustaban estas That's figuras. not what figurines do, Harry. Entonces, ¿para qué She sirven? looks at the headless found rider, but the figurines don't do anything? Anything at all. But 7 years ago, the history Señor with Quesito. only a handful of crew Que members la on a bese, small que ship. la bese. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Le gustaban los juegos bélicos y las figuras? Yes, I thought it would be good. A Le form robamos of la maleta. communication where words ¿Qué es are esto, el rabal o qué? Vamos. Yes, it was a good idea, but she felt obliged by the headless found rider to give you things in return. Vamos Things a she ver. no longer wants to give you. Y So unos she dados. refused. Encargó unos dados especiales en That's un how it sitio. goes. Your figurine rider idea. Harry, I don't want things. I want to go. I Vale, don't pues no te ask doy for cosas. things. Ya está. It's too late to Vale, la give me tarea anything. completada. I would have liked the headless fallen rider back then. Pero dijiste que mi alma es inmensa y We que siempre both said volverías a a lot ella. of things. We were It was her. I can feel it. I can see it in her tender, long fingers, in her wrists. Her hand wrote it, said those things. En realidad no lo dijiste, lo escribiste en una carta escrita a mano. La llevo junto con mis documentos. As Queen Regnant, I write a lot of letters. La tengo aquí mismo. Deja que te refresque la memoria. Vayamos de viaje por la autopista del recuerdo. Please, Harry, I just don't have time for this. Al marcharte cada mañana mientras duermes, noto una pizca de tristeza en mí. La llevo conmigo en mi pecho, por camino del viajero. A cada paso que doy crece, hasta que a la altura de la gasolinera ya me he llenado por completo. Me subo al tranvía y vuelvo la mirada. Bla bla, catenaria. Sé que me acompañará hasta que vuelva a ti. Tú, cada paso que doy es más ligero. Tanto que casi echo a correr. A veces lo hago. No puedo creer que te haya conocido. No puedo creer la felicidad que siento a tu lado. Tu alma es vasta, inmensa y siempre, siempre, siempre volveré a ella.
Okay, stop. Yes. Are you happy now? No, no estoy contento. Then why are you doing this? Hay más Very besos, well. besos. I wrote it. It was morning. You slept. There was hoarfrost on the ground when I left, on Voyager Road. It was autumn. The first autumn. But Harry, please understand. It was 1,000,000 years ago. It was 100 million years ago. I was someone else then, filled to the brim with love for you, hanging on your every word. Oh, Harry, you were the coolest. But I am no longer that person. This has taken her place. Te va a comer vivo. The light of the video rental shines through her dress now. A DeLorean figure. Estamos en Rebachol, es verdad, moves below. It's still her. Her legs, her breasts, her hips. ¿No podrías volver a ser la persona que eras? Lo veo en ti bajo el vestido y la diadema. And my crown of immortality? No. You scared her out of me. With your crying, the awful time we wound up having. Can't you see? I can never think you're cool again. I can only think that way about new people. A cheap rental with mold on the walls and the tap dripping. Así que el hombre rico no va a servir de nada. Nothing will. I've been poisoned by newspaper and news. All I can do is scream at them and think of her secretly. Yo era el mejor. The coolest. With your leather jacket and your boot-cut pants. Smoking in the bus stop. I wanted you to be the rest of my life that day. And you were. Some of it, at least. You were my first. My first kiss. My first time to have sex. The first and worst time I fell in love. I will always have that with me. It's a fact. Yes, let's talk about that too. Let's bring it up, the zoo. In Le Jardin, the day we went east of the river. To the aquarium first. I was sad about my mother. I don't even know why. The shimmer of the fish tank. It was just a day then, but to think. Were we there now, you could touch my hair, kiss me. Talk to me about anything. Go virtually anywhere in the world. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Like now. ¿De qué vamos a hablar? Now, is there really anything left? If not, we can always repeat one of the things we have already talked about. Talk about... Don't let her. Don't let her go there. You should redo the topics. Go over everything. The things you didn't say before, too. Make it go on. Me da la impresión de que no eres Dolores Day. I don't know what you mean. Dolores Day. Eres tú la ex algo. Eres la voz al otro lado del teléfono. Harry, you shouldn't have done that. Call me like that. You ruined it. There was still a chance. You should have waited longer. She would have called you instead. Lo sé, tú misma me habrías llamado si te hubiera dejado. Fui un impaciente. Oh, Harry, do you really think so? We haven't talked in years. I don't want to call you. I'd months already. Soon it will be years. Every season that passes, the light gets less. The air gets cold around you. She looks down on her stomach, then up at you. Her eyes are full of tremendous distance and mystery. Hay que intentarlo. Means Joder. pain. No quiero decir eso. Why? That's what Great. Now I'm the symbol of pain. Eres tú la ex Wasn't I algo. Dolores Day just a second ago? Now I'm the ex thing? You're confusing me. I haven't even bought the tickets yet. we all told you. Everyone warned you.
¿Todos quiénes? Todos. Literally all of you. Me alegro de tener esta conversación. I'm glad too, but I have to go. My friends are waiting for me on the platform. What? No decir nada, mirarla sin más. She does not look back. Instead, eyes her fingernails. They're bitten frayed. The evening wind blows in. The gown wraps around her like a white flag. Vale, eres Dolores Day, reina regente de los territorios de Mundia, Insulindia y nada más. Yes, Harry. I am. Things have gotten much better for me. Now that I am the ruler. A tiny golden watch with red straps around her bony little wrists. He estado leyendo libros. That sounds nice, Harry, but I really don't want to. This won't be an argument. It will be emotional and true. There was a time I would have loved to hear about them. I would have hung on every word. I would have made you feel smart, just, hopeful. But now is not that time. Vamos. Now we are in hell, and in hell, there is only the aerodrome. And boring disagreement. With your feet trembling from the steps you took. Un 9 niño hemos sacado. And fearful, you stand against her. Her body close to you, radiating warmth. With your eyes closed, she is not kissing you back. No te devuelve el beso. Joder, pues, o sea, las tiradas buenas que tengo encima no son positivas. Me estás tocando la polla, Siento su aliento. Her chest rising like a pillow. Warm exhalations against the sun. Hidden, distant, kept safe from you. Su mejilla contra la mía. Feels like soft fuzz. A bird covered in down feathers, brushing against your broken capillaries. Fría plata contra mi frente. The delicate wreath on her forehead, pressing into your temple. The silver is cold from the spring evening air. Nothing, just pillows against you. Unresponsive, but for the taste of apricots. Apricots scented. Estaban lavando los platos, pues. Pero si lo This was logré. not about failure or success. This was always going to be horror. Jode con la puta sugestión de mierda. No me estás devolviendo el beso. The moment is ending. She is going to move her face away from yours. Trying hard not to look at you. When she withdrew, and you held on to her. Brother, you should put me in front of a firing squad. I have no words for how I failed you. Tú eres la que huele a chicle, albaricoque. No, I'm just Dora. Entonces ya está. No, Harry, not yet. There is one more thing you have to see. I'm pregnant. ¿Es mío? Of course not. I terminated yours. Don't you remember? You poor fuck. Poverty-stricken fuck. Now, go ahead. Ask me more questions. More questions. Ask more. It's not, but...
Dime que hay algo I bueno. don't know why I said but. There is no but. Eso es todo. That's it, yes. We've talked about it a million times. You will get over it, just like I did. People do. Things will get good for you again. Tal vez. Creo que he llegado al final de la See? investigación. It just takes some time. For you, I think it'll take something like 20 years, maybe. It was hard for me too. But I can. She keeps her shoulders squared and her back straight, but it's clear you're still making her sad. Así que una vez sentiste eso, que no podía Yes. vivir sin mí. But that time is gone now. So very gone. Su inocencia, dolor, el perdón por It's ponernos okay. What other things? We've been through all the things, Harry. Nada más. I have to, Harry. Really, I've already missed the 8:30. I was wrong. You don't have power over her anymore. You shouldn't have said that. I am wrong about everything. You should go on without me. Claro, pero juré que no te dejaría ir. Tú dijiste que tú me pediste que lo hiciera. That was someone else. I betrayed her, overwrote her, and I'm happier for it. And I'm really going now. The time is up. I must be on the 10:20 flight. Volveremos a vernos. I won't see you, but you will see me. ¿Cómo? Oh, Harry. This is a dream. Can't you see? I'm already in Morova by now. Who knows how long ago this happened? A year? 2? Right here, tomorrow night. Once this dream starts happening, it keeps happening. 3 times a week, at least. And Harry, it really, really looks like it's I'm suffocatingly beautiful. And young. And I smell of tutti frutti chewing gum. Like I did that time when I asked you for forgiveness. After leaving you the first time. Esto me gusta. So long ago. Oh yes, this is real darkness. It's not death or war or child molestation. Real darkness has love for a face. The first death Tutti frutti is in the shumigumi, ya. heart, Harry. Me ha llamado la See you atención. tomorrow. You're up quick. How was your sleep? Ok. La verdad ha sido una derrota absoluta. I did not want to wake you. Perhaps I should have? Was it a job dream? No, un sueño de The ex esposa. lieutenant nods solemnly. I understand. We've all been through similar things. It can be overcome. Vamos con este. He's still worried. You must have really thrashed and squealed in your... Vamos. Me las colocas sobre un sobre un telemetro roto. Joder, no me salía la palabra, tío, no sé por qué. Librillos. And magazines lie scattered on the floor and on A ver, echar una ojeada. are soft covers. Serialized fantastique and detective Aventuras stories animales. of popular Vamos, depictions 10 of de experiencia man otra vez. versus nature by amateur naturalists T&T Harpin, husband and wife. Widely read among what is mostly commercial fiction and serialized stories.
You find a magazine Erotismo ligero. for Cuidado. electrical engineering. Then it's Someone's made themselves a home. Buah, esta tirada seguro que lo hacemos, ¿eh? ¿Sí o no? Dale, tío. Si ya puestos a perder tiradas. Uy, casi. This is a digest of someone who's dead bored. De acuerdo. You do feel there's something you're... The print in some of these is pretty small, though. This person has good eyesight. Vale, sea quien sea, tiene buena vista, ¿eh? Una sábana apolillada mantiene el viento a raya. ¿Más prendas? Vale, 2 de empatía. Píllala. Y por aquí más. ¡Oh, la camiseta! Una polla. Tenemos todo el outfit. ¿Qué dices? Mira eso. Todo el puto outfit fall. Pum, 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 pum. ¿No hay un logro? Un logrito o algo, ¿no, cabrón? Glorious Folnier. You wear the full set Conjunto like a entero, true míralo. born hero. The ultimate performance of fun flows in you. Me siento tan dinámico. Eso es. You are the most ultra of... Go on. The fucking sun... ¡Vamos! Tengo el outfit entero. Era una de las cosas que quería hacer. Y la hemos conseguido. Vamos a volver a poner el este. Y sigamos. Ay, aquí no he... Con esto no he interactuado, ¿no? Creo. An old cylindrical generator is nested above that. The lieutenant puts his hand on the metal. It's cold now, but someone has been maintaining it. The wiring has been repaired. ¿A dónde llevan estos cables? Downstairs, somewhere. ¿Qué clase de Liquid generadores? carbon. I would imagine it takes mazout. The kind that's favored by vagrants and fealty. If anyone stayed here, they'd need a generator. Golpear el lateral. A hollow ring. The canister is empty. Dust falls from the generator and down into the ammo. I don't know. I'm not a philosopher. Lo que quiero decir es qué hace aquí. Someone with basic electrical Pero hemos subido otro skills nivel, has tenemos 2 restored it puntos in ya, order ¿eh? to keep the room warm. Maybe it's the fire guy. The wind outside picks up suddenly. Vale. Pues tenemos 2 puntitos. No sé si aguantarme y si tenemos algún problema en algún momento y demás, no, utilizarlos. Creo que nos podrían venir bien. En alguna tirada mágica y demás. Uy, me están dando cositas para la moral, ¿eh? Esta enorme puerta blindada debe pesar como 10 toneladas. El óxido se descascarilla con ella. Vamos en ello. You see a small metal door nested inside a larger one. A heavy steel blast door. ¿Qué habrá al otro Another lado? part of the island, probably. The lock looks like it could ¿Cómo la still be abrimos? lifted up. Maybe this is one of the doors we don't open. He's right. It would be better to open its big brother. A powerful engine hangs under the ceiling. It must control the blast door. Veo muy improbable que se dé el caso en el que no acabemos abriéndola. All right, I retract my statement. Eso es. I was naive. Let's look around and get it open. Vale, hay que intentar abrirla. Esa está arriba. Tenemos que buscar unos controles. Aquí están. Aquí están los controles. Bueno, primero, espérate. La escotilla está atascada. Aquí hay algo también. Bien, más pasta. Green paint flecks off the monoblock aluminium cabinet. There are rows of switches on the Pasar front los dedos panel. por el The teclado. keys rattle like teeth. This keyboard hasn't been ¿Qué functional. tenemos aquí? The console of an anti-computation device. Se podría abrir la puerta blindada entonces. With wires coming out. Possibly. Urgence, ouvert, allumé, radiodiffusé. It sounds like This device was used to control the electronics. in Girar, the room. emergencia, abrir. It could open doors, control lights, function Interior. as a radio computer. A ver, deslizar The el radio, dial el slides dial de la under radio. the glass. Silently, you make out defunct. Insular. This is an off-air radio computer, I believe, used for military communications. Nothing happens.
We need to restore power before No using ocurre nada, this, ¿no? officer. The generator. We should look around outside. There are Encuentra barrels con... all over. Hostia, tenemos Maybe one of el them combustible still has de los... de los barriles. The boat engine. But officer, then we would have to swim back to the mainland. Claro. The consul stands by, mutely. Tengo una duda. Yo tengo... ¿O no lo tengo ya? Qué gilipollas. Lo terminé vendiendo, ¿verdad? Igual ahora lo necesitábamos. Lo vendí, ¿no? Al final. Vendí el bidón. Muy posiblemente ahora lo pudiésemos usar, ¿no? Así es, amigos. Tiene pinta, ¿no? Tiene toda la puta fucking pinta. Bueno. Qué guay. No sé si se puede o no, pero... espérate. Oyes el agua correr. Muy, muy abajo. Una rendija para disparar. No puedes ver dentro. Para arrancar semejante trozo debía de tratarse de un impacto directo. Sonido lejano de un carguero. El aviso de la bocina resuena en el agua. Los juncos se mecen de forma extraña. No, no es nada. ¿Por aquí puedo subir? Sí, y por aquí podemos ir también. El cabrestante está roto. La corrosión se ha comido lo que queda de la cadena. A strange feeling looking at the water. Maybe you should just wander off into the sea. Leave it all. Levantar In la the mirada. still mirror of the bay, you see Martinez reflected. Tall edifices of ruins. Islets and posts like stepping stones ¿Y por lead qué? into the water in front of you. La vida, literal. Perhaps there's someone there, under the water, smelling of tutti frutti and betrayal. Pero está frío. Yes, cold and still. But love is warm, like the inside of Sí, oh por favor. fuck, yes. Go there in your head. No, we're not starting with that. Not now. Not this time. This thought is over. Entra la voluntad ahí ya a aguantar. El dolor de pelvis te provoca una mueca de dolor. Después continúas. Has entrado ya el suicidio, varias veces ya. El interior de la fortaleza distingue la consola y la puerta blindada. Pues no vamos a poder abrir ese puto lado, tío. Ah, aquí hay otro bidón. Ganamos, amigos, ganamos. Mapa artillería desgastado que muestra coordenadas de la bahía de Rebachol. Viejo botiquín recién abastecido de druamina. Píllala. Uno nunca sabe. Cabrón. Y dinero. Me están dando mucha vida, There's a rain-soaked mattress on a concrete slab, only half covered by the crumbling roof. B triple prime. This B. looks like a good place El to teniente shoot baja la from. voz y se acerca con el arma en la mano. Parece un buen punto desde el que el disparar. Examinar el muro. There's a firing slit in the wall in front of you, like a little window. Tocar el hormigón.
quite old and grimy from years without cleaning by anything other than the rain. Mirar a través de la rendija. The springs screech as you lean on the mattress and crane your neck to look out. Trepidation, a tingling feeling in your stomach. A small piece of Martinez coastline opens up in the square in front of you, like a tiny landscape painting. 1 kilometer across the water. The A la izquierda. A towering skyscraper. Its top floors shaved off by artillery fire. El edificio de... Apartments. Rue de Saint-Ghislain, 33A and 33B. A la derecha. The red chimney and collapsed back of the 4-story tenement in front of the El whirling Whirling rags. Rue de Saint-Ghislain. Y entre ambas, The la azotea. box-shaped silhouette of the whirling in rags. Its sloped roof, a tiny fleck of light catches your eye on the rooftop. Sunlight reflecting off the upstairs window of Clausia's room. Qué hijo de puta. What does that mean? Do you have line of sight to the window? More than that. King, con un par de prismáticos podría ver hasta el interior de la habitación. A pair of binoculars? Or a scope of a rifle? You'd be prone, lying on a mattress, barrel resting on the embrasure. I think we have it. The origin of the shot. This is the sniper's nest. Affirmative. Así es. ¿Por qué no hemos venido aquí antes? Why? We don't go everywhere in the 1,000-meter radius of the crime scene. That's not procedure. 7 personas han muerto. Don't beat yourself up, officer. We did not put guns in their hands or get them drunk. The lieutenant pauses. Regret comes over him. We will make up for it. Here. I Puede que feel el it. tirador siga por aquí. Where? En esta isla. Justo aquí. En el colchón soy yo, puede ser. He does not answer. Just nods. We should move now. Examinar el A colchón. single-person mattress. Modern. Civilian. Menos uno, más uno, menos uno, más uno. Brand name. Marjorie. There's a fuel stain on the cover. And an empty can of beans on the ground next to it, filled to the brim with cigarette Cojo una de butts. las lados. The silhouette of a tobacco picker adorns the paper filter. The Tío brand, Mutiri. Contemporary Revacholians 10 de experiencia. prefer Pligue. Duan, a local blend 2 from the pavos Southern más. Al Islands, final voy a acabar con mazo or pasta, tío. Astra, the legendary cigarette from Grad. Dear Materi is favored by older men for its paper filter tips, sweet smell. Como los que encontramos en and Finisterra, ¿te tar. acuerdas? I may have been wrong when I said it wasn't important. This means the same person Hemos subido could have otro nivel visited más, both locations. I didn't see any signs of smoking inside, though. If people lived... Vamos. Lata de combustible LUM. A lo mejor tiene ya combustible al uso, ¿sabes? Y no hay que... Ya, esto lo ponen para obligarte y que veas esta zona, claro, así, ¿no? Te sientes observado, te vigilan, aunque no sabrías decir desde dónde. Nos vigilan. Nos fumigan con gente trans, amigos. Es un principio que... Ya, siempre, claro, si siempre te dan la opción de que pienses casi o tú, claro. Con lo cual me puedo imaginar que, ¿por qué no? Claro, pero esto será... ¿no? Bueno, voy a darle al panel ya que está más cerca, pues no tener que darme todo el The viaje. console is powered off and covered in dust. Electrical device. Vale, vamos para arriba. Venga. Vamos para arriba. Habrá que llenar el motorcillo. This old cylinder Verter combustible. assists you. There's a red starter switch. Tirar de la The cuerda. recoil start Vamos. wakes the old generator up. The machine sputters like an old warhorse before settling down. No to aguanta el rattle. Nemesis, menudo chichi. That should do it. 10 de experiencia. Vámonos. ¿Ahora qué?
Encuentra el arma del crimen, todas las piezas de la armadura, ayudar a... Estas son las que nos hemos dejado pendientes. No muchas, yo creo, para la cantidad de ellas que hay un montón. Pero bueno. Tira. Ya ves tú, las 10:30, como si fuese eso algo... Pues te duermes. ¿Qué pasa? ¿Qué necesidad tienes de estar despierto? Como si te cortases tú el pelo. A dim golden glow animates the console. It's on. Automatic boot. The blast door opens with a series Se ha abierto la puerta que decía King, cabrón. Then widens as the light shines in. Eso es. Paul interactúa con una piedra. El juego. Más 20 de experiencia, más 3 monedas, menos 1 de moral, más 1 de moral, menos 1 de moral. Un Honda Civic azul. 5 galletas. Te quito 3, me como 2. Ahora me debes 3 galletas. Míralo. 10 de experiencia. Cuando estuvimos caminando por la arena sentí que alguien me observaba. So did I. Not back there, Él también. but I felt it since we came here. ¿Qué pasará si nos vemos envueltos en otra pelea? I have a gun. Vale. Yo también tengo un arma. It was not easy to acquire. Ya ves, total. ¿Quién crees que habrá? No. Pues vamos. Puede ser que eso sea ya, ¿eh? Pinta, ¿eh? Estoy por ponerme la indumentaria entera de Fall, que me da cositas como coordinación ojo-mano, umbral de dolor e instinto, savoir-faire y forma física, instinto. Cuidado, ¿eh? Bueno, estos me vienen mejor, ¿no? Los guantes estos se supone que son más fuertes. A ver. Hombre, pero estos tienen reacción y coordinación ojo-mano, ¿eh? Claro, tienen menos enciclopedia, pero vamos a ponernos el en la suda. Hemos venido a ser un Fall. Despacio, ve con cuidado. Podría ser peligroso. Míralo. Estamos, ¿eh? Vamos a ir MDLR, tío. Esto hay que ir MDLR. ¿A qué corresponde cada rasgo? Lo tienes aquí. A todas estas cosas. Y todo influye en todo. En cómo ves el mundo, en la información, en las tiradas que tienes. Una locura. Una auténtica locura. Y dependiendo de tus stats generales vas a poder comprar o mejorar una determinada habilidad más o menos. O sea, no... ¿Sabes? No puedes tener intelecto 1 y querer tener lógica 8, por ejemplo. A no ser que tengas ideas que puedes ir cambiando, estudiándolas. Bueno, aquí tenéis aquí un montón. Que mira todas las ideas que hay, ¿sabes? Que te pueden morir. O sea, algunas sí que hemos visto, otras no, otras han desaparecido y... o sea, por eso cada partida puede ser una auténtica locura. Es literalmente la virgen. O sea, se aseguran que no haya dos partidas prácticamente iguales. Habrá cosas, pero... cada partida es especial. ¿Qué es eso, tío? Parece un donut. Un bote neumático desinflado, sí. Míralo. Es un donut. Pequeñas flores blancas florecen a tu alrededor. No pises ahí, por si acaso. Oh, ahí hay un pavo, ¿eh? El aire huele dulzón y de algún modo siniestro. Tiene un sniper, ¿eh? An old man el wearing desertor. tracksuit trousers Una... leans on the frame stock of his rifle. He gathers a big Oye, se parece mucho al que nos dijo el otro que murió. Then spits it out into the extinguished fire before him. He raises his black eyes, hooded by creased eyelids, to meet unclouded by cataracts. His eyesight is sharp. He's practically tearing up from spite. Hatred got the best of him a long time ago. This man hates. Este hombre lo detesta todo. Veo que conserva la vista. My eyesight? Yes. Helps me seal the shit. A shudder of disgust passes his right side.
His left side remains motionless. Bonita arma. It's not nice. It's a piece of shit. But it gets the job done. ¿Es un Belemagrave? It's a Triangong 446. A Samuran rifle. How did you get hold of one? It was sent to us by our brothers in the Sinyao commune. Military aid. It has stayed true to him. He can still make it sing. La comuna You heard Jinxiao. me. It's good now, like chalk, white from the ball. Su arma le ha sido fiel, al igual que la mía. Yes, I bet you've killed a lot of people with it. Pero si soy comunista, You hijo de puta. fascist Have you come to make me one of them? His right eye twitches. With what? We have come to ask you questions. Nothing more. If you do not comply, we will take you in. The danger levels here are hard to read. One moment he's a fire, the next, a fire gone out. ¿Cerró usted la puerta blindada? I did. And you opened it. How? ¿Cómo sabía que iba a venir? Reactionary rock and roll music. Playing on the water. Told you we shouldn't play sad FM. Por poner la radio. No era rock and roll, era Tristón FM. Eso es. Sad FM, huh? I always hated that station. Phlegmatic, counter-revolutionary. The fascists were right about rock and roll. It is degenerate. Hip gyrating, mental illness music. No me molesta el arma, pero manténgala quieta y no se mueva. No. Hostia, el puto Kim, ¿no? Put it down now, sir. Or you're gonna blow my brains out before you question me. To hell with it. It's out of bullets. ¿Para qué ha estado utilizando el arma? No reply. His leg twitches, strangely, like a puppet on a string. There's something off. You feel it. You went in too fast. Over-eager. Mierda. ¿Quién es usted? My name is Josef Lilianovich Dross. Political commissar of the 140th O sea, estuvo en el bando perdedor Aircraft de Division of la the guerra, 4th de Rebachol. Army. I am a deserter, a partisan, and a prisoner of war. The commune of Rebachol? Do you mean the ICM? You're a holdover from the... From the Insulindian Citizens Militia, the army of the revolution. I left my unit on the eve of the landing. When I returned here on May 14th, the commune had fallen. Still armed, 43 years. 43 años lleva en la isla viviendo el loco este. I've been on other islands too. I was an resurrection until they turned it into a spa in 18. Then I was an E48, a nameless sound, until the sea washed over it. Then I came back here. That was 22 years ago. Y he dicho que esta es su rendición You're incondicional. with the RCM, the coalition-appointed mob that enforces bourgeois morals in Revachol.
Sé lo que parece, pero tengo planes secretos para transformar la MCR en una unidad revolucionaria marsoviana. ¡Vamos! Rock and roll. ¡Vamos! Actitud de rock and roll. No le mola. You're the RCM. You Hay que hacerlo. represent the moralist international. No, no me he mirado al espejo. The enemies of humanity who took Di que this lo he city. entendido por el juego, I porque represent their si, adversaries. si me lo dices así de primeras, ¿sabes? La de no te has mirado al espejo suena un poco como insulto, del tirón, Pero no me he mirado. No me he mirado en el juego. Y la vida real tampoco, o sea... Take me to them as a prisoner of war. I have relinquished my weapon. I can no longer serve. No superiors can relieve me of my duty. You... A spray of blood from his mouth on the black charcoal in the Está malo. Ha dicho que ser todos I was unidas. just 16 years old. 15 when I volunteered. I had a lapse of Entendido. faith. Well done. I won't explain it to a minion of capital. ¿Qué clase de lugar es It's este not islote? an island, what? It's a defensive fortification of the commune of ¿Y para qué se Revet, the utilizaba? Pues para congenitally defender, deformed King Philip II. También hay alguna pregunta built que it to hago que... restrict access to the Bay of Revachol. We captured it in 02. Coalition military called it Operation Deathblow. Hace una mueca de dolor. I later found out on Deathblow. You're one of them. Tell me, who speaks like that? We had 50 million people on Caillou alone. Me gustaría dejar claro que no soy uno de Sure ellos. you are. You're RCM. Answer me. Who calls an operation against 50 million people Deathblow? Los asesinos, sé a qué te refieres. You don't know. You haven't seen it. Iblis. Entiendo. He nods. ¿Cómo has sobrevivido How durante does todo este tiempo? anyone survive? Now hold on there. Podría haberse hecho autónomo. ¿Qué robas? Supplies, vegetables. I collect rainwater. It's the life of a dog. How is your health, Mr. I've been throwing up blood since winter. Está más malito ya. Red. He does seem frail. Sí. Gaunt for his age. More like 75 than 65. The RCM can provide medical services. I need to die. You don't have medical facilities. You have guns. Tenemos duramina y That's otros all they analgésicos si give you. quiere, claro. Toy guns. I have been running out of that stuff. ¿Cómo lo has sobrellevado mentalmente I hablando? haven't. I have holes in my brain. Years. I don't even know what. Inferno? Yo también vivo en el infierno. At least you know it. The traders of this city turned the lights back on in the 30s. After the fighting stopped. It's disgusting. Are they not heartbroken? How could they have moved on? ¿Y cómo se ha It ocultado was todos estos hard in años? the Thames. I didn't have partisan trade. There were posters. We communards still hoped, and they needed to snuff that hope out. The East Grande, muchas gracias por el capitulated. follow. Martinez and Cold City were turned to dust. And others too. Some cordons of Revachol was still fighting. There were cells. I tried to Claro, ¿y cómo contact se movía entre at islas? night. I used a dinghy. Con un bote hinchable, ¿no? Que I tiene. only went after dark then. When I got to the city, I stayed underground. Patrols, you lot. In the city, you move underground? From bunker to bunker. Por los búnkeres, Not tío. anymore. No one cares now. Vale, Javier. I don't even have to hide. They think I'm another antisocial vagrant. I could walk straight into that town if I wanted. I just
Debajo del edificio Fell hay un pequeño búnker. ¿Ha pasado por The allí? propaganda bunker. I used Propaganda bunker? They stored leaflets there. Broadcasting equipment, too. Made broadcasts, I think. Se habían suicidado. A lot of our boys did. I spent some winters there. Never liked it. Kept thinking of them. ¿Y el alijo de So you armas? finally found it. There must have been a small squadron's worth of arms in there. Down the Perfecto. graves, right? Estaban tan dañadas que eran I know. inútiles. So you've been there? Sleeping. Some nights, ammo scrounging on others. You feel the dots connecting. Little dots on the map he's walked across. ¿Fuma cigarrillos Timotiri? I do. Sí. ¿Alguna vez los ha fumado en la costa? They're good. Plenty of tar. I like that boy on the pack, too. Reminds me of the last century. ¿Y por qué no I simplemente ir don't hasta want ahí? to. They're all traitors. Pigs, rats. He does not want to see life moving on. People forgetting, drinking. Vale, The dígame old otra cosa. man looks across the water at the city. Entonces es usted un No, soldado, claro. I am not a ¿No? soldier. Es un oficial I'm an ideológico. ideological officer. I belong to the party, not the army. Entiendo. Like you belong to the moralist party. Y ya se lo preguntaré, se ha estado ocultando aquí durante horas. 43 years and 10 months. Eso es mantenerse firme, desde luego. It's not how a human being should live. But I had to. What have you been doing during all this? Hiding, fishing. 2 police officers step out of the Whirling in Rags cafeteria. Satellite officer Jean-Vic Mayer and patrol officer Judith Minot points west. The fishing village. She glances. The officers go, leaving behind the writing, still smoldering. Always waiting. Siempre aguardando. Y me mira a mí. For her to return. A que ella regresara. ¿Cómo? Her who? Girl child. La niña revolucionaria. Revolution. Será mejor que regrese. Yo también he entregado mi vida a la socioeconomía masoviana. A waste. The material base for an uprising has eroded. The historic opportunity for a revolution has passed. Vale, tengo que hacerle otra pregunta It seria. will not come back. There's nothing serious in this world. It's a farce. Voy a intentar hacer esta tirada, pero está complicada, ¿eh? Tenemos que sacar mínimo un 8. Bueno, puedo ponerme cosas... Espérase. Espérese. Puedo ponerme cosas de compostura, que igual tenemos alguna. ¿Vale? Echemos un vistazo a la compostura. Lo digo porque me vendría bien analizar su lenguaje corporal. Creo que tenía pocas cosas de compostura, ¿puede ser? Igual, nada. Yo creo que sí, que algo... Ah, esta restaba. Vale, tenemos estos pantalones que nos dan 1 de compostura. Ya es algo. Y a lo mejor unos zapatos... Estos, ¿no? Sí. Este me da -1 en compostura. Y este +1 en compostura también. Bueno, pues al final... Oye, igual podemos hacer algo, ¿eh? Minions of capital. Vale, tenemos que sacar un 5. ¿Habrá suerte o no? What strikes you about this gaunt man is not the stomach pain, Más justo imposible. or the malnutrition. For a man who's spent 44 years hidden in the urban wild, Está sorprendentemente Indeed, bien. he speaks fluidly. His movements are rapid, if erratic. His voice, despite the cough, is there. Animado, ¿por It's qué? a mystery. This animation comes at a cost too. Erratic hand gestures, thought processes cut off like threads as he just stares at the logs or the reeds. He also great leaps of emotion, from anger to grief, despair. Demencia. You've seen demented people before. This feels similar, yet different. When his thoughts move, they are lucid.
keen even. Not ¿Cómo va su memoria? No, I'm not okay. I shit blood, and I'm surrounded by insane... There it is again. Erratic hand motions, bouts of rage, and the stomach thing. Se lo preguntaré de nuevo. ¿Para qué he usado esta arma? What have I used it for? Killing people? It's a gun. That's what they're for. You want a moralist I've used it to kill. Interesting. During or after the war? There is no after. No hay un después, claro. Para él es todo durante. Class war. So he's continued killing after. This is it. You can feel it, like battery acid on the tip of your tongue. Something you haven't felt in a while. But no hay tiempo. Of course, you're on the trail now for the kill. Go in straight. No. Be careful now. Slow and steady does it. Don't mess this up. Remember, he wants to tell you. Get personal. Utilizó este arma para dar muerte a un coronel de las contras. Es demasiado directo. Sé que quiere contármelo. ¿Ha matado a alguien con esta arma en el último par de semanas? I don't want to tell you. And why did you think that was a good idea? Don't listen to me. Ya, tío, su gestión siempre se equivoca. Me tira hasta la polla, ¿eh? Nothing comes to you. Silence. His black eyes look at you. Pues directo. The who now? He heard you. He just wants to hear you say it. You're in. ¿Le disparó usted al cadáver con la armadura cerámica colgado detrás del Whirling Rax? El del escuadrón fascista de la muerte que se tragó una bala en la noche del 4 de marzo. Este. Oh, yes. That one. Did you kill him? I am a son of a welder and an officer of the commune of Revachol. A drop of blood in the saliva. Exhaust him with proof. Pile it all on him. The scent of blood in the air. But what else? Something about the tracks. Suddenly, all those tracks are so confusing. Go with something else first. Vale, esto por ejemplo también. Ya, el sonido del escupitajo y todo, ¿eh? I saw you poking around there, looking for evidence. You're damn diligent. Terrible. Que no te metas conmigo, ¿eh? Did you like the view? He hecho lo que he podido. La gente lo que pasa es que deja de vivir. Son así. You had direct visibility. There are embrasures in the concrete, specifically meant for a top follower. You've been here a long time, Mr. Dras. Too long. I'm ready to die. He's practically admitting to it. Just one thing. The rifle. El rifle no tiene mira. ¿Dónde está la mira? Forget about your stupid fucking scope. I don't know where it is. Find it yourself. It's your problem now. Because it's a sniper's nest, you stupid fuck. Radio Gosh is Está tocando un poco la polla metiéndose conmigo, He almost burst out there. Keep piling arguments. Anything. You're lost, Dwight. You're lost. Recoge el arma. His gaze follows your motions. The rifle feels surprisingly light in your hand. Frame stopped and patched in places. The rifle's in a shabby state. Like a crutch that's seen too much. On the butt, you see Vespertine writing, burned into the wood. Triangle, 4.46mm, made in Utiliza munición encamisada de 4.46. The right type and the right calibre. He's liking this. Tal, guarda el arma. The old man keeps following your motion with his gaze. Some kind of involuntary response. This looked very much like the murder weapon. It can be used against him later.
Vale. Petty bourgeois law. A drop of blood in the saliva. Tengo esto, el arma. Not a lot of guns around that use military. It's a real gun. Not like your little musketeer pistol. You look like imbeciles. Why don't you ask them to give you real weapons, eh? Mira, con una bomba de fuego lo vio. Going against automatic rifles with a flame. No, qué hijo de puta. Damn, he saw you. So he saw you. Okay. So what? Don't let it divert you. Deja de marear la perdiz. Tenemos el arma homicida. You know what? You're right. I'm convinced this made the shot. Should we call it? Yo lo dictaminaré. Sí, vamos por ahí. Hasta el loco sabe que metiste la pata. Que te deje de líos. Tú tenemos 4 puntos de experiencia, ¿eh? This feels good, doesn't it? Tearing things up like this, when you have the murder. This pushed him, but not enough. Just a little more. Wait, here it comes. The goddamn Maybells. The dried Maybells. Las convalarias. Es el mejor juego, estoy flipando. Claro, There coño. were Maybells in the grass when you got here, and Maybells on and nowhere else. Nowhere in. Wait, don't forget the footprints. The diagonal prints in the dust in the secret space behind Classia's bedroom. Now. Por supuesto, gracias, cabeza. You got it. Remember? The Con valarias en la terraza de víctimas. no He visto que crecen aquí, soul. señalar. Damn Maybells. The whole island is turning white with them. He seems tender suddenly. Nostalgic even. So many this year too. The spring is coming. No, it's already here. Wash the filth away. Había una joven llamada Classy. ¿Le suena algo? Detrás de su ventana había unas flores como estas. Bueno, este es el único sitio de... Classy. La conozco. La conoce, ¿no es así? Mantuvo relaciones íntimas con la víctima. El mercenario. With the victim. There is a small tremble. Looks like a smile. A crooked. Don't leave any loose ends. Get him on everything. Me pregunto de qué marca son las zapatillas que calza. Everything is brands with you individualists. Who cares what brand my shoe? Show me the soles, please. Fucking imbecile. The maker is Sensorique. These are not the unusual horizontal patterned soles you saw in the dust on the floor of the hidden room. The size fits, but not the sole. La talla coincide, pero no la suela. ¿Puedo hacer teatralidad? Buah, es casi imposible ahora porque no llevo nada de... ¡al juego! Simpler? Nah. No. This is another loose thread you will. The lieutenant raises his brow. Qué putada, tío. What are you doing? He's thinking. Not now. Stop yourself. People change shoes, detective. It was you. You were there, weren't you? What were you doing? Some kind of reconnaissance? Prepare. Trying to rack your brains. You're desperate to report something back to your masters. The old man stares at his own prints in the ash around the fire. Silent suddenly. You know who he was. A coalition-trained murderer. Armored and armed. He wasn't human. The blunt end of a hammer. Dripping with blood. Ya, soy el de la mala suerte, ¿eh? Es increíble. Era un asesino, pero aún así seguía estando bajo la protección de la ley. Beating us to the ground. Moaning with joy. You hounds get so thorough when a company-trained killer dies. Got your attention. Now you stop beating druggies and prostitutes in your basement. Now you come to investigate. Not when they die by Entonces, the hundreds. ¿lo asesinó? Oh, the inhumanity.
One paramilitary less. The lieutenant raises his right arm. Hush. He does not need to be pushed anymore. While the lieutenant listens, holding his breath. Contener la respiración. I had them in my sights. Both of them. Him and the whore. I was breathing. I didn't think I had a shot like that in me anymore. I did. I saw him kneel there with his mouth full of death. And that stupid look on his face. Nothing. I went to sleep. Next morning there were Maybells everywhere. The world was white. And so... Mr. Dross, are you aware you're confessing to murder? Yes. Vale, sácale una confesión. Hemos subido otro nivel. Ay, podía haber subido niveles, qué gilipollas. Podría haber subido un par de ellos de teatralidad. No me hubiese dado, pero oye. ¿Por qué no, no? Ahora mismo que tengo 5 puntos, tú verás. And you were looking at them, the victim and a young woman, having sex, through the scope of your rifle that night, before you shot him? Sabía qué pasa. The old man. Why? Because that's what they were doing. The motive. This is where the motive. You can coax it out of him. The lieutenant's Ya, 5 puntos ya demasiado tarde. I don't understand. Do you, detective? I don't understand this part. ¿Por qué los estaba observando aquella noche? Siempre observa, ¿no? Are you always looking through the scope of a rifle? A rifle scope has the best. And if you don't like... Click. Click. Claro. Aprieta el gatillo. Yes. Think of it as a form of critique. ¿Ha visto algo más que no le haya gustado? Tragic comedy. Druggies. A strange little engine seems to fire up in him again. It straightens his back. Más específicamente. Specifically, the whole city is a charnel house. Stripped clean and draped in neon. But Martinez, because of the racists, everyone is a racist in Martinez. It's their favorite thing to do in the whole pump full of steroids and radio Revachol 92. Ya, que hay mucho racista además. Race that. It's all sanctioned by that. Yes, the fly larva in his container. He let some nihilistic advertising yuppies erect a statue of Philip III, a syphilitic murderer, on the town square. Disparó seguramente también a la estatua del Philip III, ¿eh? Dejarle terminar, no Not interrumpirme. since the serfs of ancient Pericarnassus has history produced a more inert social class than the intense, like animals, like those boom morons on the ice. A pity they didn't drown in that tent of theirs. The worst of them is the blood-drenched Sucrion on her yacht, licking her lips. Yo ya no sé nada, Boti. The old whore's gone now. Her gun-toting porcelain men are dead. So, actually... Está hablando de la Joyce y los otros. The worst is that old cock parading around in his uniform, throwing balls all day. It's not enough that the racists and liberals are dancing on our Ya han graves. baneado a las Mongol, lo he The visto. old Vamos a hablar. loyalist Sí, sí, ghouls sí. still parade every morning he's Menudo. there. While the parasites Ya, y René he también. fought to protect are off in Ozon, or Koyamoran, or some other island they built their palaces on. Feeding on drugs and having sex. That's all the rich really want. Madre mía. Sex with their own children. Throughout history, even the royal bloodline of the suzerain, it's all just an excuse for them to have sordid. We did good when we pushed him under that horse car. If only in the 30s. The disco whores are too much. Hatred shuts down his brain's language center, leaving only a nonsensical... ¿Melómanos? Whores. Another hideous disappointment.
¿Quién es una? El Ebrard, ¿no? El Ebrard Claire. The true enemy of the prolet. That deformed toad. I wouldn't expect him to wipe his own ass. Edgar. Edgar es el inteligente. He talks a big game about uprising. Porque es Edgar, el tío. No They el must Ebrard. have sent the smart one to some university in Le Jardin, where it's alienation this and hegemony that. No, sí, este va con todo, con sus ideales, ¿eh? First against the wall with him. The Clares wouldn't miss a man hidden in their own backyard. Not all this time. Of course. Maybe the Clears asked him to. ¿Ha contactado con ellos? I haven't approached anyone. I hid. O Edgar contactó con él. He didn't just stumble in like an oaf. He figured it out. Some kids told him about a monster. Stepped right off the boat and walked down where you came. I even kept the door open for him. I was right about one of those things. ¿Cuándo fue eso? 20 years ago. Neither of them could walk now, could they? That's around the time the Clears came to power. Edgar did the talking. Paid his respects like I were a fossil in a uniform. Never trust a social democrat who quotes Marzoff. Oh, and charity, too. They love their charity. Offered me blankets and Y le dejó estar aquí. me be here. The ZOC is an unlawful successor of the Commune of Revachol. We took this fortification from the loyalists. Even the ¿Mató al Clares mercenario que creen understand para los this. Claire? I'm not doing anything for that. Again? What have you done for it? Tried teaching him some Marzovian socioeconomics. They didn't stick. We parted ways. Tenemos lógica. Métele lo que pueda, que es uno. Por lo menos. Y ahora tendríamos 6. Wow, aún así, tío, serían 8. Claro, pero es que no sé si luego voy a poder volver a hacer la tirada. ¿Sabes? Porque si no me vestiría para lógica, pero... Every fucking morning for 34 years. Throwing that ball. One royalist goose played like it was life itself. Click, clack across the water each day. And that uniform, like a parrot plumage. I won't even mention that he's a traitor to his... I remember him. I remember him from La Noce. Not him personally, his make and model. There were that one. There doesn't seem to be a single person under the pine today. Not even Gaston. Allí no hay nadie. Fat and plump, like a pheasant. Just begging to be popped off. Please, Mr. Truss, shoot me. ¿Le gustaría matarle? Not yet. I like to look at him strut around, place the crosshair on his medals, right on his face, and just... Save the treat for later? He is a juicy bonbon, that one. A real treat for the black day. The blackest. When I Míralo. put that gun in my own mouth, I think. No, don't Madre waste mía. it. Pull this Sí, se ha muerto, se ha muerto. cock René, sí, habla de él como si no... I even hid one bullet, so I'd always Sí, have sí. one for him. Imagina qué pasa. Haven't seen him around lately. No lo he visto últimamente por ahí con su pavoneo. Must be down with arthritis. Hearing it may destabilize him. You sure you've gotten everything from him? René ha muerto. No. Sí. I waited too long. I waited too long, and now he's... I'm sorry, Mr. Truss. I understand you knew him for long. They're all dead now. If he really wanted to kill him so bad, he would have done. Claro, si hubiese There tenido must have tantas been ganas lo hubiese 1,000 matado. black days on these islands. His health ailing.
Lo siento. Fuck you. ¿Se ve capacitado para You seguir? think I haven't seen people die? It's all I've seen them do. He's not okay. This is just another black day in a row of black days. Something strange is Glad we talked about what? A ver. Vale, podemos hacerlo. Un momento. Vestimenta de lógica. ¡A por ellos! Tiki, 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 tiki. Vale, estamos preparados. Minions of capital. His lip curls into Vámonos. a sneer at the memory. Tenemos que sacar ahora un 6. La cosa ha cambiado. Va a seguir difícil, pero podemos. The connection comes to you like un a 9. Nos splash habría of salido cold igual. water. Dark, cold water. Vamos. He acknowledges it. Here we go. A twist behind the ¿Quién lo That dirigía? bourgeois cow. Tiffin Holly was her name. Licked the rich man's hand every time he came to town. And money. She liked that too. That Holly was a real bridge builder. Ah, la que desapareció. Y entonces ella desapareció sin Called más. in, they say. On the eve of battle. Ran away. No, that's not quite. Did she? They say her daughter called in, not her personally. No, I guess it was not. Edgar hizo que alguien realizara la llamada. ¿Por qué razón, She señor couldn't Gross? make the call herself. Here it is. The bend in the river. Because she was dead. Porque estaba muerta. ¿Cómo sucedió? Because the cow caught a bullet in her right lung. Fell into the canal. Cayó en el canal aferrándose la teta y se ahogó. Or bled. Hard to say. It was a sloppy job. She was going home, waddling, dressed in yellow, drunk like she often was. The ruins are black around her, and she had a yellow look, heading home to Grand Couronne or Betancourt, someplace like that, where they build those new bâtiments for the people who flourish in the hell around her, and the ruins. ¿La mató? Someone. Or maybe the cow just fell. The past, nothing changed. Not in the material base, not in the hegemony. Edgar didn't keep his part of. If you were to testify to this, give the RCM something on Edgar, you could walk. We would strike everything you've done and process you as a POW. You were in a war. You were on assignment. We could even extradite you. A degenerate worker state. Ghost shit. No, thank you. I'm Revacholian. My days are short. I will rot away here, in a moral intern cell. Muy bien, pero yo lo sé. All you Exactamente. know is Eso I es. saw it happen. What happened I liked it. to the previous I four liked women? it a lot. Aquí en inglés y todo. Her plump body, bobbing up and down in that canal like a cork. That chick yellow bag still on her, strangling her. The same old freezing hatred. There is plenty here to work with once he's in custody. And the lieutenant knows it. Glad we talked about what? Enhorabuena, soy el disco Elysium, sí, sí. A ver, aquí. Them fucking. I didn't like that. Así que estaba celoso. Jealousy is a reactionary concept. I didn't like the Reaver, and I wanted to see his head explode. That too. She should know better than to hold a child murderer between her thighs. I knew he'd be there for one. That's all it takes for the bullet to reach his head. Now that I think of it, I wasn't aiming for his mouth. Apuntado al cerebro. I wanted his No brains dio bien, to spill pero le out salió de on puta her. madre. But This man has seen past her, like you did. ¿Cuánto tiempo la estuvo espiando? since she came to Martinez, I saw her sneaking in the reeds early in the morning, behind the Fell building, Past the Fell building on a ghost. hiding something. in the Escondió water. algo en el agua.
She had a fag after she'd done it. Hostia, en el... I was up in the ruins there. Detrás del edificio Fell. She couldn't see me, escondió algo. but I could see her smoking. She was nervous. Her passport and ticket to Villiers. And from there to... Yes, after she'd gone. It was Era una boya. submersible. Well made, actually. Sloppy. We should have gotten her to tell us about this. Did you take the documents? No, I put them back. Why would I take them? I'm not going to phone. Ya, la clase esta maneja que flipa. Si te lo dice que es una espía. Para ser una espía ha tenido que... Y manejarse esos entornos tiene que ser una tía súper preparada y que sabe mazo. I did. She had a face like an archipelago, with those birthmarks. I could see who she was, too. Ves una espía a la fuga. On the run. Revachals, the cloaca. You could tell she was a spook? From... She had different color hair on the photo. And glasses. Forged. The bruises. You can't make that out in a scope. Vio sus moratones a través de la mira de un rifle. You can't see bruises through a scope. It's just a blur. Reacción. Vale, reacción tengo 9, 12. Vale, tengo que sacar un 3. Así que lo bueno de tener muchas reacciones es eso. Así que vamos para allá. It quickly comes to Joder, y me hago un crítico de éxito, tío. Cómeme la polla. Cómeme la polla. Me he sacado hoy me he sacado más críticos de éxito que en toda la serie, tío. No es coña, ¿eh? ¿Es posible que los viera a través de un agujero en la pared? Oh, yes. Cutting those drugs of hers into little... Did you make that hole? With a clip point knife. Good for listening in, too. For hearing the moaning and the snorts. Like that, too. Yes. Bending like a bow against the glass. Hasta en el pasadizo secreto de Whirling Racks. Exacto. I've been through all of Martinez. Every... Y en ese en concreto también. That, too. The things they did in that little... You turn it on inside, and it gets so dark out, you can't see a man looking in. I learned that in the 20s, when they were still hunting me. You hear the familiar scribble of the lieutenant's pen. One more loose end down. Wait, vale. How did you get in there? I can just walk in there now after a good wash. I told you, they think I'm an antisocial. You had to open the steel door in the kitchen? I got that open a long time ago. Some bourgeois game merchant lived there. I don't Con know, copias 15 de years las ago. llaves. Míralo. He left spare keys all over. Andy found use for it. A spare key, like the one hanging behind the Union Box window. ¿Albergaba There's- sentimientos? The coals of his eyes glisten suddenly. Man needs to feel something else. In this fight, it helps if you have your eye on something there. Por eso dejó las flores secas It's bajo weak. su ventana. No. ¿No? Entonces. I don't really know. I was there one night and she was crying, like a child, in the day after I killed him. Yes. Y entonces le llevó las I don't convalarias. know why I do the things I do anymore. Buscaba consolarla. Maybe. I told you, I have holes in my brain. If you came 10 years ago. In the silence, the lieutenant draws up one more down. Vale. Her. You hear a low frequency hiss, barely. The lieutenant Ya nods estaría. at you in acknowledgement. Ya tenemos el motivo. That's it. Fue pasional. We have it. Where is she? That Clasier. I haven't seen her there for days. Se escapó, no sin antes Gone. avisarnos. I knew it. She kept staring into the scope. She'd look at night, crying or smoking on the roof. Across the water, on a dilapidated jetty in a nameless village, made of grey cinder block houses with each... He's there, doing what exactly I don't know. Special consultant Heidelstein. Esto mola porque son historias completamente We'll ajenas see a la the movida. boat when he comes.
Let's go de get coffee policías. until then. As the men go, Patrol Officer Minnow looks. Good luck, Harry, she thinks. You need. The old man has fallen silent, staring at your feet. The burnt logs Ya estaría. in the fire are moist from. What? But you said I would be taken to the... This terror is the sum of all the uncontrollable movements and. Your Wayfarer rights have been suspended. Information provided to the officers on the scene will be used against you by the prosecution. You will be given legal counsel within... Do you understand? But... Kim está aterrado. No, I don't want to. I have to stay here. He's sweating. Beads are forming on his. Your confirmation is not required, sir. Now on to the boat. Joder, percepción tengo un 11, tú. O sea, tengo que sacar un 3. No hace falta ni que la suba, tú. La podría hasta subir, ¿eh? There it is again. Uy, casi. To Un your 4. north, as it has been since you came to the coast. The reeds whisper, stalks rubbing against something completely different. It sounds like a bow, very slowly being drawn. Maybe there is room for 3 on the boat. Calla, Kim, ¿no lo oyes? What? What are you talking about? Is this... Your skin crawls. ¡Oh! ¡Un fásmido! ¡Una polla! A delicate tangle of arms and legs unfolds from the reeds, limb by limb, to then just stand there, moving its scythe-like arms in ghostly silence. It's still there, an unfolding mechanism of reed-like kiting, hovering in place. What are you talking about? El insecto palo gigantesco. There's nothing there. The stick insect is over Mira 3 meters la cara tall. que tiene, tú. It looks straight at you with its tiny pinprick eyes and its grotesquely small head. You feel your legs shaking under you and your gun hand rise instinctively. Está ahí, lo veo. Tell me what you see, damn it. I can't make out one small thing in the room. Kim, ¿lo ves? I can see it. Y Kim también lo ve. 4 simple words, thank God. If he can see, then you're not insane. Es mazo de bonito, ¿eh? But that means it's really there, spinning slowly, in absolute silence. Its limbs long Esa and no tea. slender. Be very, very careful. ¿Puedo ir? Hola, 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 vamos. The creature stands on long stilt-like legs, antennae hanging from his head No, es malvado. like a woman's hair. ¿Qué tal el juego? Muy bien, White increíble. and Es un pepo tips. que no tiene ningún tipo It de is sentido. no more than 5 steps away from you. Reed-like tufts stick out of its joints. As the insect moves its forearms, it produces a faint hiss, like a reel-to-reel machine spinning after the tape breaks. The hiss is different from the strings you heard before. Hostia, electroquímica. It says 3, 4, something 5, 6, 8. Vale, puedo hacerla incluso, ¿eh? Es el fásmido insulínico. Eso es. Escuchar con detenimiento. Be afraid.
You smell wrong. Hueles a lo que no debes. Decirle algo en voz baja. Existes. A sudden chirrup fills the air. The walking stick moves its whole body, limbs working independently. It moves just an inch closer to you. But something in its body language has changed, just slightly. Algo sutil. Te rociaste feromonas en abundancia. Ahora tengo un 8. El milagro, muy al oeste. Tu cadáver estará marcado por las estrellas. La experiencia de la niñez de Elena también te da más 3. Vamos a directamente. Slowly, with your breath held, Dios, el sonido. you take 2 small steps toward the phasmid. The creature lets out a series of ultrasonic clicks that swarm around like laughter, a sort of happiness. Hissing and clicking, it extends its mandible-like antennae to greet you. You're right below it now, looking up at the colossal chitin of its white limbs. The head of the creature is crowned by reeds, and its eyes are like small droplets of water. O sea, puedes decir que le hago una foto Kim. Hola, me llamo Harry. La verdad es que no sé muy bien quién soy. No reply. A total ancient silence comes from its mouth, along with what appears to be some kind of foam. The stridulations Ponerte of its limbs de puntillas y continue all observarlo around más you. de cerca. You were right. Little bubbles form on the mouth parts of the creature, on its segmented lower lip. It looks to be foaming, slowly. The foam is white, then yellowish. The faintest smell, like you've never felt Huele a rosas before, quemadas. like burnt roses. Kim está espumando. Careful. It may be poisonous. The foam slowly turns a darker shade, like burnt caramel, as the insect moves its mouth up, letting out that same smell, like summer. Apricot blossoms, white blossoms. Flores de erupting, albaricoque. a sensation, like cold hands on your face. Hostia, mundo interior. También podemos. O sea, si no saco una pifia, está hecho. O sea, justo da la casualidad de que son tiradas de las cosas que tengo ahora subidas. Dime, ¿qué estás haciendo? Sabes de partenogénesis también. No te diste por vencido con el fásmido. Y hablaste con el ahorcado. Vale. La fumada cósmica. ¿Qué está pasando? Existo. Madre del amor hermoso. Yo también existo. Dime cómo es para ti. Es Wunderbar. Ah, la palabra que nos dijo la... Fuego, quema. Fire? Where? En la ciudad, alrededor. Se está desmoronando también. En el horizonte, la palidez resplandece. Esta cosa que ambos sentimos toca su fin. That is your problem. Oh. Nothing ever ends for me. There is only room for 2, maybe 3 pictures in my mind. For me, it is a series of half-lit images, a kind of darkness being intruded upon. Transient, Invasión. ¿Quién la invade? shapes of plants and animals, and internal sensations. A swarm of sounds, tiny vibrations on the inside of my forearm. I am at the end of a narrow funnel, weightless, so light, it only feels like something to be me. In truth, perhaps I'm nothing. I certainly do not have a soul, and if I did, it would never burn.
Me gusta como soy. Un instrumento increíblemente Few of emocional. us can begin to imagine the horror of you, with all of creation reflected in your forebrain. It must be like the high even when you're sleeping, and when you wake, you carry it around on your neck, with eyes open that cannot help but swallow more behind the mirror. I feel great, mute empathy for you. Al principio fue muy confuso. That must be incredibly hard. The Arthropods are in silent and meaningless awe of you. Know that we're watching. When you're tired, when the vision spins out of control, the insects will be looking on. And when you fall, we will come to raise you up. But from you, banner-like, blossom from you and carry you apart in the sky. Tío, ¿que eres for a el while. puto dios o qué, tío? Porque es que yo no entiendo nada ya, ¿eh? But not me, because I'm just a leaf eater. Detective. Arriving. On the scene. ¿Dónde viene todo esto a nuestro alrededor? ¿De dónde viene el mundo? Not even the birds know that. Not even the water lily. Entonces lo único que podemos hacer es darnos de bruces una y otra You vez. can also eat it. If it's a leaf, you can put it in your mouth. Wait, so Entonces te pareces a un junco y te gusta comer juncos. Yes, they don't mind. ¿Te has comido por error otro fásmido? I once cloned myself. Se clonó a and sí ate mismo. little ones. It was winter, and I woke up at the wrong time. It was an accident. ¿Qué eres I exactamente? am an unknown species of the order Phantasmadia, endemic to the Insulandia Insula. For the last 350 years, I have hidden in plain sight, masquerading as the reeds, molting, Vos sos honing Dios. myself, unfolding at night to play with trash bins and no one unnoticed by the first settlers and the land surveyors of the suzerain. Also, by the soldiers of I have stayed hidden through 4 forms of government and 2 scientific revolutions until I was accidentally discovered by a detective of the city's Madre militia mía, in Rebel ¿eres Show. un milagro? No. Tú You eres are el the milagro. miracle. The moral of our encounter is I am a relatively medium life form, while you are extreme, all engulfing madness. A volatile simian nerve, the pale too, came with you. No one remembers it before you. The Nidarians do not. The radially symmetrics do not. There is an almost 7 years unanimous ago, between the birds a journey began with only a Betty, handful of ¿qué pasa, crewmembers tronca? ¿Qué on tal the small estáis? ship. Bienvenidos a todos, pónganse cómodos. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Hoy qué te ha tocado jugar? ¿Eh? ¿Qué cosa de miedo ha tocado hoy? Espera, ¿el pálido fue producto de los humanos? It is a nervous shadow cast into the world by you, eating away at reality. A great, unnatural Un territory. poquito de Dark Souls. Its advent coincides Menuda. with the arrival Michael, of sin the vergüenza. human mind. Pasa contigo. Estamos en el prácticamente final de Disco Elysium y nos está dando una embolia mental, o sea, una cosa loquísima. Loquísima. Para pensar, desde luego, ¿eh? ¿Este juego tiene voces? Así es. Sí, no os spoiléis. De verdad, un placerazo si habéis venido por aquí y demás. Estáis invitados a venir siempre que queráis y podéis ver toda la serie en el canal de YouTube, ¿vale? polo_tw. Pero si queréis, eso es, disfrutarlo, que merece mucho la pena, ¿eh? El juego está increíble. Aún así hay muchos finales, muchas cosas que van a poder ser distintas, pero sí. Pues échale un cable, ya te digo. Y juégatelo, está muy bien, ¿eh? Es larguito, pero ojo, merece mucho la pena. Lo que pasa es que, bueno, no es un juego que a lo mejor todos los canales de streaming lo streamearían, ¿eh? Pero, no me arrepiento para nada, estoy flipando. Así que, a ver qué tienen que decirnos el insulíndico. ¿Tu final fue distinto? You're a violent and irrepressible miracle. The vacuum of cosmos and the stars Karanir, burning in it te are pido afraid of perdón you. por acabar Give me conmigo. enough time, you will wipe us all out.
and replace us with Vale. nothing. Un placerazo, Cruelty. Muchas gracias. Y a Kaiser también, es un sinvergüenza. Eso es. No miréis. No miréis. Dice, con el tiempo suficiente nos eliminaríais a todos y nos sustituiríais por nada, sin querer. We suspect it will be something like the oxygen holocaust. El holocausto del oxígeno, tú. Anaerobic life 2.6 Vaya ida de billion olla, years ago, when organisms first started breathing. Con la Rebacholier. ¿Y quién es la Rebacholier, Widdy? Que ahora mismo no sé yo quién puede ser. Ni Home Paco, cuidado con su Home Paco. ¿Cómo de peor? Everything your eyes touch goes back there, behind the nose mirror. What if you blink? Por favor, no parpadees. Please don't blink. What if you misplace us all one day, or just forget? Pero quiero parpadear y deshacer 12.000 millones de años de expansión de la materia. Este es el crepúsculo que estaba guardando desde el momento que me desperté en la habitación del hotel. Ya me olvidé de todo el mundo una vez. So it is already happening. Soon, one of you will close your eyes and open them to see that none of this ever existed. Kim me está dando un ataque epiléptico agudo, dice. ¿Esto es un sueño? No, no lo es. You're awake. I am real. Light is forming me. This Y soy inspector de la policía. am I was born to detect sucrose rewards and semiochemicals. What were you born to detect? Nací para detectarte a ti. Nací para detectar al asesino. He's in a bad state, deteriorating fast now. He thinks I am beneficial to him. ¿Lo estás destruyendo? Very slowly, and only because he won't go away. It is meant to keep them from noticing me, to interfere with the pictures in their heads. But he has looked at me for too long, and I O sea, está afectando el insulínico al pavo este. It doesn't look like that, no. ¿Qué es lo que You're parece? just staring at it. Entonces creo que estoy teniendo una visión sobre el destino final del hombre. Okay. Sí. Is it somehow related to the case? Más o menos. I think we should take the picture, and then you should back away from the unstudied species. No, there is one more. De todas las criaturas que he conocido, tú eres la más amable. Thank you. I also have one more thing to say to you. That woman, turn from the ruin. Turn. Hazlo and go por la forward. clase obrera. Do it for the working class. Lo intentaré. She was middle class. It doesn't take a 3-meter stick insect to tell you that. Levantamos la mano lentamente. The insect stops its stridulation, seeming to observe you. Below it, suddenly, there is silence. Uf, no sé si subir las manos. As you do, the invertebrate comes to life, its limbs moving independent of each other, as if shifting around in the reeds around it. In the muddy water, you notice some of its hind legs apparently step. And is that a glimmer in the water below it? Like plastic? Could it be hoarding something? Ahí hay algo. Don't do anything now. Later, when it's gone, maybe. Hale la foto. Okay.
There is no change in the insect's motion while it's being aimed by the camera. In 3. If it moves, you jump back. I'll shoot. Here we go. 3. The shrill flash of the camera cuts the air like the blade of a sword. The phasmid freezes in its bright light. Head turned toward the lieutenant, hypnotized by the flash. It stands frozen before you. I got it. For all time. Acariciar con cuidado ese antebrazo. The limb before you is incredibly light, like eggshell. It's much lighter than a reed. Warning! Apartar la A mano. sudden shiver passes the limb. Looks like the creature is awakened. Some sort of countdown process is happening. That's all you have time to think. Estirar los The bigotes antennae hang from a great height. y tocarle los With your bigotes. hand shaking, you barely touch the tip of the left whisker. It is surprisingly delicate. The curly end of the whisker, like a young vine. Be careful, detective. It's moving. Mirarte el dedo. You were right. It glistens with some kind of moisture. The creature in front of you stays ¡Lo frozen. lames! Hay que hacerlo. It tastes like sugar, very faint. The anthropod towers above you, odorless, mostly comprised of water. Es agua. Lo tenemos. Another shudder pulses through the creature's limbs. It jolts back to life, like a record continuing where it left off, in a swaying, praying motion. Hay que irse. Even the small black pearls of its eyes do not stray from you. As you're turning away, the phasmid mirrors your movements, stepping on the water, the long limbs carrying its feather weight without breaking its surface. And just like that, it's gone, skating away across the sea's calm mirror like a skipping stone, leaving nothing but circles on the water. ¿Te imaginas, Renga? And something under it, in the place it stood, bobbing there. It's gone. ¿Qué es eso que hay entre los Looks like juncos? a nest of some sort. We should have a look. Un nido. Puede caminar sobre el agua. Apparently, yes, like a water strider. Only, I've never seen anything ¿Y ahora like. qué? What now? In some kind of strange. Our suspect is not looking so good. We need. ¡Coño, el casco! Y la mira del rifle. Hostia, qué putada. Pues me va a faltar una parte del que va a estar en el contenedor. Seguro que no pudimos abrir. Como si lo viese. El puto casco. Instinto y menos sugestión. Me quedo guapo el casco, ¿eh? Ya ves. Guapardo. El casquete. Vale, vamos a ponernos un poco... Yo qué sé, vamos a... volver a localizar un outfit en condiciones porque... Esto no puede ser, ¿eh? Nos ponemos... A ver... Chaquetita esta, por favor. ¿Me puedo poner mi set de siempre? Es más o menos este, menos el pantalón que era otro, ¿no? El pantalón solía ponerme otro, creo. Bueno, eran los guantes. Y las piernucas estas me las puedo poner si no, ¿acaso? Bueno, da igual. Vale, vamos a ir ahora con este, venga, va. What is it? What do you want from me? Something is very wrong with him now. Señor, ¿cómo es que no puede ver al phasmido? Mr. Doras? The man does not respond. He keeps step with fear and longing.
Tocar el hombro con The cuidado. plastic cake feels coarse. A light shiver passes. He's going into some kind of psychomotor immobility. The good news is, The trembling mouth. between this and the broken tire he's used for a boat, I think it's safe to leave him here while we go and get help. It will need to be medical first, I'm afraid. Vale, hemos encontrado algunas cosas en el nido del He fámido, señor stares Dross. into the reeds. El casco. Nothing. Just dulls. If Kuno kicked it into the sea, as he said he did, the ebb would put it back here. This makes sense. Y la mira. I lost. He turns his eyes to the reeds again. He lost the scope. Then it somehow made its way over there. With the help of a magpie fast. This sight is a T9, Mr. Dross. Was it attached to the rifle? Silence. Not you've gotten all you will out of this poor being. Vale, nos vamos para dejarle Plastic descansar. cake flaps around his face in a gust of wind. Está completamente His ido, back is slouched. The blacks of his eyes are receding. His pupils are returning to normal. ¿Qué le ha pasado a este Old hombre? age and shock. Yo creo que ha sido el fámido. Claro que nos lo dijo. Yes, the arrest and the appearance of the phasmid. The combined stress. There's much more. Hay mucho más. Remember, quite a few things about that health check you did on him make sense now. Antes, cuando evalué su estado, parecía estar extrañamente animado. Podría ser que su relación con el fásmido se base en lo hormonal. Hablé con el fásmido. Dijo que lo está destruyendo. You should be more careful, detective. Are you sure it wasn't having an effect on you? Quizás, de todas formas, solo está intentando permanecer invisible. La degradación es un efecto A valid secundario. hunch. Long-term exposure to something like that could be neurodegenerative. Also, please be careful when approaching unknown species in the future, detective. Él solo veía That could be juncos. part of the Eso shock. es. But you're right, something is off. No response. Tal vez es así Then how como did ha we see it? permanecido Oh, you tanto mean tiempo oculto. whatever does this, does it over time? Lo vimos porque Teenagers, quiso kids, que le trans, viésemos. Sightings are brief and hence not credible. But Mr. Dross, have you ever seen a... The doctors will have to look at this. I hope your station has better medical personnel than 57. This Vale. is... Sí, he hay que was llamar. energetic and articulate. After all these years alone, it does not seem to be animated now it's left. Honest, I mean, why not? It's 3 meters tall. Vale, lleva aquí mucho tiempo. ¿Quién sabe cuánto de ese tiempo ha sido en su He did compañía? seem distressed when it finally came to arresting him. I have absolutely forgotten to take notes. I hope I remember all of this. This will be one hell of a report. We Aguante. should think about getting back to the mainland. To get help. El regreso. Utiliza el esquife para regresar a la costa. Vale. Pues amigos, estamos ya... Estamos, ¿no? Estamos. Madre mía, vaya paranoia. O sea, no me imaginaba que nos fuésemos a encontrar lo del fásmido, tío, de pronto. O sea, era como que ya lo había, ¿sabes? ICM. This feels familiar somehow. Suena parecido a MCR, es verdad, ¿eh? It does. The ¿Por qué? RCM may descend from the Porque ICM. puede que MCR provenga de MCI. It's impossible to say. It was chaos after the war. ¿Y qué es eso de la MCI? Insulindian Citizens Militia. Milicia Ciudadana It's the Insulíndica. official name of the Communal Army. Sounds an awful lot like. Una estrella blanca, señalar la estrella de la etiqueta. No. An upside down star. With its horns in the sky. The symbol El símbolo of de the la commune. comuna. Es verdad, la estrella. Esas manchitas también son that's estrellas. The uninhabited archipelago. A DeLorean era symbol of Insulinda, known as the face. ¿Y qué estará haciendo aquí After todavía? 44 years? That's not nearly enough to hide what happened. One of these barrels was still leaking Me fuel, flipas, as ¿eh? you saw. Vamos. Claro, igual con lo de las feromonas y demás, ¿no? El tío ya está... Ya se le ha ido ya por completo, ¿no? El coco. Se mantenía con ese hilo de hormonas del otro.
Y llegados al punto ya, The skiff is olvídense. swaying on the waves by the dock. Volvamos. Let's. We are done here. The skiff rocks gently under your weight as you get in. But for the sound of conversation on the water, 2 men and a woman stand. Una mujer y 2 hombres se encuentran de pie en la plaza de una aldea sin nombre. Looking at a small, you reach the jetty and climb out of the skiff. Ya tenemos que llamar a la... Ah, no está aquí la tía del este, tú. Look what the tide brought in. Coño, el direct. Harry, you're bleeding all over the place. This is the man with sunglasses from the whirling in rags. But where are his sunglasses? Un momento, tú eres el de las gafas de sol. Se ha cambiado, se ha quitado la peluca y demás. Pero es. O sea, que era todo el tiempo el... That's right. And you're bleeding. Era el que era Roldir. A nadie más parece molestar a la sangre. Bothered by it. Harry, you look... Oh, fuck it. Let's not get into that. ¿Vosotros quiénes sois? Trent Heilerstein. I believe we've met on several occasions. I'm your goddamn partner, Jean-Vic Comar, and this is your special task force. Or what's left of it. Special Consultant Trent Heilerstam, Patrol Officer Judith. Hi. We've come to scrape what's left of you after pavement. ¿Cómo? Lieutenant Kim Kisoragi, Prison 57. We've just come. We might need your help with something later. As if he recalled that he's in fact a decorated police lieutenant and not a naughty boy. But this is clearly a departmental matter, so I'm going to leave you to discuss it among yourselves. No, Kim, tienes que cubrirme las espaldas. Vamos a destruirlos. No sé yo, ¿eh? Tengo dudas, ¿eh? No, Kim, quédate. It's good to meet you, Lieutenant Kitsuhagi. Después de que hemos estado hablando toda la puta semana con ellos y han pasado de nosotros como de comer mierda y me han vacilado, ahora no. Ahora no voy a andar aquí a ver que me expliquen. Claro, ¿a qué viene esto? Eso es. Ari, we want to help you. Trent, I believe this is where you... I don't quite know what I'm doing here. I was asked to participate as an expert. I think I need to manage your expectations a little. My background is in something else entirely. Este no será el padre. Este es el padre del niño del... ¿No? ¿Puede ser? No, Trent, it's too late. You're part of this shit now. What have you got to say for... What does he have to say for himself? He left you to catch the bullets. Si quieres es rubio. Sí, que resulta que Trent Heilerstam es en realidad el consultor especial Trent Heilerstam. ¿Has dicho fuerzas especiales? Major Crimes Unit, under Lieutenant Dubois and Vicomar. Ring any bells? No, refrescame la memoria. Refresh your memory? It's a goddamn Major Crimes Unit. There's you, me, Jude, I'm technically just... Oh, fuck you. You're part of this shit show. ¿Y a qué se dedica esta unidad? It's a Major Crimes Unit. We clear the desk of cases so Precinct 41 doesn't look like the worst station in town. We are shit turned. They're your posse, or what remains of it. Handpicked. The 41st isn't... Así que resulta que Trent... Vamos a decirle esta, tío. Yes, I'm Trent Heilerstam. I never said I wasn't Trent. ¿Y qué hace allí ese niño? Claro. Mikael? Mikael's es su my hijo. son. No, I was just interested in the Feld building and the Martin... Him being there with his son
It was not No fue una a coincidence. coincidencia, eso es. It's difficult to see, but he was worried about you, and also interested in the film. What indeed? I was asked to share my take on some of the more obscure theories developed in Königstein in the 30s, like partial psychotraumatic. He's here to see if you're insane. He is smart. Let's move on. Está para ver si estoy loco. Claro, está aquí para dictaminar si estoy loco o no. God damn it, Harry. You told us to fuck off. You said we're cramping your style. Your detective god. Fuck everything. All we burn. Detect or die. ¿Y entonces por qué no me hicisteis caso? Oh, you think it was cool you saying that? Aesthetic somehow? You were crying when we got here. Breaking things. None of us wanted to see the abyss. So we fucked off. Like you told us to. ¿Cómo me habéis The encontrado? cafeteria manager you fucked over told us where you went. Ah, ya entiendo, vale. And people on the street helped us too. With You're a legend among the drunks, Harry. A Un legendary legendario local borracho eres, drunk. claro. Nunca me dijiste que no eras la cara a caballo. No, my name is not Horse-Faced Woman. It's Judith Minot. I was assigned to your unit 2 months ago. I thought we were De verdad que lo friends. siento, eso es. Okay, you're my commanding officer. I really... That will never happen, Jude. He's the rudest man on earth. He's the reason why the rest of us have to take sensitivity training. Otra vez me And I engañan. hate Nadie es quien being dice ser, duped. eso es. Hey, here's a brilliant idea. Don't be a morbid drunk and you won't be duped so easily. La jardinera, el líder de los esquiroles, ya era esto. Dime que al menos tú eres quien dices ser. Yes, I'm still caught up in this crossfire, too. Vale. Nada, esto me suena lo más mínimo. The bells aren't ringing because you have brain damage. Trant, this is where you... Well, he doesn't have visible tremors, he talks without slurring, he can drive a boat, he's standing, reasoning. As displayed in his station call, our interactions with him, and I don't want to be a snitch, but also mine with him before when... Interesting? Yes, interesting. I have my theories, but I would like to hear Harry's thoughts first. Harry, what do you think happened to you? Neurologically? Psychologically? And Bebí tanto que perdí la memoria y la he estado recuperando poco a poco. Me lo he inventado todo, es un cuento, una broma de mal gusto, ¿no? Puede que tenga algo que ver con una anomalía presente en la iglesia. Un agujero de 2 milímetros en la realidad. Me gusta. Corresponding to the 20-centimeter hole in your brain. Sure. This theory has great symmetry. Precisely, Satellite Officer Vic Mayer. It's Martinez. Mejor tomarse esto en serio, eso es. Ah, es verdad, y está el hombre cangrejo, que también lo ha perdido, ¿eh? Crabman is an unfortunate choice of words, but I was there. But either way, I have put this into my report. You should read it. Thank you, Lieutenant Kitsuragi. Just to clarify, I do not think his honorary anthroponetics are a hoax. What has not been proven is total memory loss after drinking too much Commodore. But Detective Vigmare, he has blanked out before. Yes, a couple of times. Un par de After some veces. of the more serious benders. The two cases Y in con your el mural. The unsolvable case. El and casi the next irresoluble del world mural del mural. Nuevo Mundo, es verdad, que lo leímos. Those cases were Interesting. So at first he dipped his toes into it, prepared. That's where he would have gotten the idea. What do you mean? Well, here is my theory. What if this is an absolutely normal reaction to the world we're living in? What if this is not a significant anomaly at all? Something. Madre Look at mía, the qué rooms, paranoia. the neon. Listen to the radio, the multitudes, the people. Live here for 40 years. As a police detective, he's like a magnetic reader, hardwired to the free market. He just needed for it to... Okay, Trent, thank you. That's absolutely meaningless. I'm glad we brought you. Will he or will he not be able to work in a major crimes unit? He's not a cretin, and he is able to do work, if not in his previous leadership now. Liderazgo, ahora.
vuelva a estar listo para dirigir. No one even mentioned that. I misphrased my question. It should have been, is he able to put his clothes on and use the body? Or do we need to get him on a disability pension? ¿Ahora qué? Now nothing. Now we're just going to stand here. ¿En serio? No. Now we discuss that. What the fuck did you do to a motor carriage? Why is it there, Harry? Me lo robó Jacob Beer. No fui yo, me lo robaron. Lo estrellé contra el mar cuando iba a pedo. Creía que el asesino estaba sumergido, pero resultó no ser así. Había llegado la hora. Tequila Sunset. No lo sé. No sé por qué está ahí. Claro. I do. You drove it into the water. Everyone on the street saw you do it. It's going to be a local. Thank you for destroying 45,000 real of police property that's coming out of my payslip. You know that, right? It doesn't matter. Your badge, Harry. Show me your badge. Tengo mi placa aquí. He squints at it. Okay. And your gun? ¿Y tu arma? Aquí tengo el arma. Enseñarle la Villier. ¿El arma de Ruby o el Tiangol? Le puedes enseñar. No, hombre, no, la Villier. He has it. I thought it was in the ocean. You're drunk like a bum, Harry. Put that thing away before you kill someone. No estoy borracho, es verdad. No he vuelto a probar la bebida. So you forgot to drink? He's wounded. It's been a long week and he's handled an actual corpse. Es que manipuló un cadáver. Sí, así una semana dura. Lo siento si huelo mal. Así es. A bit of a week? You're drunk, and you let a suspect escape. A certain... We've read the reports, Harry. Lieutenant Kitsuhagis. We know. No arrestarla ha sido lo correcto. Dejó una pista esencial para que nos ha llevado a la isla. Eso es. Oh, well. If she was nice. I'm not even gonna get into the others or the fact that you're Everclear's little peony now, doing I don't know what for him, compared to the 8 people who were gunned down. The streets are literally red. 8 personas han muerto acribilladas. It was fucking mass murder. He did everything he could. We did everything we could. The company hired and... Here comes the cavalry. He did so at considerable risk to his own life. He was shot, not once, but twice. We stopped an execution, not a negotiation. The loss of life was minimal compared to what it could have been. El tiroteo es un asunto trivial si lo comparamos con el descubrimiento del siglo, vamos tú. Y además he resuelto el caso. Está resuelto por completo. Detective, it's better if I do. Thank you for the input, Lieutenant Kitsuragi. I didn't mean to suggest you didn't handle the situation. He thinks of apologizing, but... You've spent the week with him on this case. On Lieutenant Yofretor du... Well, the drinking, the gun losing, also losing the badge. That's all true. Although no hemos bebido ni una sola gotica. ¿Sí? 1 week. Then there's the self-flagellation issue. He likes to apologize profusely, making it sound like he's guilty of at least first. Están haciendo el repaso de todo lo que hemos hecho en el juego. Considering his political views, Detective Dubois is, as you may know, a Mazovian socio-economist. He's even gotten involved in a highly... Other still, he is also an ultra-liberal hustler who is always on the grind. How Por amasar dinero. These 2 points of view, I do not know. But he is vocal. And then there's the motor carriage in the sea, something I was not present for. But despite all it, he can talk human beings into telling him anything, and he doesn't stop. In all the time I've spent with him, he has not once stopped working. Well, except that one time when he stopped to sing. Es verdad, menos la vez del karaoke. By the way, I have to disagree with you, Mr. Vicmar. Was a valiant. Okay, he did so. Other than that one time, he has tirelessly worked on the case, and he solved it. We have a confession. He apprehended a revolutionary brigade who stayed hidden for 50 years, ever since the revolution. Who's probably news, please. A colossal stick insect. It was on the island, camouflaged as the reeds. He takes out the photo of the phasmid and shows it to Ay, me gustaría enseñárselo a la pareja, tío. The wind blows. You hear gasps beneath the howling of the wind. As you can see, it's about 3 meters tall.
In fact, we think it may be the largest land invertebrate ever discovered. Puedes hacer un sonido. ¡Josión! ¡Bum, shakalakala, cabrón! Así que como veis, soy un detective bastante decente y un comunista de cojones. Fucking hell. Is this somehow connected? Detective? Sí, creo que la feromona que emite podría ser la responsable de la degradación mental del The asesino. old man was not aware of the phasmid's presence, exhibiting a strain. So it is connected. I must Boom. say, this is absolutely extraordinary. Yes. It really does make it hard to fire the drunk. This is a very, very sad man who has just seen something. Now you make your case. Now is the time. Vamos. Now or never. Los juncos son su nido. El asesino lineado de Dross. Tenemos el móvil bastante sólido. También. La antigua dirigente del sindicato de los murió a manos de nuestro asesino. This is a conversation for when we are no longer out in the open. In Martinez, where Everard and Edgar... And eyes, too. You're Understood, of course. But a case against Everard. I would prefer not to partake in anything union-related, for political neutrality. También encontramos un hombre muerto. Fallen through a gap in a boardwalk. Drunk. The body was transported to Precinct 41. Our mob. You're not the only cop in the world, Harry. This old... Still, good work with the missing. It's Que lo still a sepas. point for you. Eso es. No denying it. He investigado el misterio de la zona. Commercial area is. Un bloque comercial donde todas las empresas terminan en quiebra. Lo he investigado. Why? That's not... There was a possible witness in there, and Eso it was es. close to the crime scene. He was just chasing a lead. Of course. Call it community. Dodged the bullet there. For a moment, it seemed like you were just wasting time. Lilianovich. A revolutionary matronym. Un matronímico revolucionario. The custom started in Grad, where they have patronyms. Krasovich, Lasovich, etc. This man's Madre mía. mother was Lilian. His Lilian's son, Lilianovich. The custom... So, it is what a soldier of the... Thank you, Trant. Thank you for that piece of cultural theory. Of course, excuse me, I just thought it was noteworthy. Mató al mercenario movido por los celos. Mató al mercenario con la esperanza de hacer estallar una guerra entre la compañía y el sindicato. Lo mató en un acto de rabia inducido por los agentes semioquímicos del phasmido. En realidad, no estoy tan seguro de tener un... movido por celos. Sí. Jealousy. I thought this Lilianovich was an old man. A strange ¿Y qué? psychosexual Claro. fixation. Aggravated, possibly, by proximity es. to the phasm. Also, we have ballistics from the gun. O sea, todo esto lo puedes hacer sin este, ¿eh? Si le dices que no se quede aquí, ¿sabes? O sea, que menos mal que nos hemos quedado con el King Kusaragi aquí también, ¿eh? It's a clean win. It's way more than that. Es mucho más que eso. Recuperaré a Dora. No. Es mi obra maestra. Esto lo van a enseñar en la Academia de Policía. He hecho lo que he podido. Cada segundo ha sido una lucha. Todavía no estoy del todo satisfecho. Podría estar un poco mejor atado. Get over yourself. You're not a perfectionist. You're a cop and you did a good job. And none of this can hide the smell of booze on the wind. God damn it. Doesn't it ever leave? It will pass in time. Vale. Le confisqué la droga al padre de Kuno. Es verdad también. Who's Kuno? You don't want. You're right, Litno. I don't. You snorted the drugs. I know you did. It's alright. I'm in. At this No, point, no lo he hecho. Anything is but No a es drink. verdad. Pero bueno. Y lo del phasmido que sembra se la suda a este pavo. I don't want to, but you discovered a new species and solved them. So I have to. Anything that ends the trial is okay with me. You haven't been drinking, she thinks. Agreed. The public relations potential of this is too valuable. Okay. We have vehicles in the square, and the perpetrator needs to be taken into custody. Let's go. Now you will finally get to know who you are. A ver, antes de irnos tengo algunas The man preguntas. looks westward, jingling his car keys in his pocket. ¿Por qué soy así? It's not a mystery. Some chick fucked you over. Also, you were drunk. ¿Se llamaba Dora? Yeah. Dora England, I think. Not Dora Dubois. No Dora Dubois.
Espera, ¿Dora Ingerlu? Something like that. Vasa is where beautifully and impossibly blonde. Hasta ahora me van dando experiencia, tío, me parto la polla. Y dinero, por supuesto. No one is married anymore. Ya This nadie is se casa, esto es Rebachol. ¿Cuándo fue eso? God, I don't know. 6 años. 6 years ago. 6 years and you haven't gotten over it. What the hell is wrong with you? 6 años. Or 7. You're not doing too good there. It's an old man thing. 2 old years equals ¿Y quién era ella? incredibly bangable. Alguien increíblemente follable, pero bueno. Típico. Extremely fuckable, Harry. Gorgeous. A gorgeous bourgeois woman. Wayfish. Heartbreak? I've only seen a picture, but it's obvious you formed a real spiritual connection with how pretty she was. What? Look, the sun is about to go down. It's time to go. I think she taught in the Académie des Arts, east of the river. Way east. Hard to say which came first. The middle-class chick. My point is, you need to see a psychiatrist about this shit. Not a psychologist. Several degrees harder. Is there something harder than a psychiatrist? A forensic psychiatrist? Vamos a Good preguntarle talk si to soy un that. policía corrupto. No. Vale. De acuerdo. Claro, un You're sospechoso too creía unstable que sí. to work for mob boss. You're suicidal, Harry. Eres un suicida. No mob. I assure you, I wouldn't. He would immediately. I told you it's not that bad. Tengo que contarle lo del Fasmido a Lina. Sí, por favor. Who is it? She lives at 1113 Ahí lo Tabernacle tienes. Road in Jamrock. Remember? Sí, quiero. Tabernacle? It's on the way over. Near where you live on Perdition. Fine. Coño, donde yo If vivo. we're gonna drop you off and She and her Why? husband were conducting the search for the Phasmid. They should know as soon as possible. It would do you good. Qué She guay. is going to be over the moon. Ya ves, va a dar brincos de alegría. Está en una silla de ruedas, pero... ¿Qué clase de comisaría es la 41? with the bloody murder station, haven't you heard? Somos With the los bad malos. guys. That's not true. Jamrock is too big for one. Thank you, Lieutenant. You're being kind. It is an understaffed station and the Get back to it. We left Torson and McLean to run the Sea Wing. It's not good. Torson y Mac McLean. for Torso Torson and Chester McLean. They're not fit to run a wing. Believe me. Things are Y shaky el as... ACE es... God. There are 4 wings, Harry. A, B, C, and D. We're in C. It's made of losers and clock. There's also a lot of outside help involved, not only me. He's anything También otros but easy, perdedores. although he would like to be seen as one. Y Price Ptolemy es... Price? He's the son of the old Price. He's one of the Uno de most los highly fundadores de la regarded men in MCR, the tú. force. You're lucky. Somewhere under the curved roof of a former silk factory, shaped like a ladybird with 2 chimneys. Police Captain Ptolemy Price. They speak of change, the city, the tension on the streets. They speak of the events of April. ¿Hemos and the tiroteado blood on por the algún streets casual in una May. iglesia? So he remembers that. Yes, there may have been a raid on some churches. Shooting up churches never is. I was out of town, to be clear. Our ¿Y por qué fuimos enemies ahí? were hiding in a church, to the best of our information. That's it. I'm not talking about this anymore. Yours. He means it. Oh. The RCM and its enemies Vale. will not be discussed on. Your clearance will not go up while you're within earshot of the Union headquarters. Y así que trabajo en la comisaría de asesinatos sangrientos. It's not the bloody murder station. It's an old converted silk mill with green desk. Jamrock is the largest ghetto in Rivershaw. The press will Madre blow mía. over. Vaya Jamrock historieta, is lucky to have you. And Thank you again, Lieutenant. ¿Y qué será de Well, Kusaragi? Claro. first I will go back to my station and write the most detailed report anyone has ever seen. Detective, we just stopped a small-scale war. Something is happening to Revachol. I don't know what yet, but it's going to be a hard spring for the RCM. We need to get ready, infiltrate. ¿Quieres hacerlo en la 41? Talk to Captain Price? I'd rather not ruffle the feathers of 2 captains with No, my me refería a tool-mongering. investigar. Ven a trabajar a la comisaría 41. Eso Work es. with Price? Conmigo, coño. I'm flattered, but I don't know if I... Would fit in, and crazy enough, can take the stress. Flattered? You're Lieutenant Kitsuragi. We would be flattered if you even considered. I would have to tie things up in GRIH first. But, I mean, whatever is coming,
Jamrock will be more central to it. And we also have a huge caseload, no, piles that we need to get back to. I do like the sound of that. ¡Vamos! El as de la 57 recluta al teniente. ¡Qué guapo! Pues yo estoy ya, a mí me la suda, yo ya sé quién soy. Good. Fuck it, let's go. Tron brought his motor carriage. It's a 20-minute drive to Jamrock. Under the afternoon sky, the great district hums. A chessboard of wooden houses, 80,000 living souls, and chimney stacks. Fire, you close your eyes and hear the dogs bark. A lone woman sits by a factory window, dreaming of meteorite strikes. On Rue de Saint-Jean, a square bullet slides into a square-shaped chamber. In Old South, a man without eyelids smiles. Spring has come. It's time. Dawson? Yes. McLean? Yes. Heidelstein? No. Vicmere? Yes. Dubois? Por supuesto. Of course. Really? Nick Gottlieb looks up from the list. I hear he's unstable. You say that like it's a bad thing. Captain Potomny Price gestures with a ballpoint pen. It's dim in his office. Harry nuestro hombre, superará. Harry's our man. He'll pull through. When he does. Wonderful. Then can we please just go back to Jamrock now? Bof. Bof. Increíble, tío. Es una pena, tío, porque el sentimiento es súper agridulce. Pero súper agridulce con este juego. O sea, me refiero a... Es genial el haberlo vivido, pero es súper agrio por el tema de lo que le ha pasado al estudio y saber que no vamos a poder seguir viendo más de este mundo, del mundo que han creado. Podrán hacer la gente que ha trabajado aquí, que ahora han formado un par de estudios, nuevas obras y nuevos mundos, pero no este. Y es que al invertir el tiempo que hemos invertido ya conociendo un poco todo, con los personajes y con lo que ocurre y demás, pues un putadón, de verdad, Es como leer un muy buen libro y pensar que no se va a hacer más libros de ese universo, ¿no? Y quedarte con las ganas de tener más información y más contenido. Pero... qué guapo, tío. Qué guapo. Sí, este tipo de juegos a mí me encantan. Así que no sé cuáles son los que dice Widi, los 4 pretendientes. Sí que estaré pendiente de los videojuegos que van a hacer los que quieren serlo, ¿no? Por lo menos los 2 nuevos estudios que han salido recientemente, hace una semana o 2, o sea. Y este tipo de juegos sí, siempre me mola. Igual que jugaremos en algún momento Baldur's Gate 3 y todo eso. Así que... increíble. Increíble. Súper guay, tío. Nada, decir que es una obra maestra, yo creo, para mí, dentro de su género igual. O sea, es un juego que sí o sí hay que jugar. Creo que es un juego que no se puede disfrutar si no tienes una cierta madurez y te acercas de otra manera a la medida. Y muy guay. Hará las delicias de la gente que no tenga problema en introducirse dentro de un mundo completo. La música está súper alta, ¿Qué te pasa? Pues increíble, súper guay, tío. Súper guay. Solo puedo decir eso. Así que nada, es que como veo que no puedo pasar los créditos y demás, os dejo por aquí. Nos hemos pasado hoy también
otro título más. Ayer fue Silent Hill 2 Remake. Hoy Disco Elysium terminado, ¿vale? Esta semana pues comenzaremos otras cositas, jugaremos otros jueguitos y nos veremos las caras por aquí, por el canal, como siempre. Gracias a todos por el apoyo, una vez más. Dicho esto, no dudéis en ver toda esta serie y el resto de series si queréis en el canal de YouTube, que es polo_tw, seguidlo por ahí. Y un placerazo el teneros por aquí por los directos, como siempre, apoyando, suscribiendo los que habéis podido, los nuevos, los clásicos y toda la peñita. Ahí tenéis las redes sociales, en el chat de Twitch también, si queréis. Y hay un libro que de uno de los creadores, sí me suena de la historia esa. Y nada, ahora me queda pues la parte guay, que es empaparme un poco más del universo de Disco Elysium, verme vídeos y disfrutar un montón de esta obra. Y quién sabe si en un futuro, pues oye, jugarla de otra manera y demás, que creo que merece mucho la pena. Así que nada, nos vemos mañana con más y mejor. Descansen, disfruten, pásensela bien y muchas gracias por estar por aquí. Ale, adiós. Vosotros sois mis fásmidos insulíndicos. Ale, adiós. Nos vemos.